Streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na awina atu le pōkala me ale mālu o le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Whatalofa whawheloa nei tae a whau le suafa marimalo tātou ni whaola i suke riso sa mona tinu pele le paia marimalo lau whanganga malo la wala suifua manuia whamalo fo le tunu ia le whalau. Ua tātou fsili whai manua le o malala nei tae a whau i na walofa mailo tātou matai. Ia mwhapopolo ni asa whaulu tūsi fōmale mātou malosi o le asora ne o whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Tātou whawhtai le anga le lei o le tātou tupusiri le langi. O le neo tātou o real nea sa fau o le aso lulu le neo se fultasi e aso te sema o tātou whalaunga le duawhia lua se fulu ma le wha. Ia, usi mai ala lau whafonga o pokalame maru le tae hau, rida sa moas whalima, iwa tōru a mōni o whalau tuli tufunga tatu taloto, whapena fo ina tāsha vai lua, insini on tātou Facebook, mari YouTube, rida sa moa, Serata Smartea, mani whianga pesta, LJ Losio, malto ona nei ta vai meni tatu oina o se pa ele tula iwa e le tae nei. Ni whalau ma tāsha, malo lava le usu, malo le soifua le tae hau. Malo fo e soifua lau sunga te vai, malo soifua le sunga ia Natasha, whatalo whatua il pa ia mawalunga Samoa, vi ia le alii, lewa tātou feilo hai manuia, i le nei aso fou, malo ni talo falava. Lange malo sunga lawa o tawai, whatalo fo i le usu nei aniwa fo lau Samoa, malo lava le soifua manuia o tātou tu vai foi. O ngā tutono le lalo langi, o yo le nei fo i vai aso o tātou iai, va malo le soifua malo le fo lau manuia. Asa ori. Pa le wakiso le kule o ngā kongola. Malo whaftai le tunu nei tae au, o usumbangi re kai au. So le season ngai o le pua fuatau sanga gardenias. So le ai wala la ka vale paka ya ka forma ko pua whaka le so le I mean, you can smell the sasalo le manongi o le ole manei o fia kango ala kau mangi pua pula ka ale fa manei Pua fai pua. Aua fai pua. Ya nga la ku ya la fa pela. Ya ba o te lo e mon mawina wanto te lo tato fo le tele la to a pua to yo ta fo la to maota ma ya ku la nga wa ye. Matango fia fo ia tu la never time. Ya le ma do fa tele tunu nei tai a fo o nai minuto le lui tau mo ora nei fo tai hao. Joe Quater Fitul Town, Nail Tara Bukalame, a retro Ola Maya pasta La Fire Copa, today in history, our late China Fitu in the town, Nepal, and Tupula Sutasio Te Sema, folding at Britannia, Antali to La Fitul Town, Nisi now Tara Bukalame, Bonitulamo Wall, Maru le Tai out with the Samos for him, I told her more I on the town to report your mother name, I know Ole Awala. O loo whailoa mai ele waka kotahi le nei teimi o le tae au. O loo maa le pisi lunga tātou ala sele, o loo kilia le ai se poloka. Le ai fo i se whaalave lave o loo whailoa mai nei teimi au la atu le malo le atu nuu, tio te mawhaiva o le aso lulu whapea fo i nisi o maea, ngaluenga mai le po ana po, malo lava le wha malo losi. Ia tātou li poti a mata le nai lunga o le awala, le nei teimi o le tae au. Tautura Radio Samoa ta sili mai vatolu a mo, ina ua valu minute te ai leono. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O le mainga mata le talo le tau le ne fo i tai au fau tama ki makaurau au kilani no whanga whaasalonga a le Radio Samoa. Se o vavai atu se fulu ma le lima o lo ele malulu le ne vanga o le tai au. Winga wha mawina le tau mo le ne aso lulu. O la vasora na awa o le tau e langi le leini. So teimi ele teimi pa oi timu ni so maanga au kilani le fiafia na nei. Vasora nangi marisa vini mai matu. Luas fumar fala mo lunga na mfano o ele mafana le airport. Pe vela fo i mo tatou le sos full balu lona ma walalo au ria tai au. O la vasora fo na awa o langi le leini pa utimu. E ni so vaenga au kilani lua se fulu mari lua mo lunga na mafana o au kilani mo le so tai au. O la vaenga on tuato la fasona na awa olang de leila se foreile, fa pena foi malas to nai fasona pa utimu le sama so fualang de leila so lua. O la vayaso o luma na yato fa mo mo ia mai tau tu na mai e le nei foi tai au. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai lea so lusful 5 November se ia ulia lea so se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se e jono manu ai i le luse lau 5 sfurtala pepa me alofa. Whaia le se i lea so fulu iwa o teisema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu i le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. Sa fulu o te aile tulai ono o le lui tau mo. O le lui tau mo oe. Whatao tas fulu martonu, a lona whai upe los fulu. Mai le tala whatao to. O le la tau te wheo ai matangata popoto, e poto lava ia. A o le woa e vale lea, e le anga i lava ia. He who walks with the wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. O le autu o le lui tau, o le vanga lona lua o le tal sa fa penar fa so to ana fa ya me o maftanga pe ono fa ya tu ta ua te rero mamla mai tu la fono mata ya la mene o maftanga ta ya la lona lua la li ta ile le neas sa va vali fa tasi matangata ata mamai fa au ile tangata ata mai por kanga kapoko e a wore nga oi malele nga oi e ua nga lua nga oi umakoi a wore ka pepelo marka ka le pepelo e ua ka poko ka le pepelo e pepelo e fa penga umor sai fonga or ka ingupia marka ka le ingupia a fia ke alu le falo ka ingupia e ua ho ya nga ingupia o lo winga la le tala tasi le ta ya la ta o mene yo fa ya mama ftanga o le sa o tanga te fa wo ya awa alua fa wo martanga tata mai o nga vai mama walalo mavalea e anu ai nga e akamai o le kele la ye o kangaka le ato toa le mala malama ma le sida fie se ngaluanga aina ua fa wo le tangata e mala malama ile ngaluanga le e alu lua pe ia or kamo fole qualify pe ia ka nga o ngai pe nga morkus pas o isi kai o pe ia o ia e poko ngai loanga mua le mele ua fucking ai o le tahua le mele e fai loa mai ma fa manatu ba ati tato ta yala mua no fai atu ai kasi le loko kasi le nganga ongei fa wo martanga tata mai ai manga o mau ku ma fukanga ma malosi oe ma le leila o nanga so ya ka farka ka mai fa awor ka mai ke e pe ko nga me vangale fa awor ka mau ainga e mau ala seling ai wo ke fa wo ka mo foi la ngo foi la la wala papa ya pa anga me o le su me ai solo la pis so le lu taula mo o e la so le nei ia e fa wo le tangata
e iai lona silafia, e iai lona malamalama, e iai lona poto ngolona atamai. Inga ia ia, e atamai e fuila ia. Ia whamaruia le atua ia te oe malo o unanga, ia e folau ai, i lunga o lau tautua o whelava o iai, ina ia vi ia le li i me umatatu te whaia. Pia mai oe le tama
pese mai a sina se o tatia ma tia le tuala radio Samos for lima i vatola moment po kala me malo le tai au e no se fulma palu le wata nei le tula e ono ya malo so le pe ako e lua e riba ya so ri ka ko ki si masiri Na nei ya. Sfulfaso, ya sa ola. Lua le vai as. Sfulfaso, ya sa ko e lua le vai aso no ma nei le ja, det lato le wong look for mo Christmas ja lato look for de mo aso ma no lo ai ja Christmas si dia tu lona ta wo mo lona ole nga ngor Christmas ya si dia tu nai lo aso ma lo e mo te mi ta tu te ma lo ai ja o nga lo e ta on ta tu patia ma nga fa tai le ta wo le vai tai mi o tu sanga pe le tu sanga te ja Sa le vai. Ja, le lei o le a fo i kako kala ngole mo ana tu le nga mokua i alu nga le fia kaka lolangi a koe makamaka ya ki la ko le fo le sia ka fo le o sa o le The Lord of the Rings Ia e tawai. O le maanga ia. Ia mana tua lea sila fia uma lava foi e le atunuu. Ia o le vaenga le nai le ta. Ia tato watana. Pe o le na ngai mai. Ai mai se o le tau ua. Ma le lawi loa. A o lea foi la i le taimile nei. Ia wo fa apea. Ia ma ua maniwa folau. Ai wo uma kule vaenga muli le ngai ai. E le koe a ngai mai. Ai o le tala fia oka. O lea wa iei le isi vaenga lea ua toe fa ata pena. O le a koe va aia foi I lunga o a tātou screens ia mata I le lalolangi atoa. A o le whaaringa foi le a I lātou manatua la. Le toa tolu lava le The Three Musketeers le ngā amataina lava foi. Sir Peter Jackson, Dame Fan Walsh and Boyens. O la lātou whaaringa. E pēa ma le 5 ni tausanga I le uma o leisi vaenga o leisi ata. E ta I 5 e tawanga 5 nisi tausanga I mawhai ai ona toe whau. Fua. Ia ma a mata se isi ata peita ia I lato koru kau sanga le wa taatia mai e tolu ata sanga le na ngalulu ai e toe faia foi le isi va ainga foso o lato famtalanga la e tai fela ta I lava foi ia le winga ma fe au ma fatinonga mai le vaenga le na uma muli atu lava o le vaenga le nei o le Lord of the Rings so it's something exciting for us to look forward to ele ima ua le mai po le ale ma singa le aso ata sanga pat o lea ua whaailoa, la ua iei le isi vaenga mo kako. Mana ia tele lea ta fo pena ta ua e le sungea tawari neta e a moana tu over the weekend o ka mātango fia a lea la o lea ta lava lea o e o ta maali I tutonu lava New Zealand e ao ngā tele mo le hanga I luma ta mau a ngā New Zealand ia me se foi o se ata lava o te ilua tari tonu ua sila ma mai moa ele malo le atunu fia foi e toe mai moa I nisi foi vaenga le la whailua mai I tato ata fo lea o le mele te atai mana tualenga o whaila utala nei wa tato tu vai mai o ngā tonu lalangi a le o te mata tu le whaalinga Peter Jackson I le taimile nei. Pe se tasile na o vainga ma o ai o lo iei te tonu le atale nei. O le asia le o le o ngā tonu le lalangi a o sa o alaka I ko le uka ko iei. Le la wa mo alaka ko o ai le saufa po le aka. Ai o le tulanga mana ia foi le ia te o foi la o mata I le ata. Foi le o te ma o fa foi I le ma fau I le creative o imaginations ngai wa au mai tangata nei e faaka. E ma fai o kau ke loa I fo isi mea tātou te le o iloa e mai se foi. O a ia tiro o kaka Samoa o kilo la I ele o New Zealand ia e wha o ngā ina I le pu e ina o ata nei. E ma fai lava foi ina tala atu I le iloa ai foi o tala anga o ia ele ia mawinga o ele ia. O leo lo wha ata mai ata nei so I'm looking forward to it ta vai. Mātango fia sa o le lea pe ona ta o nei tae au. Le mātango fia pe awa ai foi ata a whainga o le to mai foi. O lo o iai o lo tu sia ata. Ia ma le whaia foi o le ata mata foi iai. E o fo le loto le vai atu foi o nisi o vaenga. E se vai atu iai e o so le fia e o foi le taimi e te tangi ai o i foi le taimi wha anono ai. Ese va ainga o ata ai mātango fia le whainga o ata e fia mai moa ai le mamalo le atunu.
O baba ia tu I nisio vaenga le waka kotahi le wa le system for it's more like mobile speed cameras. Sorry, I'm quite se foi ko nga vaenga la o iri le waka kotahi mala ko fufuanga ri. Ta vai ma Natasha, pe ona tū lai mai le tātou mālo fō, pe o I nā lava, o lo o ai to toa lātou I vaenga, e saunga le mua I le tātou a wala, pe ona a tā ua nisi fo I o tai au, o le tāua lea, mō tangata umalava, o lo iai la tātou, o lo iai tātou speed cameras lea, ai o lo tū lai mai, ona o le target lea e vaai iai le waka kotahi, o lo o lātou tū lia le 80,000 hour target. Ai o mai le teimi le nei, o lo o au sia na o le ono se furu tolu afe o I tū la. Ai lea la, wa iai se manatu, po iai se langona lo iai le waka kotahi, o lo iai tamawhai, ina ia a mai ia private operators, ina ia lato whaonga, ia vaai tutoa iai, le whaonga ina o tato mobile speed, po safety cameras ia. Ia me se foi le teimi lea tato o le kirisimasi, ma teimi a fiafianga, o le tāua lea, o le whaonga ina, ia e me se foi, ele o au sia le leitu la e tatau, o na whaonga ina I le teimi le nei, ai o se lapata inga mo le mamalu le atunu, o se whawhangu ma se whamanatu foi, ai me se foi teimi nei al krisi masi ma fia, ina ia usita ia ta I alam tu la fono, I lunga tātou awala, a wā fo ia tātou mobile speed cameras ia, fo o lo whaonga ina. E mana ia lawa lo o mai tau atu, o le campaign fo ilele po le Road to Zero, o lo na winga, o le lawe ka mawhai lava, ina ia whaititia, ia so I fua mau, whaititia fo I whaalawe tau ta awale I lunga o le ala tele, so o le aunga tonu lava fo I lale na, o le fo I nea pueaka fo, ia o le puenga mai o le maanga, ia o lau sawa I lunga o le awala tele, ia ai moli ako lau tickets muli, e pei o vaenga na, ai e iai tu la o le aso e whaonga aina ai, so e le whaapela e haru whaasolo atu, awalo o mai tau atu, e iei la vai tu la whaapisoa o aso taisasi, e mawhai ei onga operate ia nai cameras ne? O le affilian a whainelo I Canterbury, Bridge Hill. Pe au te loto leo a whaasolo ina maua mafualang sasa tau sa ili po lan mafuanga tolu na mafua ile afia leo te mawatu po whaasolo ina maua mai mafuanga tolu na mafua. Ioi. O le whaalinga le na le Fire and Emergency Canterbury District fo I lava ia. Ilana ia fo I saunuanga le komanda le na ia Dave Stackhouse. Ilana saunuanga o la ua maua le mafua anga o le afile nei o le makua I te le lava o se vaenga ato Canterbury na whaina I le afile nei. So e tupu le whaalave o lo whai ia manatua o taimi nei. Kelenga o ta whaonga fo ie iam excursions a onga ese. So e tupu le whaalave le nei e wha onga o lo o campi le area lea po le vaenga lea. O le isi la manga o le suesuenga. O leo la o lo o interview ma whaatala noa o nga uma nei matamaitea o nga. Pele o yeise o la ko nga o le amakanga o le whaamuinga o le afi. Ele I au mai atonua la le mafua anga. Pa au le tala o leo au mai o la ua maua le mafua anga. O la fo I la ua I lima o leo le taimile nei. Mo le whaawawina o le suesuenga ia o na whaalawi loa mai fo ilea. A o la o lo whaatala noa I maa o nga matamaitea o nga. Ia mo le saunga le mu penga yeise isi na whaina. Ia ai penga yei fo isi singa fsosoangi o le amataina o le afi. Ia. O le lei loa se fulfitu lau tele tulai ona o le pokalame Manuel Tai Ala rede sa mos fulima e watolu a mo ka ko Krisimasi ko lua ba yaso. Ka rie mo ka ko meano for Krisimasi. Ai o le ngalo ta tol Krisimasi. O le taimi tato te patpatia ma te ria ma whaafatai ai le mea lofa sila le tua mo tato o ma. Jo fai loa. O mai le Kirisimasi sa tato faatalitali e uina ese la ngona o tangata uma o le lalolangi. O te pi ia mai le tala o le wha o le tanga. O le aso na malo ia o le apa na o le tama. Se, aleluia o sana, o taunu o malo ana. Se,
time of the year. Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents. Mama and Papa sharing a kiss. The whole of Lima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna. Over Samoa, waule ne yokas putialu, awal suya lingila waule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela A umaloa ona piki tamati a onga ile asolua male asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Male whaletua ia Natasha o le saasia i asolua male asolulu o vai aso taitasi. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalawa Samoa o whainei o eni ma le tato whale tā wale lau iloa o le Car for You. A whailawa ta sa ilisa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lawa le Car for You na fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ma lau whafteile tino lau whawhanganga e le nei tai au fau le tautu already Samoa. Marpoka lame maru le tai au i na ua toe lua se fulu ma le ono mino tolo talo le July 5 o le taimi lea mātou i New Zealand. Langa o lo o taranoa le poka lame i le taimi o le nofanga o lo o whaasalo o Tuele Radio Samoa i au kilani nei. Ia au te loe se ma taimi a lesi vaenga lei o i Amerika, ia maisi vaenga o ki lope, whapena fau Australia. Ia ai whawhilo i atu nei tai au paanga o malawa le tara poka lame dunga o Facebook ma le YouTube o le Samoa. Ma alo whafte tele lava le whata se mai le tara poka lame i le nei fo i tai au fau. La tau whaewi ule lua fe lua se fulu man wha. I wonder, po ani vaenga na sirion whaonga i nei tangata New Zealand i Google. Ia wālanga pe o le search engine lea e jele ngā kua i kā kou a wawenga mga mia si vaenga fo i lele ngā Google a ia ka umai e Google po when mea o le mana mia o e lea taimi ia wālanga e o vaenga o mai e whai fo ia so ngā New Zealand. Ia po whea vaenga sa sirion whaonga i nei Google nei tau sanga. Sa leta vai e ta ua tama leo Google platform lea whaonga i nei to te
le po le malo le atunu, le la lo whailua mai fo i nisi o li poti a le RNZ News. I tu tonu lava o New Zealand, mai le amatanga o le tausanga e o mai le aso mua te sema. O nisi o vaenga ia o lo su e to tele on malu atunu to tonu lava New Zealand. Fai mai o le numera tasita vaima Natasha o le mata upu lea, po le manatu lea i le US election, po le vaenga le i Amerika. E mata utia o i nei tātou New Zealand, wha pesu e pea tātou to tonu lava New Zealand, a le tā ua mai numera tasi, o lo i ai le US election, po o vaenga ia, o lo o tā ua ai i le susunga lea ia Trump lea o manu malo mai, i le pālota lea, i le i o Amerika, o le numera mua le nā, o le lona lua, o lo tā ua mai i, o le vaenga leo tā longa po le Olympics le ngana whaataunu uina i Paris, o lisi o le lona lua le nā, a lona tolu, o loo whailoa mai fo i nisi o vaenga, o loo va ai le New York Times and Puzzle Connections, le vaenga le nā, tele o lo te va ai atu tele o meia le sue tangata New Zealand, o atunu i fafo. Ia e mese foi o vaenga ia i Amerika, lona whalo whaawa waupea o tele o ta'alonga. Pe o ina lava tavaima Natasha, o lo o vaai e to o tele o tangata, o lo su e lunga le kuko, o mata upu nā mai le numera mua, e o i le lona wha, ia mawhao atu ai mai isi fo i mata upu. A o le nā, a o mawhau, whapea, e ia isi mata upu e tatauna su e le malo le atunu, ai tūla i mai lava o lo whaapea, to tele le au New Zealand, o e o lo su e lunga le kuko, o ia le pālota lea a Amerika, le e maua lunga le numera, o lo ta ua mai lea li poti. Ia ole mai tau te fuilele, ia wai e to tele lava i tātou manatua la, e iai lava nisi, o loo whaamamafa i lātou le sila fia. General knowledge fuilele, ia o lātou i loa mea, ma lava lo tutupu, o au ia, o ke confess fo ia o te vaimani wa fulau, o fo ingo whai kakala le Google, inga ua a matana tā pena, mai lava le campaign, ngā o ngā luange lunga social media fa mai, wiva i ngau whanga mai na whana ia le kaimiolanga whai ele campaigner sko ingo o Donald Trump. Ia oso la Google fai tau oi kalo fai ko inga. O nisi na vaenga ia kuange lo I ka alonga. Ia o fo yongo walo fai ka kala ka ko genge breakler Reagan ia. Okay lo le si kaimile ngana silly ona tele le tangata ya nga ai ile nei lava fo platform esu ia o le si tamale o le One Direction star fo si tamale o Liam Payne. Mana tua fo so si kangaka ka ua lava oka paparazzi makuai manga o ia loa malama po ame na tupu ia mana tuala atu la ise tulanga fapea e ia kulang fo e masalo ai se ia penga pule na ola nga la yonga pa mai lunga fo nga fale sa iai le na la yo na maliu fa fo se ia se angis kenyo Katie oka io le alua kulava ia e pe o tulanga fo ie o le general knowledge male awareness ia ta ia e ta wai fo ila le sa ile ma ia loa ele le alo ka fe lo ai aku ia la ka ke lo me la tupu la lang ia ai pe o tulanga na wa ai tu ne ia fa ma lo ia ka ko le alo lo fa ia uncle Google ya wa kere fo so sang ya anti Google la ko ya wa pe ia tu e tanto se me la va ve ana fia mana via po na se talala tamai male so technology Google and AI o vaenga ia lo silion whanga inel to tele tangata lo langi nei vai ya I mean technology pa ka kalangwa ngai le technology le way nei io e te vai io artificial intelligence la kamala le nga fo ile mongi me la ka ke fia lo lava fesili da oi saule ka ya ka ko le fesili tali mai ai fa pe wa le o ia lava le lua Google mai AI mana okay le o mona announce le iva se la 1 miliona o jelo tupele la fa alu le malo ya mo kako inter island ferries o jelo lo fo fanga malo a pe ke va ku o kamala kia la mai le pe o kamala po e masang fa nga ngi sila o fo fanga malo le woman fa sa la fo ma
announce nafia. O le alava tawai ma Natasha manaia o le tatou tala lea o lo tu mai lunga le stuff.co.nz le alau whailua mai iwa se lau miliona tala tu ese ele malo a wā fo i le tatou pulo kalame lea o le Inter-Island Ferries taimili nei mo sila fian malo le atunu o tatou waaia le whaunga i tutonu lava o nuu tutua o i tutonu lava o New Zealand e to tele le whaunga fo i le malo atunu le malanga mai fafo i nisi fo e malanga e au ngā fo i mo le tamau a inga ma le anga i luma fo i o New Zealand o nisi la whailoa mai ele malo o i fo i o lo o ta ua i le susunga po le sui palemia se tasi o sui palemia i tutonu lava o New Zealand le sunga le a Winston Peters o lo o ta ua o lo o whaapea o ia fo i o le vea fo'i matangata o le ava aia fo'i lea vaenga the new rail portfolio position o i fo'i o lo ta uai mana ia fo'i le tū lai mai o le ai se taimi ona wha mautu mai le nai tū ai pe ona ta ue e tawai i oe o va te tele le iai taimi nei ai lo o iai se fuafuanga mo le anga iluma o va ala iti le wha pe fuafua e wha o ngā ina mo le polokalame fo lea Ia a tonu o le alele iei, talo sia o lea o le a whaatau. Ia malele iei fo la la tau service wa manatua sa iei nei teimi ina whaale tonu ai fo i le nei tau sanga ia ma whaale tonu ai whainga malanga mai vao motu ta itasi. Ia ona o le whaale tonu so a whaapela whaatau ina la le ia tato ferries le le Cook Strait ferries le whaakau mai i le iwa se lau miliona ai o le tau wala le ngā ia mō vaa. E ese mai ai la, i le tau fo ilele mō le maintenance, ia le ngata le nā, o le tutongi o wafu, so e ke le lava fo ila, se vai ngā tupe o le atangtanga iai. Pe a whaapea, o le a iwa ina e le fionga fo i Winston Peters, ia langa le nei fo i tūlanga fo o le a ngalue ai. Ia a iwa e lalko inga. Ia ngako makamaka lola le po le ala le whainga o le a ngalue mai. El toi ina il vale e toi se fulu balu mino tolo talo le tola fitole fa fa poka la me malo le tai au re samo smoli me tolo amo o le se tanto li poti mo la wala la so ai pa mai fa fanga fa na Jerome Gray e ona ba tolo lo tanto malo le tai fa na nga a retolo la mai pasta la fa le copa malo fa tele tino la fa fanga nga ne fo i tai oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh where my darling goes oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh kiss but never tell so we are oil pele e solo to famaoni i nei maolo taso o se io o i leoti ai fefesi o loto nei o mao o di odi te iane wale taulau fola vale follow oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh where my darling goes oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh kiss but never tell etinga lava se ala naoa o se lave mai o se lotoa ai uale mafai ele manuel sopa e tau so lava ile mea boxa oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh where my darling goes oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh kiss but never tell down the river flows down the Vicingano oh where my darling goes oh down the
Maisingano, down the river flows, down the Maisingano, oh kiss but never tell, oh down the Maisingano, down the river flows, down the Maisingano, oh where my darling goes, oh down the Maisingano, down the river flows, down the Maisingano, oh kiss but never tell, down the Maisingano, down the river flows. Jerome Gray le nei, pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lau lau le tio le 15 i matolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. O loo wheo lolo le pisi lunga tātou awala le nei taimi o le tae au. Lo whailoa mai waka kotahi lunga State Highway 1 i mātu i le vale au Pine Hill ma Sunny Nook. O loo le mū le alu tātou traffic e whapea nā foi i le tātou State Highway 16 i Sisifo i le vale o Royal Road ma Lincoln Road. Nisi nā vaenga o loo whailoa mai le taimi le nei e le waka kotahi malo lava le ono sai tātou aweta vale uma tātou lipoti lata mai le nai lunga awala tātou Radio Samoa, tasi 5 a mo, ina ua se fulufa, toe se fulufa minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhila ia tu tātou atunuu, ia mai tātou polkalame o le areto leola, ia tātou la talata tu fo i le whai unga o le nei tausanga, ia i le alofa o le tua. O le mamua le tupu e tolu o le whai upoiva, e whapea o lea ia e whaai mai lau au auna le loto matala. O le tatalo le po se vaenga, o le tatalo o le tamafoile o Solomona le tupu i titi, i le tua ina ua tofia o ia le tua tai le nuu o Israel na ia te talo ai le tua na te mo mia le loto matala. O le loto matala e tūranga tutusa pe a winga tutusa ma le upulea ma naia lavalona whaasa moina o le whaauta uta. So le mata upula mo oi le nei aso ai maiso le nei vai tau whai o le tau sanga e whapea e te mo mia le whaauta uta. Winga e mo mia le koe tapo whautauta. Aisea, wā uka koe ai, te misiri nei o na pisi ia mawhainga tau le soifuanga o lata i tātou le whai unga tausanga ma le amatanga o le tausanga fau. O le whautauta o le mea mai le atua, o le poto po le wisdom, o le ability po le malosianga e au mai e le atua i tangata, e whai ai ana fuafuanga ma ana whidiwhidinga. E le fua i se maualunga o le meanga e a ongai, awa e eitanga tāta mamai wa o ina ma whauwhau, ai oki le mea leo le whautauta. O le whautauta e tā ua tele. Inisi upu, o le whautauta, o le ma whauwhau tonu. Ma whauwhau tonu le tā ua whawhengi mwhau paulu, o le mea lofa mai le tua. O le ability e mawhai ai, o ngā whaia ni au whaai unga i teimi whaingatā. Whai mai nisi o le poto, e le se poto mai le whale a onga. Whautauta po le loto matala o le mea lofa mai le tua. Whaitita inga, kai pei o le mea lea na tuu e le tua i a Solomona. Ina ua ole Solomona i le tua, au mai le loto matala. Lea ngatangolo le tua, ua au mai le whautauta i a Solomona, e whai ai ana whai unga. Lea iatangia le teimi fo, lea inga whai le urua i whamisingonga, o le kiki samasia. Lai titi Solomona, ai whai le case o whawhine lua ua whemisa i le pepe, whinau po i onga le pepe alai, ua pēdesi, ua woti le si pepe. Ia lela mai lo whingau, ofo le no uri whingau i le poto Solomona. Whingau ua le iloa tangata po i onga le pepe, ua whai le whingau umala ua la onga le pepe.
ai o le fautauta ma le mafautautonu ma le loto matala o Solomonga o le mea alofa a fai ku lo Solomonga le tala ia o ke loa vai lua maka ku ke lo uma lava le tala ki pilua le pepe ko fulfinge ma le piko pepe ia ai nga u fai ku vai lua o solo le alofa na u fine monge o le pepe ia leng fai mai ave mai ia ma wale unga fa msingo nga mai le fautauta ma le loto matala mai le tua tanga tsa wa o le pepe you know le songa foi le mo o la sol nei a e mana o e seki au fuafuanga ma por kalame o fai unga tau sangal nei kelo e ke mo mia le fautauta al faukauka mangkuar faukauka e le se mea mai te oe o le mea ke maua mai le tua fa peo na maua e Solomona mai le tua le fautauta ma le loto matala e fai ai ana fai unga a so es ke misili nga ke le fa lave lave tupu ai so fuanga o vai tau nei le fa solo atu fai unga le tausanga ma le amatanga o le tausanga ai umai fo lava e mafua le tele o fa lave lave o le ai se fautauta le songa mo oe faukauka e ala ile kai au e te talo ile tua fuafuanga lo ainga po ni ta faonga le o ilungo ta vale ni filifilinga fai mea ainga fai ni si o party fautauta faukauka pese me makaunga e alu iai ni si eva e vanga manga ia ke ia u whaalonga kui paki mai ngunga ia ke ia u fioso vale iai ai laku pingi ai ta e le ulu o ngā fasi ai tinga ingai mai fea le ai se fautauta so le songa la mo e le fai unga tau sangal nei so se me ke fianga iai ko e tapo jack le winga ko e siaki faalua le faukauka always lava e le vave nga fai e no foi lalo ma fau po se mea ta tau mongo mea onga o walu le no fuanga le po se mea ka kau mongo mea lo woso ka vale wa is fai lave veisi feoti ma fu mai woso fu il ka vale ele ka kau oso ia so le upu mo oe ma se la pata inga mai le areto le ola fautauta matangi le tua au mai le fautauta ia te oe tama faafetai lo so swani o oe au mai le mea lofa e ma fautonu ai matu fai unga fai i nei te mi pisi o le soifuanga nuia ona oi su amen Ai
sili sili e se lona poto. Any craze mo bes tala mai la langi na wato farmi no jolo jolo talo le July fitu la sus futasi o te semana mena tupu nei ya so tau sanga o bye. So sanga te siva o fitu I te tono ni usila nei na tula ai se a fitele lava whaatama ia ina ai ia le fale atoa o le pale mene sa iai I le nā vai taimi. Ina ua mai ai o le afi lea pea o le lua se fulu sentuli o ina lea nā fuafua ai ma tu e fausia ina ai le fale pale mene fou lea o lo o iai ia whaatasi ai ma le taunga leo o iai le taimi le nei le beehive ina ua uma ai le nā fo I vaenga. O nisi na whanau mai le nei aso ta siva fa ia pe ona sila fia I tātou le tasi o ata ti whanga lau I loa Mission Impossible o se tasi le nei o I lātou sai tutonu o le ata ti whanga American actress o lona ingoa o Linda Day George o lona aso whanau le nei I le tausanga I lua afe ma le iwa se tasi fo I o ta alonga I lunga o penga ta whailangi sa fia I le to atele sa ta o le Angry Birds ia o le aso le nei na whaapena o na whaalawi loa ai mo le taimi mua aloa ia I le lalolangi ato nisi nā vaenga I mea na tutupu I le nei aso I tausanga o mawai.
In this update, the Finance Minister's adamant safety, resilience and cost have all been thought through in the new ferry deal. Our newsroom understands an announcement's due today. Cabinet cut plans for 2 new rail-enabled mega ferries and new portside infrastructure last year after multiple cost increases. Finance Minister Nicola Willis says they're focused on value for money. When governments allow major infrastructure projects to blow out in cost, the people who ultimately wear that, not only the users of those services, but taxpayers as a whole. The Racing Minister is offering assurances safety measures for horse racing are appropriate. Winston Peters yesterday announced the greyhound racing industry will be shut down over 20 months. The transition period aims to allow time for nearly 3,000 dogs to be rehomed. But Minister Winston Peters is firm there are no plans to do the same for the ponies. We have in the horse racing industry, both for the trots and the gallops, we have a fund to improve amenities to make racing safer. The government's unveiled its second emissions reduction plan, setting out how to meet the net zero by 2050 goal as early as 2044. Key policies include enabling more renewable energy projects, a network of 10,000 EV charging points by 2030, and introducing agricultural emissions pricing by 2030. Scientists and researchers working for the government have been given advice on retirement and potentially moving to Australia. The Environmental Science and Research Agency is disestablishing 64 roles, 10 of which are vacant, and creating 24 jobs. Azaria Howell has this exclusive report. Interim Chief Executive Dr. Ashley Bloomfield says it follows a drop in COVID-19 related funding. A final decisions document shows staff can access coaching modules on reviewing CVs, interviews and optimising a LinkedIn profile. There's advice on moving to Australia, working part-time, pursuing a long-held hobby or launching a consulting firm. That's news. In sport, 2 French rugby internationals accused of aggravated rape while on tour in Argentina earlier this year have had the charges dismissed. 21-year-olds Hugo Urudu and Oscar Ziedu were arrested 2 days after making their international debuts against Los Pumas in Mendoza in July. The pair stood accused of raping a woman in a hotel room but denied any wrongdoing, saying the sex was consensual. Cricket's 4-day Plunket Shield has a new leader halfway through the championship. Canterbury are now top of the pile after their 5-wicket win over Otago, and Rangiora buoyed by half-centuries from Reece Mariu, Cole McConkey and Mitch Hay. Defending champions Wellington posted their first win of the season with a 4-wicket win over Auckland at Eden Park's Outer Oval, while Northern and Central Districts drew in Mount Maunganui. The championship resumes in early March. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Feololo pise lungo tato wala tetele ai o mai tau watu ia o le vaenga lava le nā I lungo tato State Highways fulma le ono o lo o mafuli i ai ia le pise lea wa iai le taimi le nei. So State Highways fulma le ono westbound my Mountain View anga i atu Q-Mail off-ramp o le nā le isi vaenga le nā o lo pise lava le taimi le nei, vice versa on the eastbound. Great North Road interchange o lo o mai tau watu foi o lo o iai ngai delays I le taimi le nei anga i atu malata atu le Great North Road on-ramp I le nei fo I taimi and westbound mata atu I nai Point Chevalier anga I atu I Western Springs o vaenga na o lo o mai tau atu o lo o whailavasi delay ai o whainga malanga I le taimi le nei eastbound le fo I mai tau atu o lo yesi poloka na I le va mai Point Chevalier off-ramp anga I atu Western Springs male anga I ne ai I le tato Waterview Tunnel westbound o lo mai tau atu e whaapena lava foi I le latane on Western Springs off-ramp. Ia o nisi o vaenga foi whaapena foi le mai tau atu Massey, ia o le o mai tau atu le lata atu Lincoln Road off-ramp I le taimi le nei eastbound Royal Road on-ramp and Te Aratu Peninsula o vaenga na on State Highway 1 Takapuna to Sunnynuk o le nā foi ua amata o na iai nei poloka I le taimi le nei o le tai au vaenga na o iai tātou a ta avale lunga le tele a e mafuta mai iai le malu o le tai au le Radio Samoa na wa 5 minute te aile tu lai fitu. Malo soifua
Samoa. O le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana auina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Lo sumba lua i le bebela o le Samoa ne vanga o le tai au forward te al fitu i Samoa o le tusan taru te New Zealand Samoa. Wawa ia tolo o i le teme langi le i le teme pa ua timu i Samoa nei tai au. O winga le tau mo le aso atoa i Samoa le whasolo na awa o le tau telo vaenga o le tunu e pa ufo i timu i nisho vaenga o Samoa le so. Total se 4 degrees Celsius mo runga le vela le Samoa le so. Lua su fai lona ma walalo fa mo la taru te no fo i Samoa i le minuti la fionga ngal mana tu marbawa tanga vai tipi o tanga vai ona mai fo na tanga le tau fa mo la mai tau i Samoa. Mo le nga tonu vai so tatu yai ile se mai o le tau i New Zealand nei e le tele vaenga o le motu i saute kai kora lang le tau luas putoru mo runga le mawhanawhana Nelson lang le tau luas putoru mo runga le mawhanawhana o marua la fasona na awa oi pa uti muni so taimi luas putoru mo runga le mawhanawhana le so Queenstown fasona poina awa oi pa uti mulang le fiafia nei luas putoru mo runga le mawhanawhana timaru lang le tau Dunedin fasona na awa oi pa uti mulang le fo le fiafia nei ya mala ayo fungala au le ayo Carissa Karestete. Good morning. Malo si fo manuia lang le tau mo tau le soe awa oi ni so taimi fasolo nangi Maria Marsavidi mai matu si fo lo su fitu fa si vela le ani mo to le so Karestete lo su fitu lona ma lunga se mai le motu matu lo su fara mo lunga o le bebela mo le pitola belunga New Zealand kai taia o la fasona na awa oi pa timu i le fiafia na nei taro po vatu le mo Wellington malo si fo manuia pa anga le maru le tai hau i le mo fasona lang le tau mo to le so kai amu fo o ko fu iba mo runga maru le ea i le ia so ni so vaenga e fanga nui lang le tau fasona ni tau ranga lang le fo le so tau po lang le tau le so ro torua lang le fo le tau mo to le nei fo ia so fasolo ina awa le tau i Palmerston North awa fo le tau i New Plymouth lang le tau Napier Masterton malo se fo manuia lang le tau mo to le so il telo vaenga Hastings na lang le tau Gisborne na lang le fo le tau mo to le so Kilkiri do Hamilton na lang le fo le tau mo to le so lo su fan mo runga de bella le air e Hamilton le nei fo yaso tamaki makara o kilani no fanga fa salonga Radio Samoa se fa ye le maru lo le nei vaenga le tai apa vai atu awa mai le fo wa ta mai lang le i le nei vaenga o le tai hao o winga na tau le so le fasona awa o lang le e ni so vaenga o kilani pa o timu le fiafia na nei lo so marfara mo runga le bela fa mo wina mo o kilani i lo ngatona le yaso se valu lona ma lalo tai hao pe au lia o la fasona na awa o lang le fo le tau pa o timu ni so taimi lo so mo runga ma fa fa mo wina ya mo au kilani tai hao fasona na awa o lang le for radio master naing pa o timu le samana so fua lang le so lua o la na yaso no mana ya to fa mo mo mana la bai tau ele nei foi taia fo na tino ala papa au ni so mai ngora nei kelope fa mo bola mo mo tamo tau ile nei so fo wata to aulia so se tasi foi sana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le so lusful mo November se ia aulia le so se full vivo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile lose la limas fultala pepa me alofa fo ile se ile so full vivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le u manu ile Radio Samoa vala lo le Pacific Finance Limited ile ovaluselau fitu fafa lua fitu monisi fam talanga. Wata sawa soli mai tola mo mala tutua le pokalame manu le tai au ino se furule wata anele tu la fitu ya le lei o le vitamin 4 o te sanga o ta tu o le mi pisi o le tele yo fufa fai le ngato a hinga o ka le si o fa la tonga la ka alo ya mo me uma o me umanga happen te mi no te sanga o ta tu yai ya o le te mi kede for the stress o ta to yo ele bisier vanga nga wa o ya me to tele nai a inga a le lava fo fa so le seleni mo le vai taimi ia ma le vidiso o me sa mo ba ku ngi kupe ia was stress el ma fo fa tato ai kan fa relax like iki io kan fa pause and relax later to fa ia le mem fa ona fa o te lo o le formula fa ngo fia nga mo ka ko fa le mem fa ona fa vidi mai sa mo o le kupe ngi fa maria o le kua vai o le ainga ngeki. O la foi le upong. Le fa sa mo le vai ana fia.
Ia o le tulanga na iai ai awane tau fai tātou e fai se mea le o i le malo si wan mea ngai stress e le mafau ia ma le tonu wa stress lo le mafau le kongu lo fai unga fai ia na le manu iai le man le fai te mo tau sanga o ka ko iai sa le funga le walu mafale ia le lava wai kau le ai se tau no feel happy so o le mai te mo tau sanga o tātou iai fai ale me fai ona fai o le ale me ngā whatia tātou o ngā I will force 5 in me langa me nga ke le stress o le mafau sa o le leita vai ka ko le happy ia se me fe mo o mia lava le happy o le fuala au sili le na ia mo le umia yo le soifu o le pe o le fia sa o le loto i o se kika ko o te la tu fofanga mau le uni la ka pia New Zealand e peia e ile la to cheerful te fonafo o le tau fa solo in a point e peia ke ro ka kalen ka pikengi le au New Zealand I think 1987 e pola langina fai o pea kau loa ku long swafo o ira nga mana ia tele o ta ua lea i tu tawai le nei tai au i oe o le sunga lea ia David Kirk o te loa si le fia fo inisi e fia lava tato ta longa lea lakapi ia Captain David Kirk lea sa avea le tasiva valfitu na man malo e tato le ipu lalangi tato au lea le All Blacks lea la o lo o iai le fuafuanga ele itai i le New Zealand rugby o ia lea la o lo o propose i le teimi le nei e le board whaapea o ia le la atula i mai i le lato tūlanga lea whaataitai lea po le Palestine mo lea ngā i luma lea o polo kalame o le lakapi e mana ia se manato o lo tala noa ina ai le toa tele o i lato o lo ia le teimi le nei o le board a wā fo i le tala noa ina o le lea lava appointment po lea lava vaenga o le Palestine fo ai o lo tala noa ina fo i le remuneration le teimil nei o le totongi i mawaenga e tatau ona o fia ile lea tangata o se fia fianga telele na ona o lea vaenga the New Zealand Rugby Board o la tau lea e vaaya ia au ia tātou totonu lava o New Zealand ia au la kapi o malava ia mai se fo i au New Zealand Māori o lo iai fo i totonu fo i lea vaenga ia e fia lava le to tele ona wata ua le susunga ia David Kirk o ia fo i sa avea matamali ia totonu lava o lea tālunga o le lakapi ma o se fianga tele pe a fai o le a avea ia ma Palestine fo o le New Zealand Rugby. Mana ia tiro fo lele iai it's a way of giving back to your people, giving back to your community. Ia wa o isa a mata fa avai atu ai le olanga ia ma le tau ua lava fo i le nei tu tau talonga. O le au ngala le na o le koe sa a mai o le kamau a inga la tau ia whaatinonga o talonga o le mafau fo ia o se tūlanga le leitele lea ia te au fo ia lo tilo atu iai a tonu o le afsa soani fo i se tātou au la kapi le nei fo i taimi ia ma tau sanga o iluma pe a wha pe o le a wha tau nuina. Ia, mana ia, wa te lor kapteni mo moana lo bleki na si inga, runga nei por champing i langi, il kasiva marfikua. Yes. O te maratua wa kai minga o le kaunga vela o ka alo ka karngei o sa vai lauri Sir Michael Jones. Ia, tu lau walanga o le sofa Michael Jones, nga sa alo kai minga o sone o ke whai a kuar kausanga, ia nga si koa i for ka maa lor ka longa maa nga ia nga. Ia wanga final ma falangi ka usanga nga nga malo New Zealand le World Cup. Oh, is sort of coffee de manga ia. Ia le lei. Ai moni au o le le o la ton tau tu la ka pi New Zealand. Le la to fa fo ile la to o nanga fo ile le I ton wa le o le uni. Which le mo le mana ia. Mo le uni la ka pi New Zealand. Fa fo mai la ka mutal temi nei builders. Ia malo se fo manu o te tilo atu. E ile ka muka a New Zealand au o le ese anga me fai ele nga ka ngalo faufale a ese foi me yo ke baba ya ko ka wanga e longa yo foi o ele fa pengala bioro sa samo e al fidi al campo mo ya nga avelo le pui or sa o le lava tawai o le ta ua nei teimi i oe mantua fu ia au faufale po vaenga i ka au ka muta o le ta ua ia lato ngā luenga
Ia, ese lava tūlanga o tangata I lea fo I tō mai mo le anga iluma. Lea lau e tā ua lea mata upu. E winga la I vaenga ia o loo whaatau nuuina polo kalame. E tatau o na whaatau nuuina o la tau la. O loo iainisi o vaenga o loo whailua mai le taimi le nei. E le tatau o na whaatau nuuina. Pe o tūlanga na o loo tanua nei tae au ta vai Natasha. O na unisi o ka muta o la tau le whaatau nuuina. Fufuanga I le tatau na whaatau nuuina ta vai. Ele leile whaonga peo nga ngana o lo whaonga ina o Mark Collins o Palma o ka muta e sen mea me whau whale ai fo I mamo meo la au malo si alu mai fo le lem whanta wantu e le laisene ina o le mea la ngale o mawa ngei ma avil whamasinonga ia ma au ke lo le lua tau sanga e ma singa le whatpuipui o tulang fo nga le wai ai lo na laisene fo le e ma fai ona ia whata wina ai la au malo lo si pizza ai o lana mea ua fai e senga whaakau e ia o ngā alu lea koe whaatau anga I le black market so whaatau fo ia I tangata e le tatau ona iai po o nisi e le o iai ni o lātou laisene e umi ai la au malolosi so o le tūlanga la le nā ma le whaale tonu le nā o lo o iai I le taimi le nei o ngā se fulu molianga e au fiai ia le vaenga le nā tau la au malosi Class A drugs, explosive in Auckland District Court. O le makua I ke le lava foi, ma le onga ia, o nisi o molianga, leo olo o moli ai, ia le nei foi a li e pere na tā ua e le sungai ata vai, Mark Colin Palmer, o lona swafa le nā, ai o le tūlanga le nā, o iai o le wha le tonu, e maua e ia le laisenge, I o ngā lulo lea whaakau whanga mai, ma whai mai nei vaenga, ia o ngā whaaso la ia lea, ia matua la, ngā lulo leo so whai ngā leo ina ua umona pueina le ali ilea. Maua mai ai nisi o whanga mai te tonu o nisi o tangata o lo o iai o lato pitanga I kengi. So o le tūlanga lana nā o le o iai whaftai. O le ua maua atawai wa o le whiri o le kama o le maua. O le leifo lele. Mo le saunga le mua I o tātou. Lea la ele ki o a ke le kangaka e kupu whaalave lave whai mai o lai ele whanga. E le ai songa lai senge umi ele whanga. Lea la ua ilo atu nei. O lo o iai fo tangata o lai I iai lai senge. A wa whaonga se lai senge. Se fulvalo tele tu life tu pokalami manual tile radio summers for lima betola mo fa pokal nei tile pokalami ngal protan near think a minute ya mai special kisi masima Richard Park on tatu tal noile samo na fiona kan mana tu mao tanga baya tipi o tanga baya maro se fo real nei tile morning sa kun ki manga ya ko pule ka ka ngal pikir ngai ka ya fa después awal be fa dipki ya ole kamalum kuat awal fa Malaysia ka ko amio dance around the Christmas tree. Grab your partner and move around to the beat of the island sound. Sing it S.O.P. Yeah, that's me. Make it clear, make it free. It's Christmas time for you and me and all the family. I say Christmas, Christmas, Christmas in the island. I say Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Bells are ringing around the town. Let's have another round. Santa Claus is coming your way, ruder than Daddy's sleigh. Let me hear that sound of drums. Merry Christmas all around. The island is the place to be for you and the family. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the
Christmas, Christmas in the island. Hey! Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One of man's greatest challenges is understanding women. Problem is, by the time a man can read a woman like a book, he needs eyeglasses. Or as one husband said, there are 2 ways to handle a woman, and nobody knows either of them. So what do women want? How can men understand women better? Well, for one thing, unlike women, men turn off their feelings of romance and affection when they're working. The same is true when he's with the guys or enjoying his hobby. Then, when he's with his wife, he'll give his attention and affection to her. But a woman is different. She needs some type of loving attention more often, and not just when her husband's in the mood for romance. She doesn't turn her romantic feelings on and off like he does. So she feels hurt when her husband doesn't appear to notice her or want to talk and listen to her. For example, it hurts her after they argue, when he just goes on and acts like nothing happened, instead of saying sorry and making peace with her. Much of what a woman does, whether it's cooking, cleaning, making her house a comfortable home, even her job and career, she usually does out of love for her husband and children. So she feels hurt when her husband doesn't seem to appreciate her. He may think she's just being too sensitive and needy for his affection and approval. This is what causes many problems and misunderstandings in marriages. So men, remember that for your wife, physical, passionate love is not always the same as romantic, affectionate love. Your wife needs and wants your heart. And once you have her heart, you have all of her love and affection too. You know, there would be much happier marriages if husbands tried as hard to keep their wives as they did to get them. So today, with God's help, won't you start trying to better understand and give your wife what she really wants and needs? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo sumal tolu le wacha le tulai fe tu ne falau mata sho fa dis mai le fenga le le fenga kan mana tu mana fa changa va tipi changa va ya ta do fa sa lo tu sa mai fo isa bol nei ta ma nga tonu va ya so ya wa fa lo tiri no ni si fo ma nga wa fa fo mai le tunu le anga fa alo fa ta lo fa tu ai lo wa fionga ngal mana fa tai le atu le wata to fe noi ma lo lava so fo manuia ma lo lava fo la. Yeah. Good morning, ya te o to sala. Malo so ko mo malo le su ya patalo per tatu no ko pensu ya tabai. Morning, sir. Ma lo le si fo manuia le nei fo itaia fo o te lo fa fonga le tu no ma to fa no longo ngal man na fi le man nei sa no anga le fonga min star si fo malo loina. Se ita pena ia tausi mai o le fa wina fo le ya o te lo le te la tu lo si le fi ngai lo ma ko tu langa le Boni tabai, boni lava le saunanga po e tu sai o le wasenga fo le ua amatanga lua nei o tau se fua. Ia mai o te loa tabai ma tau sala ma le whakonga fonga po le tu. Ta si le minsta kapena tae e tu sa oa ia rona pina ngalo. E ni alo i le ato le la hap. Tu sa oa ia mele manatu e tau na pale o le mo ise au nanga na ia o me tau na ele o fo era al minister fa kwangale ave ia au tra bo ko na ro na tu se bua ia wa fa tionga ia te fa lo ngolwa ia ni si fo yo tanga te anga I palmai e si le o ke ko se o ke pe ala o ke lang pa le wa ia ta tu lo vo ia le singa lo fa no fie le fa tino tu se bua ia me agora ka ko le alo pel kupi el pana wa lo nga mai alwa ku lo kan ia ai su ku ele me se ku wo fa ia pesi tala fa ta ia tu la ho le nga ku ia le vai ne pa vo po ala tu le se me mai na tu ye o se pao
Yang ngopo le fa ya to mo fiti hore ko ba kulo wa ki ya la kulo ka pa. Ya wa mata ko ina sa wa ya le leona wa okay. Ye wa le okay amatan. Ya ta to ni ya so yo fa le ko Pale to yo fimo mo okay me se ala ta matua lo tu forma ya o te mal. Ya pe fa tuanga ya administrator una tapsia ya pa ngana le ko ila to pa matona ngana le ko e o nga taua. Ye me to ya ba tu ai me se fa mana tu au ba tu la ko ye le tu nga le okay. Malo lava whawhtai ngalo mana. Le ploka lame lea fōu ale nupi wha o insiua lea o soifo malo loina. Pe me whai ona e whaalau te leina lea mata upu. Ia, o ploka lame lea o matau atuai le teluranga koe ma le te kono o komiti whakoe. Na pasi le tausanga lu afe ma le lima tula kono e whaatino ai. Ai o mai a i le tausanga le dei. Le ua lua siku tausanga. Ele fatinoina. Ia e maria ese po ia fatio le pese le ani mai o le mai te telefono wa ia sa ia pulenga le muti fa na te. Nga ese le ia o le ho ipo kuanga mo le tongpiti o tato tangasa ko i fia moani tongpiti ngai fafo. Ia ma tonu fo el tato mutlo. Ia ese po el fatila o mai po ele te tai o le tuangai wa o ia sa ave ma te tai o le malo na temi ma o mai e ko i lona fina ngalo le tulanga le mafuai ona le whaatiroina ia me se tulanga le ngase umatangata a ko ia lai tipi la vela u tupe fo e stongere insua le ia ai umai fuai malo so como lo vola le pa ngai na ia o sili o pela ave ia tupe le anu yo ile pokalame ia atonu o ia ili tāpena nga koia i lātou wa vele whaatu tuanga o malo e te pena atu po lea se a wivi e whaatino i le fuafuanga wa ien tu la fono ia nā tātou talia lupe o maupo whemea nga ia i tāpena nga ro whaatino aia ia wa ia e se tā ua le hui toi ngā polkalame me se i lātou po i e le nga patia le malanga atu i niusila po intia po i e tongo whitere ngasi ia le whaero me te kono e ma fai te le la vai tu pe ia le a maua ona whaatino i le tula. Malo, whaaftai. Lo mai tawa tu le taimi le nei o lo iai fo i se tūlanga a mātango fie fo i le tu sai fo i o se fo wai mai le malo o au se tālia o le mai tawa atu ia e te le lawa fo i pe taunga tā fo i ia ai o le mai tawa atu o ta avale mawila vili vai le o lo mai tawa atu fo wai o ai tonu e whaatatau iai lea fo wai ia ai fia fo i se tau pe a whaaliu tu pele nā fo i fo wai lau fiong. Ia, masalo o le fuai lea. O taavale o wila vili vai e o le tise ma wila vili vai masani koine. E mai sia totonga ia sa sosuani mai aile o le Australia. Male malo Australia. Ia tatu le o fo i tendi o le teringa malo o fono malo o taupurema. A le la sa fatino tanu e neile tu ina tu nei vai nga uma i ta vale te umuta ma vanala ena ile faulu ngo fo i o tanga ngo le mo le upinga ngo lo pa pena no tu tuai fa nga la to ia a fu tu le fa lo mai lo se la uno spu wape ia le tau a to o le a po ia ile to mo fi ia ma ua fa po po ia me fa nga ngo ile tulanga ho i lima vai o tanga runga le la tu pe fa so ia tu sanga me tu sanga e o mai e me sia nene o ta vale wai le tu mo fieta vale ia le tulanga ho le te vai me tu sanga tarsia si fa nga ma le ropo ia o to no fa nga ina ko i si tulanga ni te o va le ton ai sa le o te lau whawhi whenua le tunu le tau whenga le tātu te tau whitu lau shani a tona mele le sa whatau le whainga le vai aso ngamla mana. Ia, o le ua wa mai a mai ta nusanga le lau shani a leu tātu shampini ai le hui ia me sa tātu le tue tau sa ili atu se whai to e urupa le ai le ta nusanga te le lau lang. Ia le matau at le ai o le ai le si vaenga i le i ausia o no winga le usa watu le Challenger Series, le amate dato sang fo
Ai, o ia o Maxima a Perila, ia ma mele, fua whaini si o vai o tatu sangale o le challenge. Ia le wala tatu o fia fia, ia o tatu au o tamata i Mancina, len tūrua mai o le tatu sanga. Ia, o te loa. Ia, tau si o le tatu taloa tau te o umai le tatu sanga te le wa, le wa, wa alu tatu sanga, ia o tatu le iai. Asa le. Ma lo fa mo le fa lau telino nei mai ngai mo le fa fo mai le tunu nei tai fo o to le mai tau le tunu nei tai fo. O le fa mal sia te vai ia fa tuanga o timu mo mapa, pa pe fa tuanga fo yo lo longa. O winga a o ma se sua de tau lo a fia i pesa mo pe ona fa mo winga ya to satellite le tai nei. O ia tūlanga e a fo mai le vaenga fui nei o peo ma le ea o lo ta auto pe lunga le tino mai ono ta api solo ai timu ia mai ma mafa ai po fa pe wina ma fai kini mo le so le so lulu le o a fia mai ono a dia e mai ai e timunga ma mafa ni se temi ua oa ma se au wala ino kuanga ma lunga mai lolo mai a po ino kuanga i te pahala e ono te tafe ma pai tafe fa pere ele solo mai fa ta usabili temi ti munga pale vai ngala vai mo le solulu le leila so sultasi o te sema pe ona au mai le tara forward tau e ta pe solo timu mai ma fa ai ko pu inicio vai fa pe wila ma fa ki de ono yai Ma lo fa tai o te lo na wa e te pena wa taru tala mai sa mo pe tan valu le tau nei la ba tu la no si e fa ilo tu langa na wa e te pena i wa fo fa fonga la no fa mo mo o lea ua suia le aso e whaamoe tau au fi ai le pāle mene mola na whono pai o le neitau sanga. O lea ua whaata ua pēr komisi o tangata whaingaru ngā le malo. Ia whainga whaavai na ia te te atu ai whainga whaala atua. O lea ua toi palasi atu le se furu baru masina i lunga le pātau sanga o te whaatalanga whaapale pupui. Pasanga lea i se tau le lea o lo tuli whaasalanga o no le soli tūla kono le mea le umia o le aisa. O le sola ese o le marafali pui o se ali i pango tāpo e peo nei ese whaasara launga le nei mai asa. E le whaapea mai a le ntanga runga leo leo. Aina mua le apa noe e ave e whaatu tuanga e o malisi o pango tāpo i nisi o ngā ruenga i whafuane o le roto ai le sa. E oe au mai mo meo whala au aina. Oe whai ene ngā sengo mea ai. Ia e rua koe marito ina le aru koe ia mai asa. Ua tau runga le tau sanga le lua ape lua wha ia o onga fo i o tomai. Pa kino ai pisi ni sila iti ia. Me se fo i o le ua lama lama whae ula unga tongi wha unga tabai mo le nei tau sanga. Alo, ma alo whafte tele ngon mana whafte mo le nei tahe au. Ma le au nanga fo i le tunu uli tātunga ruenga nai sa mo. Ma ni o whai wale asa luru? Ia, ma ni o fo i fo whanga le nei aso. Te lava le whionga ngon mana tu marwao o tanga vaia tipi o tanga vaia. Ia ma tātou tarananga nei fo i tahe au. Nawa watu tāru headlines whalau tele lantu tua. Ia tāru tala mai sa mo pia tāre walu e le tahe au. Nei tau tua mora wede sa mos for lima i batoro a mo whamnea ngas wharau nei tahe au. Omnengas mana ole aso lulul nei aso se full maltasi o te sema o matala le telefoni mo o e tolu fitu tasi lima i matolu o le kuaia o lau wili a nga o lewa kakalaku kako le mo nei tae au tato i meli. Ile on air at radiosamoa.co.nz. Manunga o le tato Facebook mari YouTube o Radio Samoa a wara manai whaina o meila whamneangas mana o nei fo i tae au fo ia le le e a te riro po is whamneanga lopito a leo whalauma. Sisi aki atu. Leo iais whamanianga taimile nei tawai. Oi, ea e. Ioi. Oi, ka whewhe, le aso spurkasi oi, ka whewhe, le aso spurkasi o te sema. Ia. Ke ia o. Pakari, so kikira. Oi, ka whewhe. Ea foi. Ai. Ok, ma kori le aso spurkasi o te sema, e makaki, ari le aso spurkasi. Ka whewhe. Ok, leo iese tātou i meli, leo iese tātou wala au. Whapea foi lai, leo i fwisi whamania ngai lunga ka ai. Ele ai la.
Maka ki ale aso sulta so te se ma so de. Ka fe. Kai manga ia. File mu fa ko sangari la so so te se ma. Asta pala out sa vai. A foi ngo fa ko ringi bala. Oi fa ka ni anga ile fa mengi fo na ile bala ma. Ya de le, great Samoa talofa. Talofa. Ma lo so fua. Valores, soy fuga vai. Ja. Até para cuidar Natasha. Nós taímos de asfangado leo lo antisoni e ore aso fa popo de meto sanga e fa taímos me uma e foi mai manuero asfangado antisoni rusingi e le taso hanlang fa tase de troi fraskeke e manu foi iro fa popo de sanga e manu taso taiau e Malo, waftai, mo dia for the night time. Louisa, good morning. Yeah, good morning. Lava tavai malo le usia ti ola o. Fa pe fo ia, fa le tua ia Natasha. Ia mal princesse ya nu ya ni wa folau. Ia ole fa manu yanga ngi. Ke ko ke loa. Wa le vanga ngaviri viri akwa fa longo kwa ko fa mai ya le fa fikai ole wa mawale avango. Ia ole aso fa nga ngi usio. Ni silai au skadia. O pesta ya manguia lo wasa fa pesta I winta toleo o awai neia o good morning tabai ya samalo atu soifua I lausunga le ao fa pe fo ia fa le tua ya Natasha ya mal princesse ya niu wale ke lo tabai wale vango vili kwa ngere kaya ya ri ko fa mai ele se ya vi ya le o le wa mawale havango ya o fa manguia ngi se unisla Australia ya Elizabeth wa ato anelo na lua lo le tos fuma le ona tausanga ya lo fale atua ma toi fa poponisia setele o lo na olanga fe nga ia awale tausinga siana tama fa pe foi gestion to alua ma se tasi foi o la to mafuta e winta to leo le tate vala ya o talusanga mo lia le ngalo o to ya lo fale atua ma toi fa poponisia setele o lo olanga peta ya tato fe lo ai le masina fopole po fe puari fo ta te felo ya le ali ya fa man yanga na e vatu ne chepo pak ya isa maulolo ya olo kasen ya nania o eki o enchi fa pea o lendo ya antinori antitrisa ya fa pea princess moe ya ya fe ma felo antile lunga telefoni ya manuia le aso tavai fa pea le va se lua ya fa manuia tu kisi masia o toma tanga fo Sanda Louisa. Amen. Mo dia for the night time. Ya le le ka ko ngape. Le o ia tato ilunga la pe foi. Ia fa mania me ia ta afili, fa mania tu le so fa now o si o grandson o fisikefu o leva mati. O ato nailo na lima tau sanga ile so, alo fa le tua fa o poponi si aso tele lo wola, alo fa tele atu mama ta amo. Oi. Malo. Ala. Tato mo ia lana. Son. Fa mo I lava na. Au kaka fi si va ia sole ia. Ele ai la. O si mo oni tato. Ia. Ya lele manuia fai vota lea so ne fala. Tai lava tavai ma Natasha nei tai au sa mola tunu pele fa tai mo nei tai au manuia lava singa le nei aso. Felo ai le alofa le atu se aso iluma mo nei tai mi alofa tele atu. Soifua ma ia manuia. Pese mai avani ataloa fa mne tole pole ngama fenga luenga radio Samoa mal poka lave malo le tai au. Yo to wa so fa na le so manuia tele le lofa malanga le le tar matai le langi na woto e lu se fulu. Le mbalo. Le maluma yo pesenga mai ele savili. Atata mai maua le kitara tino amaniti. Sauma leu malupe ni angelu elongo yo utino. Umfana mai lo tatu faaola oye su keriso. Oi será o serisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi será o serisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ui ule to sanga manganu inga fa
te wha au le o le taulanga mana I lewa ai. E mo mai la o ki risi masi walanu ese ese. O mea alofa ua fe pasi ai ua whana mai le pepe. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Whana mai le tama, whana mai le tama, lo tatu pulu vanga vigia o le mesia. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Lo tatu pulu vanga, whana mai le tama, lo tatu pulu vanga vigia o le mesia. Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tupu. Le fina ngalo olo na tama ia whaatau nu. Alona lo whawana au na mai ai lona lo pele. Ia oli oli lele lo langi uma a toto fai pepe se leo te tele. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Ufana mai le tama, ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vigia o le mesia. Pepe se osana, pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia. Ufana le mesia, ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vigia o le mesia. Oi se au se Oi se au se isi, oi se au se isi, se isa o whai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se au se isi, oi se au se isi, oi se au se isi, se isa o whai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Mamafa le traffic I le taimi le nei ame tā vale o lono winga o na whaupunga o le na ua matua pisi lava tātou lunga o tele tu mau le pisi lunga o le State Highway Swima Leono eastbound towards Auckland City mai Cumeo to Westgate ia o na whapena fo le Brigham Creek on ramp o le na o lo o Boloka I le taimi le nei westbound to Great North Road o le na fo o lo o pisi I le taimi le nei ma le anga iatu le na Lincoln Road off ramp o le ua maita watu pisi te aru to Peninsula ia whapena fo I maleanga ia to Waterview Tunnel westbound anga ia tu lena ngai Cumeo ia o lo maita watu fo I faisi mamafa mai o traffic lata to Point Chevalier off ramp ia ma Lincoln Road tātou lunga State Highway 1 southbound I le anga ia tu anga I le taulanga Albany to Takapuna mamafa le traffic anga ia tu fo I from Greville Road on ramp anga ia tu Esmond Road off ramp o le na o lo opisi ia maleanga iatu le na Sunnysnook on ramp. Takapuna to Auckland CBD o lo maita watu fo I wapisi ia maleanga iatu Harbour Bridge ile nei taimi whaapena fo I maleanga I mai o Newa Road on ramp. Northbound o lo maita watu ia e whaapena fo I tātou mai Victoria Park Tunnel ia maleanga iatu le Harbour Bridge ia pe a mai a fo I pe pasia ia le vaenga le na Esmond Road. Ia o nisina o vaenga tātou fo I la lea Papakura to Drury on State Highway 1 mama falava fo I le traffic lata atu Takanini off ramp I le taimi le nei ia e whapena fo I Drury interchange mo tātou uma. O le vaenga le nā lea o iei tātou I le taimi le nei ave ta avale ia tau lava ina ia whautu atu tau tuana le saunga le muma le sawa lau ta avale a e mafuta mai ele nei fo I taimi le malu le tai aula Radio Samoa ia ina watu e se fulu 5 minuto na tā leo le tu live valu Radio Samoa Tasilima I watolu Amo Radio Samoa Tasilima I watolu Amo John
falava roa ua tataina nei le unanga e veni mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aundanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i ainga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao i stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu hi aonga. E mawhai ono whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Malo whafteina tino, malo whawhanganga le nei fo i taia fau, toi se fulu, ma le lua mino tolo talo le tula valua tala mai sa mo pia tana valu le tau nei Natasha, le fo fatis mai le whionga le ano le ilpulu le jimana mo le tātu li puto le fo i taia. Fatalo fatu le nei fo i aso lulu i le anganga fia ma le oli le atu au tātou au lia fo i lo ngatono le nei vai aso ma lo lava le soifua la wa whionga ngal malmana. Ya moni sa unanga tātou whawhelo i fatalo fatu le ngana fia. Yang whaftai e mai se po le matango fio le sulu la nei tai au. Whawhelo i po i le ava mal whalalo i le sunga le hao tawai ni tātou timin maru tai au. Ma lo le usu ma lo tautua tunu ma lo fo i le ngā lue. Ia soifua manuia le tunu. Lo tu soifua tautua si ola vai po i pēla le vi ingai le li leo tātou pe nei ai lau ngā tono nei vai aso tālo whatalo whalava. Tātou pi ama whatasi le saunoanga e fo i le vi ingai le tua wa ana le se noa le lofo le tua i le whena maolo soifua a mesmo soifua lau leo le atino i ama se mātu wala nei fo i tai au a wharkako vai aso. A whale de vai aso tawai eli a whale alu fole li a tātou. Amene. Malo whaftai le lei au te lafo te mpisi wa telefoni nei ainga mana miel ta vale ala tu atu la vanoa wale ba nga fona sini fila tunu fa mole whaftai tu e whamalon whaftai le tātou timi le nei tai au sa molo wa turu pele o te whawheloi mu whaatalo whatu i le awa mal whalolo mai sepoi au na tofi le tua e sos whata whai taulanga pio i fionga i patele fionga i tamatai sava pepo i fionga i felela tu sunga i a whalpenga sunga i whawhengainga sunga li sea ai mai se foi e pikopo i o la tota tasi tonu e kale sia tasi lo tua ina le ngalo le tua malo lava le on sai malo for lau i le nei vai tau ma pa peloi ma sani lava a fia tu lau ma mota i o tatu tamama tina ma tua o sintina le tunu malo lava for lau malo foi le soi pumanuia pa tele i le tapoinga pa ia malu fa malo besfole tato ofisa malu i mangele ofisa taitaso malo i New Zealand Samoa ofia lava le tula langi o tautu ai mo lo tato o tunu malo le onsai malo foi le tautu a tunu lunga le tele tunu fa fengalwenga ya mai foi la tu mana mai la tu foi we lunga le tele anga ya tu ngalwenga a tonu lao mota tau singo tato matua malo lava le onsai malo le tausi ainga malo foi le ngano lui Wainga nei e pela mana tau e songa e tawai nei foi vai tau o le tau sanga e atasi nei vai tau pisi lava i so se au langa whale tāpa de lava tu langa lava whai ngā mea lofa e mai se foi tā vale o lo mana o mia a inga a wā foia tu langa o le whale leia le alulunga i lumo o tau singo a inga mai wa pena ia e pei lava o le tā vale tasi lea a inga tā ue tolu soifuanga whale a inga
Tele ni vaenga mfai ona mawai so sa ba le lei lava lo sua ele tatu ofisa pete bal au mai fo ele tatu ofisa inisi fam talanga au ni vaenga tau na manino mala palama pa moe lava vaenga anga i lau financial profile o lau tupe maua tupe fatsua lau bank statement ai mai se le tala anga o lo swafa o vaenga na e whaingofie lava ona vavitali ele tatu finance finance for years is umalama a tato interest buanga ile tulanga o lau profile pe ona taua o ni whamanianga mo oe ele pe ona ia tato trading just for trading there na sold out le o lo pa pe nan fa le tonu le tavale ia o lo alule to track to so mai le tavale pe le ola le tavale pe wo uma pe pole tavale pe la vea le uma foina toni ele a faina lea o le afa pe na lava no o yele so sonia le tato ranga banga na tupelo ilunga le tavale ua fai lava si tele pe po foi tavale patoa ya be tua o vaenga la na tau na silafia ia se fa fainga ta ai pole lava tulanga lima afe anga i fitu afe lo toi lau tavale ia o tulanga masani lava fai lava na so soani mo e telo ni si tavale o tulava dunga lusfulu afe o lo mfaina o tongina ia tavale pe afai o pikiapu ia poni events fu te telefoni bang pa pena e mo waile so soani tato fainga me alofa tolu afe tala le na o faina mo tatu tavale use cars umalava ia ilenga tailea e lo mo foi de sosani mo tu pat singo ai talafu fa pena foi tatu discounts ele o fatasi tatu promotions on all tatu taimi vala umai tatu telefoni lua fitu ofa olu fitu lua fitu ofa olu fitu oval selau ki manan mertasi oval selau fa ono lua tasi o te de ofisa ile so atol nei e te o tu lava fo il fa uno le bayaso ma nava le tatu ofisa ile valu le fiafi ia so stai mi lava fai ona fa so tai toi mal falalo fa tai tele mo lava no nei tai au so tai mal tatu team anga lele tu e pofonga mtiutil o la fenga il nei aso sa mo le tunu pele manuia fa so sango nei aso fa so foia Maria foi fai vale nei aso lolo fa tai mo le potile nei foi tai fo to fitu mi to lo to ta le tu la valo le fa fonga le proclame mano le tai au we sa mas lima e ba to mo pa anga tara proclame so sta fa nei kilo pe lo fa fa se mai lungo Facebook ma YouTube ro sa mo alo fa tele lava vi ele tu ne va no ta tu filo ai foi il tara proclame ta tu lava ngana sa mo tele o la to e fa fo ya tu no mau ta sha te fa longo ia la to sa no anga ma tu no nga foi lele po fel ma mau lo langi ai fa fonga i lungo le o ta proclame foi le aso ma le aso te filo la pe la sa mo ia pe afuanga i vaenga se lo langi la tu ia le mo no so ta il tatu na ma proclame ngan sa mo le later no ngana sa mo le mau i suenga o lo tu mo pe le veo le ngana sa mo lo na tolu lo na fa ngai nei tono New Zealand ma se o kilani nei ya wala ngai o te le mo le fa Britania so ma fa maori ia ona so le ma le tatu ngana sa mo te le la le tu lango il mo lungo fa ngai no tatu ngana sa mo i tono New Zealand la to Io ia wa e tau fi e fo itanga tata vai e lava fo isi sa mo fo ie o la lato mau e le tau fa apese i lo fa sa mo on ta ole o lato on sa mo ai ta lava ie no se fo tuang fo le ngai a mata tu ai basics ia lau fa ta lo fa ia lau fa tu lima isi tangata ia pe ole nga fo la na wa tatu polo kalame sala no ato tatu ia ma fa lava fo ina pick up mai lato ia ma tau ma fa fa nga na i uputa ngana but ia ke ia le tiro la ia le prioritizing o ka kunga nganga i tonu New Zealand ia ona o tonu ai leo ia ma o fia pe oka o se sa mo ale lo fia fia fa sa mo se va ai ku ai o kale manga ia o le nge ku e longa tolu tato o lona winga ia o le telele na o le tiro fo ia New Zealand la to ia i le sao ele ngatena o le population o tangata sa mo o lo isa ele ngaka o ka ko ia fai mai ia o e fo ia lo so fu ala fo i tonu i nei identify as Samoans le o lo file investigations on consumer New Zealand a supermarkets Woolworths Smart and Pack and Save i buying as New Zealand
le isa ola to prizes ole na tu ilungo ni sala to lo ale sa ola lo no ngala to fa sela la to prizes e customers ele vai ka ko le o fa tau o le e foi le supermarkets io te lo tas foi vanga le well le o tanto alo fa tau ia mautinole le e fa kawilo ku pele spend ia male o lo le la alo fa tau ia pele o sa o tulango e le o lo mo le tau la ia o ta wala na ole mai tau le lava pe fia kusa lava pe lima susengi awa mana tua o nisi nei o fale o loa pe o le tu li tele tangata ona ole ma fau fo ile fa pe o lai e pa u mai o loa nai fale o loa ia but e ka kawa ya ka ko un kilo mata i tu le po la le kau ia wa ia le si o le pisi kai mi o le pisi ia wala ula le kololi o akuloi o le vaenga le tutongi ai ia wa fai ange wale kalafea ngai mal pakeki ia ai o tulanga le na e tau lava o nga tilo le ava e kulo over lima susengi awal tulangal na le o yai pe wa over tu lima susengi extra charge ya ele ngata lai le tawolo lo o luma I le masingi wa mana tu e ka kau lava iva enga nei ona mata itu le nga e mafainga le mawa mai le lo ai mafai onga over I le masingi pe ye se fa le tonu I le masingi ya o tulanga na tawona mata itu sawa ya le no foto le tanto o lo tau fa so le ni tono tanto ainga pe lima susengi si dia ko le kau o loa e sale te tau no I nga vaenga ai o le saving anga ka ko lima susenge wa lima susenge mai items e fa yo o lokala ai la nga lokala ave e la foile farsa o fai lau fa ka o mau ku pe ko lokala la farsa yo pe ka ko fai fa pe ka fai awoi ya pe o mankuelo ala le sala no ngale ale lima tala marcela tala notes for I ato kala ngolo va nga le sa fa mai lima tala sole o ali e masangi e ke loku e ke ko anga men loku marcela tala se yo o ke sa wa I le lotu mai lo lima tala ai se va e ke o ai mai lo I se la tala ia langa le o e la titi o fa numero la na fie tangata e va ayat o e mai se itsai mo le fo hai mal kai mo sengi o le winga foi le la fo lima kala ai fa ka vi office la kala la ngai se ai ngai lo se la kala ya ora lima kala se la kala fa marski ngor kai e o molo fa marski so matato tala mai sa mo le ta ya le so vai la fa marski mo se la kala che sei foi Aya. Ele. Dua. Sol. Fa. Tres. Dua. Sol. Aya. Se. Vale. Yo. Tres. Dua. Sol. Fa. Tres. Dua. Solo, ali kuwa tasi, dua, solo, luma tasi, dua, solo, sabali, dua, solo, malafa, luma tasi, dua, solo, malafa, autafa tasi, dua, solo, luma tasi, dua, solo, sabali. Dos, dua, solo, luma pati, dua, solo, autafa, dos, dua, solo, malafa, dos, dua, solo, dos, yo, solo, luma, dos, dua, solo, se, luma, anu, aya, yo, lunga, aya, sabali tua, mari lunga, halu yai, yo, famalosi, forse kone, ya koma imalesela, mana vai sonu, mana vai fafo, mana vai sonu. Vai fafo, allora va. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo.
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi, ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whaatalofa no tātu mo tunu o le whaapoponga fo i o le tautua masani, ia usi mai alau whaafonga. O tāpenanga le malo i le tui nātu leo nisi o tū la fono tau whaauwhi le fono au awhai tū la fono. Leo le ato e usuia le masina whai o le nei tau sanga. O suia ai le aso e tau awhai ai le fono usua le tino. O whaamaunia mai e le fionga le fonga fitalai, le sunga papali ili o lo i pola te au masipau le suinga, e peono le atau awhai ai le aso se furufitu o te sema, le aso lua le vai aso asau, ai ua leo le aso lua se furufao te sema, e peona sa faa i loa i le mai ai o le tau au fianga le pāle mene i le masina o se tema. O se tasi o tūla fono tau faa au fia le atu ina atu i le fono faa i o le neitau sanga, o teu teunga i o le tūla fono o whainga pālota, ma o le asonga fua le vai aso fau, e tu ina atu ai teu teunga o le tūla fono, i le soala upulenga masani a sui mamaru o le pāle mene po le pre-sitting, a o le i faa tatia ina aloa ia teu teunga o le tūla fono o whainga pālota, i le mauta fono. O whailoa fo i le fonga fitalai, o le ale ai se tala wha au popo le tupe po le supplementary budget, e wha taatia ai le fono muri o le nei tau sanga. O le tala au tua le tupe le ana wha taatia i ai uni o le tau sanga nei, e le iau fia ai fo i se tala wha au popo o le tupe. O mai a wha lawi lo le tapenanga o whainga wha vae mata i ala e tafi e sea, ma te te e atua i whainga wha ala tua, po se Anti-Corruption Policy and Strategy, e pena sa whaatino le whaalawi loa ina o ia whainga whaavae mata i ala i le tausanga nei. O le aso iwo te semba i tausanga umau a vea maso whaavao malo, e whaataua ai le te atu i whainga whaala atua, po o ngai o inga pio, e pena sa whaataua e le komisio tangata whainga ruenga le malo i se mafutanga, na a wainisi o tangata whainga ruenga sini a le malo, lea sa tau la mua ai le teitei fono le komisio tangata whainga ruenga, po le Public Service Commission, le fionga i anonu le maunga sale mo va ai. O lo whaalia le minsta le komisi le fionga le tamai te ipale mia, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, i le tusi wa fofola ai whainga whaavai mata i ala te te ai whainga whaala atua, mo le 5 tausanga wa amatatu le tausanga nei lua o lua wha, e o le tausanga e lua o lua iwa. O le tasi leo manu lautia lana pūlenga malo, ina ua pale le mai o le palo ta tele le lua o lua tasi, o le una ia leo pūlenga le lei manina o ma le whaimea tonu, i ta tonu au nanga ma tautua ese le malo. O lo whaalia le te whono le komisio tangata whaingaruenga le malo, i awala viso ta inga te le vavave le komisi, o le whaataua ina o le aso i lo tātu o tunu, o se whaamanatu tāua lea, o se tasi o poutu o pūlenga le lei, a wā o se matafa i oi whai whaatasi e tangata uma, le ngāru lue whaatasi e mawhai ai o na ausia pūlenga le lei. O ono ai nei masina taru na mai a whaalawi loa le te tai o le malo, le tusi o whainga whaavai mata i ala e te te atuai whainga whaala tua. Ma o se tasi leo ngā ruenga o lo whiangai ma le komisi, o le te pena ina o le loto i whale mo le whaatuina, o se i tu tino na te sue ina whainga whaala tua, i te tonu o le malo po o se Anti-Corruption Agency. O le whātau sanga na whaasala i le whale pui le aso se furulua, o le masina na te nei o Novema le li o fia le leitu pa i fui ava, o whaato ia, ina ua whaamao ni alo na umi o le nā koti o le aisa ma le maruana. O le ua toe wha o popo i aile se furu valu masina, o le isi o na whaasalanga na lawina le aso ono o le masina nei o te sema, i le whaamao ni ai fui o isi o na morianga o le umia o le aisa. O le tuutunga al whaamisinonga a uma o na turi le whātau sanga, o na whato a turi leo le se furu valu masina. O fia le leina maua whaatasi ma se tasi o tau lea o ia leo Daniel Wilson, i leo so whainga leo i le whale o fia le lei whaato ia, iai ulai o le tausanga e lua o lua. Leo so whainga lea na maua ia leo le aisa, e tūsaro na mamafa ma le tolu tesi ma le tasi varuono kalama, whapeani la lao le la au whaasaino le maruana, e tūsale mamafa ma le tasi tesi ma le tasi o tasi kalama. O se o so whainga na maua ai mani la au malosi. O le tasi o so whainga leo le whalitali malo o le Mareke Lodge, lea leo ta ua maipo fere nuu e iai, a o ana fea na alu wai leo so whainga leo, na mawai fo i fia le lei i lea no fuanga, o ia umia le aisa,
Whapea ni peipa e wha o ngā mōlei tu a ingo nā koti. O le mamafo le eisa na maua le whalitani malo e tasi tesi ma le tasi fitu kalama. O iuni le tausanga e lua afe tolu se furu, e whato a mai a turi ei wha asalanga wha whale pui pui e lua, o lea tau le lea ua tolu se furu waru tausanga lo na soifua, o whaile to lua e to tolu o nalo. O le pango tā o wā ai pānapa lea na sola ese ma le whale pui pui tānu malale le taia o le asosana te nei, a ena toe maua e le wawea o le asorua o le vai aso nei, o se tasi o pango tā na whaatua tuaine le whai o whi au maisi ngā ruenga, i to tonu o le whale pui pui. O le mafuanga lea na tofia i e o manisi o pango tā, e whawhai mai fuala u aina le whaatoanga o lo i whafo mai o le lo toa o le whale pui pui, a wale ngā se senga o mea ai a pango tā o le aso sāu o mawai ato nei. Ai o le whamtalanga le sui komisina le sunga papali i Mona Lisa tia iketi, i se li poti le nusi pepo le Samoa Observer, o loo ia tā uai o le awa noa lea na sola i mawa ai panapa. O whailo ai fo i le sui komisina, e le mamao le whale pui pui ma le no fuanga le toe mawai le pango tā, ina ualu le sa ilinga. O le vā le tasi ma le lua o le vavea o le salua, na toe mawai vā ai, ma toe whaafo i atu i le whale pui pui. O le lua i leo ni ngai o inga o mawhai ona sola e se eise pango tā mai le whale pui pui tānu malala, lea na te tala aloa ia ma amata whao ngā, ia iuni o le tausanga e lua afe sifuru maleiva. O le masina o mati o le tausanga na so ai lua afe lua sifuru, na tu lai mai eise sola anga tele a pango tā mai lea whale pui pui fou, lea lo wha mawina e lua sifuru iwa pango tā na so sola ese. Na wave ngai o inga leo leo mai la tausa ngā rurua e to ese ma toe maua umai. O le sola anga lea na mafu e na toe tuu whaatasi, le mta ngā ruenga o leo leo ma le pūlenga o whale pui pui. Pei tai o lo eise eisi fua fuanga, a le whai ngā malo o iei nei, e wawai ese le pūlea ma le vai o ngā ruenga tau whale pui pui i lo tātu o tino. Wa whai uina le ni tau sanga wa o onga mō whanau o lo tātu o tino, e peo na whaia lau ngā tongi ma wha unga, e peo na mōri mawina aide lau fafonga fia fia o whanau ma mātua uai umanuia le tau mawhai. Ai oisi wa toe sauni, e wha wau leo langa o oina ma toe sila sila, po o hawa enga wa wha le tonu ai le tau mawhai o le nei tau sanga. E le ngata i whanau a onga a o lea foi wa wha i wina le tau mawhai, o nisi o le au whai pisi nisi la iti na whea ngai mani a o onga, e sanga wha lau tele aino lantou sila fia, i le wha tino ina o se pisi nisi. Wa wha i loi au wala o wha asara launga le malo, e fast food whali i mtama i tai wa wha au, i le tusipasi inu me le lua po le certificate level 2, walo i le pūlenga o tusipasi ma wha i longa le malo, ma uanga wa ai le wha foina ni tau mawhainga wha pisi nisi. O se tau mawhainga le nei sa ngāru rue wha tasi ai, le vaenga o whea ngai ma por kalame le ati na ino pisi nisi tu maonti, le Samoa Business Hub, ma nisi o mtanga ruenga lo tātu malo. E ono masina na whea ngai eile to o fast food wha ua wha au, ma ua onga ma ua ausia ia i la tau se isi la sanga maua lunga, e whesoa soani ai le lātou ngā ruenga i le whaafoina o pisi nisi la iti. O le whala tonga le kolu se mumu, o le mtanga ruenga o leo leo whare pui pui ma le toe fuota ina, o le mtanga ruenga o tiute ma tupe maua, whapere mtanga ruenga o pisi nisi ala manuia maleipa, sa ngā rurue whaatasi ma le Samoa Business Hub, i le whaafoina o le awa onga mo i lātou o whaau, ma maua tu si pasi o le la asanga lua. O Januari o le tausanga fou, o whaapoi moe amatai leisi a o onga e peo na amatai nei o na taria le sitaro i lātou, e fia a wai le a o onga mo le tausanga asau, lua o lua lima. O tala i o le nei aso, saifua. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Le taimi pisi lava le nei o tātou fo I lunga wa tātou wala te tele o lo tu mau lava le pisi le nai lunga le State Highways full ma le ono westbound le ngai mai lava le nai Great North Road fa solo atu Lincoln Road te Aratu Road off ramp ia o le o mai ta watu taimi nei makua pisi lava tātou eastbound anga yatu I le taulanga Westgate to Lincoln Road o le na fo I o lo mai ta watu le nai e nei poloka I le vaenga le na fa pena fo I le anga yatu on ramp Lincoln Road on ramp ia maleanga yatu lava le nai te Aratu Peninsula I le taimi le nei State Highway Lewis Fulu South Bend anga I mai I nei Manukau Waterview Tunnel to Hillsborough lo mai ta watu faisi pisi I le taimi le nei fa pena fo I le anga iane Mayoru Street off ramp Hillsborough to Manukau o lo mai ta watu mamafa ia mai le vale na Dominion Road on ramp se ia ngai mai lava o mai Mangrove Bridge Puinui Road off ramp nisina o vainga o lo o malosi le pisi le taimi le nei ia mai ai fo I nei Poloka Panama Road to Mount Wellington on State Highway 1 Great South Road to Manukau Fo'i on State Highway 1 o lo o maitawatu bisi lava I le taimi le nei Redoubt Road and Manukau Interchange I le nei Fo'i taimi ia whapena Fo'i la le vaenga le northbound Mount Wellington to Green Lane bisi tātou whapena I le anga ia to Newmarket Viaduct ia o nisina o vaenga o leo lo maitawatu taimi nei o ngai e Poloka mo tātou avata avale wa Fo'i lo silafia manu ia tele lau whainga malanga sfultasi minute te ai leite lai valu. Talo falava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā lata mai le nei le tala o le tau lua se fulma lima leo te papa yantua i le bevela le esa hamore nei vanga le tai au e le isi swinga o winga le tau le atinu e tu mauna awa e pa utimu iniso pahenga le atinu le o ngā tono le vayasa wa tātu iai tu mau le tolu se fulu degrees Celsius maurunga le bevela le esa hamore so Lua se malima I lona mawalalo. Tāru papa atu tulanga o ele tau I Australia whaatalo whatuele po kalame el malu o le tai au sa moi panga malava. Le tāru po kalame so se vaenga Australia le nei tai au malola wala se fua maruia. Tātu a mata mai ore no moi Canberra futolo lo ele malu lule nei vaenga o le tai au winga whamawina le tau mo le laumua Canberra la whasora na awa orang le leile tau le so whaisi vera le amo o tau lua se futvalu. I lona maulunga se fulua lona maulalo Sydney Australia ma lona se formanuia nei tai au ma fana tai au mo tau lua se fulolo iai o la matele na awa ole tau de nei aso lua se fulima maulunga le vela fa mawina mo Sydney Australia se fuluiva lona maulalo Melbourne ma lona se formanuia nei tai au la mana mel manu le aso fa nei vai ngole tai au fau o la fa sona na awa o le tau lua se fa maulunga le vela fa mawina mo tau le so se ful fa lona maulalo o le telo isi ma nga fa si maru no e Hobart Sfulu iwa maurunga le marulu le so pasolo na awa malosi sa vili ni so taimi pa ofo timo ni so baenga mane sulma tango fiole lai Adelaide sfulu la le marulu le bango le tai pe tai la o atu le lo sfulu no le vela fa mawina le so sfulu tolu lona mawalalo mane fo le sulma tango fiole lai Perth Australia lo sulu la il ma fa le bango le tai la fa solo na kwa vela le tolu sfulu iwa lona mawalunga lo sfulu tolu lona mawalalo Brisbane Australia mano se fu le nei tai au lo su tasi lo ma fana le nei baeng o le tai au fo o la fa sono pa uti mulang le lei fo ini so time lo se fulbalu o le maurunga nai o le vela mo to le so lo su tolu lona mawalalo ya mal papa ya to le fa solo fo de malo sit savile pa uti muni se baeng o Darwin to se fullo maurunga o le vela fa mawina ya mo nei so lulu o le tele na baeng o Australia mal tulanga o le tau ya mo nga tono va so ta to ya te mai le talo le tau e le no fanga fa sa longa Radio Samoa tama ki makaura wa kilani se furuano o ile malu le era nei vanga le tai au papa ya tu amatona suru mai le la o winga na fa mo wina le tau mo le ya aso lulu ala fa solo na awa lang de le pa utimo ni so taimi lo su fa mo dunga na le vela le e mo au kilani le so full value na ma wala lo tai pa au dia la fa solo na awa lang de le pa utimo ni so taimi lo su full mo dunga ma fa mo wina mo au kilani tai au o la fasoro na awa lang de dele for raile fa pena fola storna I pa utimula sama na so fualang de dele so lua o le payaso o luma na iato so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le so lusful lima November se ia ulia le so se full wivo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile lose la lima sfutala pepa me alofa fa ile se ile so full wivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le u manu malo ile Radio Samoa vala
loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mō nisi whaamtalanga. A whanei msia tātu tala misa mōre nei tai hao, awa e ke papole le atu e whaasalawina mo e pēr tale tu lai se fulu male lua le ole le so, male fitu le pō ana nei. Lai se whaponga o tātu tala misa mōre tala valu le tai hao a tai hao, pe au dilo tu se fumana māta malosi, au mena tupu i sa mō, pe o la libitil nei tai hao, ia, a pe on tātu tala nofo nei tai hao, teimi neo tu sanga wa, a mata fo ona e wha unga nei whanau, ia, le ngate leo la tu na abia la tu courses i le amata, nei tu sanga ato, ia, wo le aso, Sirsilenga Lena. Nei o le matua e lua aku oka a sele ma le fia. Ia fo inai matua e wha le tonu. Ia langona lava fo il whanua no. Ia ai talo sia, ia toe ti matai le upenga o tama matai ne a onga. Ele ole unga fo ile nei ole lalolangi e wha pena fo inai matua. Ia alangona lava le na alangona e tas. Ia ona solonga le lei alia. Ia matoe lu i tau ai mo le tama ma le teine i le lumanai. Ia ai si ua kulola fuelo il fale. Oh, sorry. Ia, a whakuri leo sa whai no ngari, kai mea o ngari. Ole, I mean, ole, e whatatala whonga, a le mea moni a peona ta ua ta Chanel Taia, vai a le manuel tau whainga le tama malteine le netu sanga, it's not the end of the world. E le ole unga na ole laulangi nei, e iei fo i le si taia o e mwhainto e tam whaiai, ai lava pale tatou matua, a wai ke so o ngā mākerikere ka makita le manuel tau whainga nei whanau, e le whaianga se le o ngā tuspa ia o whakasimarvanga lea o le fua e te lulu e te sele ia a whapela na lulua malo i matan telo matua le tau whainga nei whanau ni teo sanga sele mai wa mako i whamunga inga ia they deserve it wa ole vaenga na lato luluina sa le fia moe sa le fiu le mahalulu sa ave lato teimi ato o kupe ma me oma a leu sele mai nei whanau ai mo tātou lau le manuia tau whainga whanau ni teo sanga ia on sai ingut fo ala o sa fa mone ai man so fo i ata vai ona lava fo i e pe wa nga i lava ele vai fo ele va pe ia o le sili o le tulanga lua ai awana i ngalo i matua ele ai o la lava manuia lava fo i le o langa tam wa ele fa pe mai e kukusa ma ka mai ki uma e sili uma tamaiti ia pe tulanga lua uma tamaiti o le ta wa fo ile ia langona le matua le ai o la lava ile le ia se o kama a kongu lava e o fo ile ka ia wa si aku ilunga po au le kasi po le lua. Ia le na i whanau foi au tō whanau longa mai nei tai au ma lo lava lon sa o te lo o le sona nei le ua wha umai foi a o ngā nisi o te lo banga le korisi le ua wha solo na mai ala tō a o ngā ia o banga le lalo primary ma isi foi banga po intermediate ia pe au ke lo le vai aso mun mula la tō a o ngā le vai aso fau ia ala o mga o ngā les whanau well done boys and girls lo lava lon sa lo whanau ia le lei ia fuli la ia faise maro longa le lei ia ma help ia mama dad po angi vaenga ka foionga so sanita to le nga le Facebook wo Facebook sa ve ur kapo Facebook sa ve wa kapo ia le nga se follow mal iva no te ale tula valu o si mai lau whaafonga o le whaaponga o tātou mauwhasa whioi mauwhasa mo so le lei ia tātou mauwhasa mo le ni fo e tai au fong E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tawhia whale a lili fua. O le tālai whapea na usu tupa i matunga, ia lau whawhau tonga, whae ele ngawha. O le teine o fotu Samoa, ma le tama o lili o le langi. O le tamale whapea le mau ma le tau fina usu ngafa i whale a lili.
Ma o ia sa nofo i le nu o Santalo. Ma whau ailo na fale e nofo ai. E iai ona tā ua o le fale a lili. Lea e mafua ai o na maua le ingoa o le tu malo o fale a lili. O le tamalea o lili o le langi, o na suli le li o tala o le vave manumanaya na usu ia valumantu o salsa tele. O na maua lea o le li lea o punawa. O le li lea o punawa na usu ia taupi lea fafine o tangaloa fune fe ai. O na faele o le ngafa, o le li o manu Samoa tala o le vave, ma le teine o tauti a pango fie. O le tamale o manu Samoa tala o le vave, o ia lea na tango au iai mali e tō tuila epa, i lo la vā ma o na fili. Lea na whaapea i lo le tali o manu Samoa ia mali e tō tuila epa. Mali e tō pa u maia lau mali lenga. Pea atu sai malo fina ngalo. Tau lava o le tusi o lou au i o fili. Ai whaitalia au o na whai mea uma. Na malanga lo leo le li o manu Samoa tala o le vave. E tusa ma le fina ngalo o mali e toa tuila epa. Mana tua fo ila. O i fo ila na wha ma vai ai le tama. I lona tua fine na mafua ai. O na whaia na upu ia. I lona tua fine o tautia pango fie. O manu ta te tau ma vai ai. O manu foi ta te wheiloa iai. O na ule whaangai e tia o mali e toa tuila e pā. I le whaalo alo ma le tali atu a manu Samoa tala o le vave o le ana whaapea ai. Se manu Samoa e ua ta fia whaleali li fua lava talu lo wanga le lei ma lo toa. Ina ua o ina tau ma vai mali e toa ma manu Samoa. Le whaapela na upu. Manu Samoa o le aono i a whalea lili i a inga o mali e toa. O upu nei e whaamatalai le anganga mimita ma le fia i se mea ua tau nuu ma le manuia. Se ua ta fia whalea lili fua pe a mai tau atu i loutou tau mawhai. Loutou tutu la au mai le fia. A o le nei ua tātou sa ngai i luma o le nuu a le tua le nuu. Ma lo le malanga manuia, ma lo le tawasa. Vi ia le ali. Ia, wala. Ia, le na. Mana ia le au ilili na o le talanga ia walanga e te lea ina nganai tātou. Te fia whalea li fua ai le i maua le ia le talaanga a tole. Ia mal mafuanga. Kua mangingoa. Mana ia. Wa le masinga ngenge fua kasi wa makua mangingo fa solo a ko per susuru mo le langi kaya. Ya la kona nai mo ma ta tau telo tai. Ya ba kulo wa mana ia ma le mai ya tau fai nga nisi. Ya ka fia pe ya va ngala le. Malo. Ja, de lei, ja, o leo fa just mai sian ta wo Chris morning for tai au. Tash. Morning Chris. Malo lava wa mai oi. Alo fala wo wa mi o tom ni teo. Ya lo fam lang le le tuan ni teo. A fa tai de tu do na lo fam lang le ya. Le da fa mi le mau de mi ta tu ni teo. Fa me ya o to o le atu. Ona fo ina mai idea. Ya te o to. Ia o to sa I una o tau maua idea. Ia o tau tui atu. Ona tau ina ailea. Yate o tau warifin. Ai mena. Nila whai mina le whamalo si e pola onga mo tato ni teo. Whamea ia o tau wale atu. Ona fua ina mai idea yate o tau. Wara no winga I tato different. Pola lava me o te whima na ia I different. Ai tato wale atu I le tua. Tato wale atu I le tua. Ona fua ina mai idea yate tato. Wa whamea mai ia o tau sai. Ona o tau maua idea a different. Tai tato different. Tato sa ili le tua. Tato sa ili le tua. Ona maua idea me tato whima na ia different. Whamea ia o tau
tu ia tu ona to ina idea ia te o tu frono winga i tatu ta tu fu ona to ina mai idea ia te tatu what different tatu wo le aso ni tatu mautino ai tatu wo le atu le tu what different ma tatu wa sa idi le tu tatu mawai me tatu tatu mawai ia different tatu mawai de man we are different le o malava tatu mana na o ye tatu ro different friend ya tatu maunda mu tatu ni tau fa mani tere tore tu moto best la friend ne ya so fa Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa, tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua lua ono Great South Road, Ora Huhu.
Telefoni lua fituono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Jalo fana vau tia roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whavalu, o valu se lau, lua, lima whavalu. Salamone, Loa Fai,
Whaka man peni no tia whau le nei taimi o le tae au le maru o le tae au Radio Samoa spoli mai batolo mo ina o te luas futasi miro te lo jore talo le tula e batara i na fa mai a fo le o le tutua e le nei fo tae au fo manato solonga le tae au le lo famalanga le le o tatu matai le langi nei matua fo te pena nei fa na ta e kwa ko le fo ya alo le sai ma lo fa ma lo sin nei tae au fo le fai ma tana mai tato o telefoni nei fa level o tupu i vaenga se o au kilani fa pena fo ia Wellington la tau o vaenga lo a fia iso i fu nisi wa te mata wa tu pe te lo Northland le sai le o na nafi fa pena fo nai lo hat e o vaenga o manere le fo no fo te le o tato le maro le tanu tau sil tato fi le mu ai ni me te silsilatu le talfia ngai nisi on fatu fa lave va na video leo te lo na va vena mo se tali le montato io e vai tu langa lava na le nei taimi o le fa manatu mo tato uma o le saunga le mu le ngata ya tato matatua ia ona yalo mana fa na witi fo iso se mea lava le mai loa ia po fe lava tu la mai fa lava o fa lava pe na ta o le sunga le o ya vai ia o le to atasi na maliu mai na ngafi ia na mau atu yo na manu anga i se address fo isa ia nei o lava fo ina maliu ia fa pena fo se tino maliu na mau leo mai le vaenga le na Northland ana na fi lava fo ia o tulanga ia o lo matua fa i te lava ia tatu ile nei vai taimi ia ona o le tatu te anga atu i taimi o sfia ma taimi o mafutanga ia ai atu la mai nei tulanga fa pena ia fa no fo ma fo fau le ngata le na o lo ia lava fo male au ka mi milo fa le anga mea e ono le peti ai fo ma le saunga le mo tatou peila o le vaenga le community preschool le i o tara le
ona whaaleanga ina, o so whaia fo i nisi, whaaleanga ina o matotonu o le whale a onga ua matua leilo, po le a le mafuanga, ia ke au, e ke whiu e sa ukupe ko kongo o whale a onga i a early childhood, mo o tau lava fo i a whaapea fo i le whaalongonong mai wala, e kau su e leo, e ke whiu e su e le sa ukupe maua, e na o mea onga mota maiti ia mangalu wenga, ai le ngatele na, ia o computers, o laptops, a tonu nisi na vaenga, ia ai o tulanga whaanua noa le na, ia ona o le saunga le mu, ia o lal gaming ei, wale ma fai fo ona wha a waunga luenga whai a onga, ai maise o naita maite o le nei fo ia onga, ona o se tulanga matu iama le mata ngā, sa whaatino ina fo i tutonu o le whale a onga naita maite. So, o manatu le whamanatu atu le tanu le nei tai au, ina ia mauti noe saunga le mu tātou uma, ma se foi na yo tātou matua tu asin sino le tanu, saunga le mu tātou uma o ngātu mo le whamanatu ina Christmas o native sang, ko kala me barol ta re sa mos fuli me tola mo ta to ma tu te pena ina nei fana nei ta pese mo oe mai apuni mo le po masina so le fa fa ko kala me barol ta re sa mos fuli me tola Somos fulima tola motos fulima e le iwa to pauna minuto lo toy o manu le tai out with some mono ngatura neva so tatu ye fata smiling so ya Victor le tai world no auto limited o tatu di potel le tai out tash Fatalo fai lau sunga Victor malo lava le fa malo si fo ile neva ya so tatu ye lo ngatonu ya malo so ifo mnvia ya fatalo fatele dua sa se lo ni tai on tasa ma se vo sunga da savai morning so malo la tsa malo to tunu ile sunga ya fasa lu fa fo ile fa fo ta po si ta tsnu fa fo ta mai tsono mo ta malawa ni ta ya ni si fo na wo si i la luenga ya malo la lu sa malo le fa malos malo Victor ya bueno ko ma fo kisima si ya ure ko ma kisima se ko kasi ve so ya cinco pa we ta
malo nga lozo ya mai tato ripoti fa mole Ok, whaktai tawai mo le matou no whaalo ia si amata tira matou kompensini o le ia matua sulua sene le tu sia nei te auturo sa ia matou o le pesina le vatasi guata la tu fitu ia marga kotiso le tala o fitu sene maltoro app o le kateksi a por airpoint ia scan to ta to falolo ia mo lo discount sulua sene ia va pero lava faso ia pe fonga ina lo afterpay ia utoro ta vale ile tato pamu mata fo nela con kesi o le LPG wala va ia ko paki o le ale tato ainga ia fento we fio le dua sufitu ta to ile tato compensation ia nga me tato falisinia mato tato tato si o le tasili mato sta makigo fatina mato full service o le transmission service nga ta le o le fina ta vale fa pena fia di filo sai fento na tato tau o mato tato alo tato olo temene nga ta fo ile tato low o tato snow ko tato pu pas mo spiki aku lava ia olo penana fa pa uina tato tau mol masina nei fa pena tato so pu pas ia mo sta vale lava e so mai ia pete va ma foi le tato a farisinia fa pita to le feas tato que no pe reflect feos mata folea o le falea tono pa forutata pe ni me fai tonu e me mata to scanner pe polo wali do su tala di tongia ile tato falisinia lo fata wina foi tato ta vale va pena to so sa pengal venga po so ta vale lo mota ta vale lima fofi no foka ko piki apu manali fa manaya o le foveita hilux manisan lo mo foi tato SUV cars tato smoka hypercars ia mo venga si fa le la ko it fa peti fi apalai ia fora ora mem na bia o le sina ta vale tolo masinga pen statement apalai so sa it tato fa ta vale ia mo lo cashback ia so sta vale la ta vale foto vale toi mo lo cashback di ma tato afa ta vale afa pe na so ta vale toi ma toi it tono fa ma to fena tulanga ia toi so ta vale toi ia aga so ta vale fo ma it tato fa ta vale pe telefoni o le oiva lo tu fa so lo o oiva lo tu fa so lo no numero te vile anga ia mo se so swani o le tato fa pa u tato fa si o le tasi fitu suru pecho o tara o tato pa fo pa tuai lo fanga solo pele tato stesso o le mol masina nei e pa ile aso bua fa pena so su eso siki me kuio amata mate su lima e pa le luas fulu nga idunga mo se sta vale lava e molo verta silo tara lo sa le tato pa ke sini fa pena uti do fa so e tato roma fo i ni si vola fa venga na so so ni oe lo mo te pa to tasi to lo to e ma to limo le marca o se se prendava e mo tato a fo willi fa pena e so ko willi na to sia i pa e to fa mo lunga se si ia lo mo tato pa o le marca se size lava ile tato fa pa fa pena e to sia ki a po lo vale a pena e pa o fare tonu si pa fa willi me lenga ia pa ile tato a fale i tato farisinia ia po i fo le tato a fa pa fa pela ne to sia ki pa fa pio le pa o vale o tu se fa o tu pena ia fente fix ia fo ia pa o le fenga fix e ma to ia sia ki e o pa o vale a fa pena to malanga ia de ainga i fa o fo ia tu su mai to sia ki pa o vale po le e pa una ai tu kasi me to ia na tu do tu fa e la su mai to sia ki do sa ia re fo ia o fuanga to ainga me telefone tato a ofisa le oiva lu kitasi tolu to o oiva lu kitasi tolu to o ia o miro tasi asile na yalo sambo ma se so sani mo e ma tene me ka fai vai ma tasa mo no tala vekta mo le poti nei taio mo ni fai bole nei asolulu to se fulu miro tolo to tala le tu la eiva ia ua tu la ta fol time fa mai el pokala me kai ha le ma lo fa fa le tonu usole fa fa tali o tu tonu lo mota tonu ta vale ton fa fingar wenga ya mai le tonu no on Facebook ma YouTube or the Samon Nate for tai fo lo ma lo ya de lei fu le lei nei vai time o le tangata sui fuanga o lo ye ta tou
ia ai o lo tau whaasosoana i se leni a wala fo i wainga i tono tātu a inga ia o le prioritize o wainga tau o na whaamua ai o whaamua me munmuri a kuoi ka kou sa me meleskai a ia o te loe e sirifia umana tunu whaafsinga na waenga a whape o le tongino le whale o le whaakaunga la inga e mo nei whanau ia o me taunu mua o lau sifurua i ma lau kaulanga ma mea uma whape nae mua ia whaamua mena a ia mo ngai whasiringa ia nga whaina o lo wivi nga fai fuafua i leo leivi ia langa a fai fua leivi fai fuafua o le winga o le talalanga e se le sasi o le whaasoa al tātou i teimi e te tau ona atamai il whaasoa ia na paulal me mau ia nga araku mai o le Windsor e su mai ngisi whamaungianga e au mai le Windsor le ai la kau nga umar kau sanga e o la kuia mako fai mwhaongan ma fau ia I mean, le whawhangu le vai taimi, a wangata tō mora kisimasi, Sa le leita vai. Yeah. So al whamanatu nala tāna pakalame mole atunua e le whātua whātu le maru o le taia mo tātou, ma ai di lei, fuafuanga fo i o lo whaispisi o tātou, fuafuanga i tono ainga, ma e kāresia, ia whātano whai fo i mo le pakalame la tau whai malanga mai Samoa, wa ko kere whakako whai malanga mai Samoa. Ia, mahalo le malanga manuia. Ia, tātou lo tarina, tātou malo mai Samoa, o ngasai. O sa if. Ya jaman to foi atala no tali no malo mai Samoa mai se no langi. Ku so ko sui a ko umalau daily routine ili. Yes. E masanda ye. Ya so ole on sa yala. A o stress ma fa. Ai on sa ye. Karinga ka ko malo. O masanga ka ko sa mol tali malo. Tali malo. Io e vai. Yeah. Tali malo e ave uma ye fa mo ave ye le fai mele le. Ia o a mele i masanga fai ala fai kai mile o ka. Ia ole angal na tali malo sa mo le kai nga tu mawala loina e so se tanga time so se tunu fo i lava. Ia so ole vanga na fo le fa na tu da tu le vai taimi. Ina awari e se vanga e popore ka ko ia ma tu weta tu fa le ton. Ina wale ata mai fo fa so ne vai taimi tu sanga o ka ko ia. Ele ai fatto fan poca la melo te pena mai sana ma se mino mo tatu tala fo le tala iva ia na tu fo lo fa sa longa ready sa mo le sunga te tia fa tu stitia ia fa wa poca la mel fifia mai la sanne le la longo mawatu mo le tino e le poca la me fa ke il mako pikongo o Avondale Riversdale Reserve ma tala sfulua e free o le community give back Christmas lunch free me oma free lo ko mafkanga pawal me le matolo waing e la matato food passos e mawai fo ai ol fenga la food passos e le ko pe yo ka sanga yo mawai ke la ku ape di maongo food passos e ape mola nga to tas ai o tom faia organizers on pokalame e tau fa so e tofu le ainga ma e le va pe la faro lo ko le si ainga ala ka so se food passos le si ainga fa fo mai la o atu la sa va tu la ticket e ati oi o la ticket langa e kia le mai la food pass e kasi ala kaka kasi le ticket e ma nga ka fa so ia bo o mai tanga se fa le fa munianga e wa le sku pe ruai free la ko mafkanga free la food pass ia nga le fa nga ma me ala for Christmas so Riversdale Reserve ai le sa ma fulua ile o di fale fiafi o ngala ka ko filo ye ma ga yeso le e o nga ngofo mo ye fa mo nga le se kong ya sa ole le a tsa vai sa ole le ya ma nga ye fo ila le alu inga ya nga ma nga ya kai kasi ala inga mo ko o ulo o ya bal anga basket o ka sa ole le vai le sfal fa lengal fa mo ka ko ami ole malu le tai ole na mo le ya so lulu sfutasi ya so ma sin na te seba ja, fafte tele let no malang fafong aga malo fo de usun lentai alta. Malo fo ila sunga la wa alta wa tai. Malo lava Samoa le onu sai mai mal mafta mai le nei tai manuel so fai vole nei aso fe lo ai sa so mo le lo fo le tua. Tu fa ye so ifua. Soifua. Saule pa anatiu. Tau mai le pa anatau. Leva ana fao folau ai ua toe o se anga
sei le pepelea e fai mala asala uta ia tonu tai isofu vai vai ualiuti no le upu o ia lea e fai masulu le tupu musu o Samoa e whana wai le tupu Pasela manga se tufo ia oceana ole kerisimasi ifai mama usanga olon fana mai ia mama loai oni ale E whatalo whātu tala whawala Radio Samoa nei fo i tae au mā lo le wholau, alo mai o talo le aso lulu. E tomu atu i talo tae au, o le aso e whaino mai ai le mā loa na fuafuanga e sui ai wa a Inter Islander. A o tali ai la iai nisa reporti e whaapea e ono au mai e le mā lo wa e whiwa i le sami e la iti anei wa au lo iai nei, ma e tūsale tau. Ma le iwa se lau miliona, tūsale o sili atu nei lo le 5 se lau 5 miliona. Le ana tutongi e le whainga malo o tālu ai. O wa anei na toi wha leo ngai na i le whainga malo whau wha atasi o lo i nei le polo ke te le IREX o na e mo o mia le toi whau. O wafu i Wellington e ma Picton ma whai mea mai ai le tolu piliona. E le pose lilo i le tuta ia so o whainga malanga le Inter Islander o no le wha le tonu o wa au lo tautua ina i le taini nei. A o wha atani la se tala mai le malo i le so mai le infrastructure New Zealand i tala le tio wha vau malo a New Zealand
o lona ia manaonga ia au maini vaai whaamoemoeina toe saunga le mūma e tā ua tele whewa inga nei whaapea uta whaamomoli e le ngata mo le Cook Strait a o le tamau a inga o le atunu atoa. Wa ave le yuni le malo i le tūla fono o no sa wa tu ina mai e le mawhai e una whai ngā luenga mai le whale. O lea wailuma le Employment Relations Authority le nei mata upu pe o na saunole minister ia Nicola Willis i le masino se tema. O le whai ngā luenga mai le whale e le anga va ai tangata whai ngā luenga le malo se ia vanga nā ua iai se maalienga. Pei ta ile va ai le pisa a ua soli eita ia lolo fitu utu una ia ile whai ngā luenga. Ma o lea na whaau nwai loa na tangi ana nafi. O le whina o le pisa a e le mawhai e le malo na ia tau fia whaapea ma o le mea moni. O le afo e iai tu e benefiti mai ai. Ai i se tali le minister na nafi le mai a whaaunu e o le tangi Sauno Willis e tu maupea le mau o le malo ma o lo o ngā lunu e nei le komisi o ngā luenga le malo whaapea le uni i nisi ta i ala fau. E tu whaatasia talo tai au lo whaale tonu le network i le malai waalele whaavau malo i au kilani ma ua a fia i mawhai ngā malanga waalele. Reporti o le check-in leo lo o whaatuai mai le malai waalele wa whautuai na tangata malanga ia vave feso o tai a lātou kamupani waalele. O le whaale tonu i whainga whaatekono losi le tau nei e whaapea e sau mai fafo. Ma e na o le malai waalele whaavau malo o lo o a fia ai a o le domestic o lo o solonga le lei. O lo o whaawau mai ai la sosa i lingo le na whana ina le tamana nafi i nai Lower Hat. Te o le tolu i la wauli le ana maa i Senate Street ma na maa ua mao na manu anga tu ngā. E ui ngā luenga la veai e le i mawhaiona whaasau ina mai eilo na soifua ma mali wai la vai lea no fuanga. Na whaawau mai ei maso e ngā leo leo ana po ma e ei fo i nisi o tangata ino no fo i lea awala. E le i mawhaiona vave fo i a inga ma whaato ato e fo i ane ana po. I reporti a leitio whaavau malua ni usila o lo toi ta wai e nisi o moli mau o le fale na tupu ai o se fale e longa i whainga pāti ma e iai fo i sootanga ma kengi. Ma tala whaaiu, wa ngā i le malo e whaia suinga le tūla fono e sa o loto ai ofisa whaasalalau e whaia whaasalalau e whaapisinisi i aso sa maso malo lo. O le aso na nafi le ana amata tala no ai naile nei tūla fono. Mai le minister o ofisa whaasalalau Paul Goldsmith o se suinga le a mauaile o atu leono miliona. Mo le maketi o whaasalaunga ma e fesoa soani tele lea a o whainga tā aile nei au aunanga. Tauno le minister e le o toe au ngā fo i le tūla fono lo o iai pe a fua i le sau i lumo le tekorolosi ma whainga o iai i nei ona vai tau. I le taimi nei ene o whaatanga ina whaasalaunga whaapisinisi nei i lunga o televisa i aso sa whaapele tae au le Anzac Day. A o le aso le Kerisimasi. Aso wharailo le aso maliu ma le aso sao le toe tū. E le whaatangaina whaasalaunga pisinisi i televise whaapea le itio. O se suinga fo e o le a launga tasia i maisi ofisa whaasalalau o lo wha o ngā ina digital streaming. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tae. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfulu 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se e jono manu ai i le luse lau 5 tala pepa me alofa. Whaia le se i le aso se fulu iwa o teisema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu i le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. Alofa. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
soifua maloloina o lo iou lava ao. Por kala me fauta le soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa i le bō. Awinatu ia te oe whalolonga masani a le Peter Tribe Doctors ma le Peter Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. O le Furniture City i le tolu fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale, mai le iwa se lau iwa iwa tāla. Afe wha se lau iwa iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se ti no fōa o le potu malolo, no fōa ma le laulau ai. Whaapea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City i le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima. Lonu ue Samoa e wai la le le i le vasa. La le le oe inu o le vasa.
ona mire talo te nei le tu live al nei tai au mala le fo ia so lulu le utato ia i le lofa maleanga leo le tua. Ia wa mai atu la unanga male tau tua fo ia le sunga leo i tawai medi fa pe fo i tau sala al pokala male tai au. Ia pe ona matali ia ili tato pokala mani ia sa fo le aso lulu nei ia le lofa maleanga le leo tato tua leo mawhai e ona tato te mafuta ma tato te whailua. Ia matali ia pokala male Radio Samoa pe ona ila na tau tu masani ma manatu o le na ua so sani atu pokala male tai au ia atu oe le amatai no tiu te mau ngā luenga o whaiva o lo flima pe ona ngā lue ai ia vi ia le li te loa le telo mea lua anga iei tātou le vai taimi mai se tāpedanga Christmas nau so sani atu pokala le malu o tai au mo le malu o tātou atu ia e fefia te whatalo fatu ma hua lo fatu nei tai au fou ma lo lava so ifo manuia ma lo fo i langi ma mavi ia le li le o tātou toe feilu hai ma tātou toe pati nei tai au ia wa isile sila mai wa vava ai atu i longa o penga te whailangi ma nei fiso o ta inga maneia ia leua saunia nei vai teimi o tātou iai ia leua whaingo fia fiso o ta inga ia mai whaafonga i lunga pokalame le tātou Radio Samoa pe ona iai ia ma lo lava le seifua lau le lei ma lo le langi ma soifua manuia le nei yaso wa mai e le li ese le matango fia le nei tai au le lofa va ai o le tua le tatu wola maua le nei yase fa popo yaso le tatu wola pe ona tatu ngaru rue ai le ngata fo lea i o le malosi o le fia a mai ai le li mo tantou o ia le piso tatu yo tatu ngaru nga masani mo tatu tiute ia le ma foi lava na visia le lofa le li o mana tua le o pese foi lea le tatu wa a onga sa le lofa o le tua e ofo fongia 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 le lofa sili le moa ba vai le manga ia upo nga pese e ma walunga o tele a eina e ma walalo o tele moluina ela utele o poina lelo fasili le moa o pole pese manaia lelo fole tua e mawalunga e le mafai on tatu wa ina e mawalalo le mafai tatu molwina e lau tele e le mafai o na o poina lelo fole tua mo tangata uma le pe ona yele lita ya vi yele li va taila ile tua wana le se noa ia ia te tātou lau se fua maso wola. Ia le mawhai ona tātou toi mafuta ma tātou toi taltal noa i lunga le po kalame le fifia mai. Ia pe ona ile tau tua le si ufonga le weda Samoa se fuma lima utolo a. Mo fatalo fatu nei tai au. Pia lava nei te mafuta mai ai le ala fai mai nei tātou tamam tina mātu tua se tālo fatala falava ia te utou. Tu a mātu tua i tono tau maota ma tau lawa o a mai o tono nei tai au. Whaafitai le li ilana wha malo longa ia te utou ioe. O ngā luenga o lo whaia o tau mātua e le mawhai o na mātu whangaloina. Le anga e le siri a le taina le ngailo le tāpua o tau whaiva. E mulinga fo i mea mātu te popole ai. I mea i popole o tau mātua i hau tau whaiva. Po a mai siaka kama i langa ngā luenga. O a mai siaka kama i langa onga. O le whaiva la, o le tatalo la to i newa loma tua. Le atua i e whaamanu i atu si au tamalai lea onga. Le atua i e whaamanu i ati sa uta malai le ngā ruenga. Le atua to i taita i mai ro lātu wola pe uma ngā ruenga. Afi la. I lai pine i luala ta talo to ina malo matua i le aso ma le aso. Vai mei wato e sangi fifi atu lana tamo wa uma le ngā ruenga. Sangi fifi atu lana tamo wa uma le aonga. Whaamanu i a tele le atua i lau tāpua inga tamam tina le nei tai au. Fia lava te mafuta mai ai. Ma e maua mai ai le leo te tia leita au whaamanuia le atua ia te utou. Lau whenga luenga tofia le atua, utou whaiva, ma utou tiute, e pei o na ngā rue ai. Tono whata whaitaulanga, whaamalo fo i o whaiva. So se tovine, whataunu ina ai le walawina, o le talo fo ina le pokalame e mo tātou le fia, mo e tau lau whenga luenga le alofo le li ma le fia, ma le oli mai le atua. A wala na ngā luenga so se whata whaitaulanga, e tātou uma, se ole happy a. Ole happy a tātou. Whaka solonga tātou pokalame nei vanga le tai ao, la tātou se atu no potpoto mo tātou. A mai no potpoto la se taimi o le tau nei la whatasima iai. Ia ilunga le tātou pokalame. Le au malanga po le kolisia palauli. Mātou i palauli. O le ama whai ona whatasima iai se mātou onga i palauli, kolisia palauli. O la tātou noa,
ia le aunga tonu fo la tu fainga malanga pia na tu va mai lau te fala ngolonga fisto tele la malanga mai sunga la pule ma se fo ia le le officer fa ya onga ia po le staff ia palauni na ita mai onga le la fala ngolonga ia pe te fa fonga il tau nei mau tatu fa tatananga pa ga solo fo lo tau po ma sani se pa ia le tula se football le lua i lo le so smel fa fonga ile tatu po me lo por poto le nei tai ao Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fua fa tau fa mango ino sia ia eleli. A ole me fua I a toa o lona lea fia. A saule fa maulunga. Ona sa waile ole ma. A o ye le poto ye fa maulalo. Ola mio sa o e a mio tonu e taita inai ila tong. Alfa pio o e a mio le tonu e fano ai ila tong. Ele au ngale o loa ile a solto sa. A ole a mio tonu. E la vea ilea na ile oti. O le amio tonu ale o sa oe wha lau le na I lona ala. A o la na amio leanga. E pa uwaile wa amio leanga. O le amio tonu e amio sa oe la vea ina I la tau. A oe wha pio. E maua I la tau ia la tau wa amio pa a. A o tiltanga ta amio leanga. O whano lona wha tuanga. E whano fo ili wha moe o le tanga ta amio le tonu. E la vea ina lea mio tonu ai le poponga, ai sau lea mio leanga e su iai oia. O le ngutu alfa le mta ue whano ai le la te tua oi, a le poto e la vea ina I ea mio tonu. Wa ori le ai pe a manuia ea mio tonu e ofo fia foi, pe a whano ea mio leanga. O le wha manuia o ea mio sa o e wha mamanui nai le ai, a ngutu ea mio leanga e lepeti ai. O le wale sona mawhau na te ino I le la te tua oi. A ua wha alulongo le tangata mawhau. O le whea lua I ma whea ai. Na te wha ali upu wha alilo. A o le uloto wha maoni na te tanutanu ma I le upu. A le isa pule. Ua maala I le nu. A le tō tele whai pule. E saunga le muwai. E matuati ngā ina le ua whai mamoni o le tangata ese. A o le ua ino I e whitangofi I lima moisi. E file mu lava oia. E maua le mamalu le fine matango fi. A tane marolosi e maua le oloa. Ole tangata alofa wanga le lei oia ya te lava. A ole o sawa na te whaatinga ina lona lava tino. Ole a mio leanga o fai e ia le ngaruenga pepelo. A ole te tole a mio tonu e a te ia le taui wha maoni. E pei o nei o le a mio tonu I le ola. E whaapea fo I le o tausisi I le leanga. E ulea I lona lama oti. Wa ino sia I le li e o whapio pio la to loto. A oe o sa oa la to wamio e fia iai oia. E tango le lima I le lima ai le whaasa o ina le wamio leanga. A le whanau wa e a mio tonu e sao I la to. O le mama auro I le iso le pua. O le whafine la le ile o te amane mawhau. O le mana o e a mio tonu wana ona leilea. A le whaatuatuanga o ea mio leanga, e ulea le toa sa. O iai le na te whaasara lawina ana mea, ai a tili ai ona mau mea. O iai fo ile o ta ofi ana mea siri ile mea o te tawai, ai mativai o ia. E whaatamau ai ngai na le tangata matamau, o ia fo i o le whaasusui nisi, e whaasusui na lava o ia. O le na te tau fia saito, e fetu uina o ia le nuu. Ai e le whaamanuia I lungo le ulu, o le na te whaatauina mai ai. O le na te sa ili le lei, na te sa ili le alofa, a o le na te sa ili le leanga, e o lava lea ia te ia. O le na te whaatua tua I lona o loa, e pa u lava o ia. A o ea mio tonu, e tupu mahata ngō fie lato, pei o laula au. O le na te whaatinga ina lona ainga, e whai mona tofi le matangi,
e au na fo ile vale ile ua potolo na loto. O le fua o le ame o tono le la au le ola lea. Ma le na te mawanganga e poto ia. Whaauta, tau ia le ame o tonu le laulangi. E sili fo i ora tau ia o le ame o leanga. Ma le anga sala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Imata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau.
Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car For You. A whailava ta sa ilisa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car For You na fisoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Cresa Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So faso I fua. Nā pata inga no na lua mō mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lapati ai, lamati ai pepe fau whaatu a whana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina, au la ititi tele mo le tui. O lea, a whai o le tina po se tausitama, caregiver, o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le pisia, infection, ma wha iti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai pe a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha afso o tai lau fo mai masani, e wha mau pe poka aso, mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe, po o tui uma, a wal popole, ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina, I se taimi vave. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu.
fonga ba le foi pese le colisio vai maunga pele fa fonga ba ile nei tai ole se mari ba tebe le wati ile to luas for 5 minutes tai le o le tu last follow ma futu le tatu wa tu le nei foi tai au mal tatu ngolo solonga le lei mama nu yo fai valo flima yo tiu te manga luenga tau ave tono lo fat finga luenga ya mai se foi le tapo inga na ya tatu tu ama tu ai tono mau te malawa ni sol tatu wa tu lo ma futu ba dunga le tele malo fai le fai va malo tawa tai malo fa malo si a solulu o nga tono va yaso pa tai pe o tatu loto ile tu lo na ngare lei ya mai se foi lo na lo fa ya ti tatu poi lo to se fu mo sta tatu wola ya le o tatu to ma wai le nei tu la e se ale le o le li ya ma va ile le o fu fuanga ma po kala me fa nga solo le nei fu yaso le la tatu o tu le vai tai mi la matua te le ia mo li ila Malitelo me fe ilafi ia o kama fa ko singa kama fu ile la ai malengo ko ingo lo ko fa kau ai le lava sau seleng kama fu ngale manga o ile loko ale kingo vai kama fa kale ko manga o ile loko ale kulanga ia kanga o makwa fa le kongo ia mo sai ya la o swanga wa ia pe bo se coupe mo sai wasawa wala vanga la umaka kasi de la umaka ai do le fai nga polo o fe la taka fa pipi nga polo e ba e ko le kausa nga fo e lei pe na fai lo fa nga mele tatu wa tinu o la ma fai ona se mai le sa o le tatu kolisi o palauli ma tu kolisi palauli kalo fa se makwa o ngai palauli fa betai o le wa mo se ava no ya nga i mai se ma tu kolisi ko ngi usida e mai so le makwa nga mai so le makwa kolisi wa ma sangi fo malanga i me tau va lele malanga mai a o le va to atu mo se ava no to malanga mai ia tu langa fu o a onga ia ai mai se fo wa bando ai mafai ona malanga mai asi ele ngata ina ngai mai ia ipokalame a on au mo fo ile bando ya ngai mai asi ai le la wo wa ia tu le wo ia le saufa inga ile nei taiao ia ile sui fo yo le tatu wa on le mfa fa si mai o la fa tatu no fa so mo tanto sama tu wa on palauli o le na tau fa longa tu i tau sango mo vai ta si le kolisi o le na mo lunga tu langa sa ye me tau ta longa la kapi ya bi ya leli ya wana ngata fo ya lo vai te mi no sa wai ya o wale mai o wale mai el palau ba wa vai le kulanga le ya vai ke mi nga mako muri mai se mo ia o le ke mako le e lo ala pe kala ngola ko mo kapso wale wa sa kasi dia kanga alu ai dio ko malai leo fa ta simbali sunga te malanga le sunga le to fa ya ta so fa fia ai fa fonga dunga me kauri ki o sa mo me kau ka longa kiki la kapi ne la to sila tata ingo ya so fa ta so fa fia ai dio se malai le to fa ya le o pisia o yo le fa le tu sel tatu committee le tatu wa ngopalau di lom fa ngai mai su yo tatu committee le sunga ya le to fa ya pa la mai fa la ya o la tuna o le fa fa ta si ai malfatua ya asiata lo te foa te ala le welu ia o fatua o ia le o nga fam le tatu pokalame fatino ino o pokalame te tono ni usila nei ia le lo anga i mai ai e nei vai ngal taiao ia patalo fatu to sa ile nei foi vai ngal aso ia mar sa fa inga foi pe ona ile tatu maftanga ala fatu pea ia lau to fatu so ia mai se foi to va se tolu ia fata se mal fatu ni taiao ia fa ile fon tu langal tatu fa moi mal tatu maftanga le taiao fatalo fatu balanga falalo fatalo fatu lau talenga tia ne vai ngol taiao so fu la le lange ma fatalo foi sa moi la fa fonga ta po me fela se ta fo ni usila pena ona maua mai tu langol tatu fa salonga tu sao tuina tu nei fo ile ready sa moa ya gilani nei el mesidin tau e vi ia la le le tua wa o se malanga sa fu ma fau malanga mai sa monei ia po palauli mal fare fa pe fo i masat pe te o kolisi ia po afio anga ia mai tu maloia o lo a fie ni malanga al kolisi palauli pe tai ia sa ta pena fia ai anale aule tu se menu tato te le maua le nei tai a fo me la le fa talo fa so lava se Samoa pa ia wa pule me tu mo i tu au mala tau ainga le tai ma le va au fo no ti ia leo tato la ulua fisi fai ia ni usine talofa lava ai mai se foi fa talofa tu la utalenga tia ia wal cha po inga malu
Awa ia ainga salvalasi fa pe foli sua le ulu titia mtungia in fa la ai mama ai mai se le mamalu awale fa le valu ia ma oi san muli anga watu pole tu mto tovelo ia soi fola ulei malangi maneta fo talofa lava malo se fo bodia tap so ala to fa o le wa fai oi mafonga mo le fa tu lima fa fe lo pa i mo lunga tatu wa no ya mai mo mai ta fa fia la langi mai se nei tatu pa anga le fo fa tsi mai sa mo lo tilo mai o ya o lo manuia la malanga mo tatu ya o lo fa tsi mai le tatu tu malo i palauli ya o le o lo manuia e mai se sa tu pa itea ya o lo manuia la malanga fa talo fatu le awa malo se fo manuia o mai o to ina le tayao ya fatalo fa la telenga tia o le o to atu ya tu tau langi mau lunga ele tai malanga ya fatalo fa fo ia Samoa mai se o te ronei ya fa pe fo i Samoa o tatu ele mfanu o tapuai le mau lunga o tapua inga au na le tua so se fata fa tau langa ya mai se o tupu mai o le malo mai ona tai o lava yalo mafanau ya fa tai tele la o fioma titia ia mo se ava noa se i whaalawi loa ai le tātou kolisi pa lauli msat pa i te amalei tu malo ia awale malanga mai lo tau atunu nei ia ono nisi foi o fufuanga whaalau te leina o le tāleni alo ma whanau ia tālofa lava tālofa tapu soa pe ia te vai atu e se me o whanoa noi po ala tamai te le do ke se me o tau e se me o kau tau to ai ai lau sila le tau po ala tamai po ka se kia kamaro ya le talenga o le vaina lepa manuia me uma nga le lima le o fa so le tua e fa fero ai foi mo fata lo fa tu nei tai au lo tu sa folau so tu fa fonga Samoa le ngata foilea i o te vonei ia wa fo ile malanga mai le ka kukulisi palauli masatu patea malo le tu malo ia wa lava fuanga ma fa moenga ia ia le i me uma matango fie malelei wa tau mai foi ia wa fo swing al fa ngonga tino ese le tau sa ia Samoa ia le ngata fo ile le swing le tau fa penao na matou mafuta ai ia mali sunga ile sa fenga le ngata fo ile le faletua ia o lo fa penao na fa mautu mai fo ile fainga malanga le aonga ia wa lava fo fanga i tulanga tau talonga ia wa le fa wa wino taleni alo ma fa nau al tatu kolisi ia wa lava se sailinga manuia wa talamoni lava ia tetia ia avai vai fo le tu tau aonga ia lo fa penao na le lei tulanga aonga o tau talonga e fa penao na si tia fo i iso tulanga ia wa alo ma fa nau ta kolisi ia ole fa filo im fatalo fatule le malo Samoa ia la ngata foilea ia o te nei nusila ia plani e pe ona tu va mai ele fainga malanga ia ala ta kulisi sunga le lipula ia siata la inga fa ia onga ia la ngata foilea le komiti male la mua ia malanga nga fa lalo Paftai pala tamai ia mana tu ola to mulil ta tu taltano anga lita ia o saunu anga fatua wa pe o la to ia o lo ngafa mal ta tu fa moi mal fa proclamei no ta tu fa au malanga ia i tono au kila nei ai o le asi atuia le fa ilo tulanga o le fa moi a la sunga te malanga tapso o le tonua le anga i mai o ta tu kolisi o palauli tono au kila ya Paftai tia tu sa male fa afsili ole mafu anga walai ona ngai mai fo ia malanga mai le sunga fo ia asiata molsifia ole sunga ia asiata le welu ia ole pule a onga le ole kolisia palauli sa paitea ia male tu malo wato to ovailoa ole mafu anga la na lai ona malanga mai ia ono se vala aulia lo ia foi tulanga ole fa moe taula kapi ia ole se mafu anga onga le walai ona malanga mai ia tulanga pe ona ia la ula kapi ia fa tino foi ma tala tu tale ni pe fon taf tala ia porta mai ia tonu foi aluar ia pe a fona e sa no le temin ta to fe lo ia ia ole stanga ta sa fa pena ona lawi lo ai ko lisa palau ia nga te leo le sunga ia wale mai ia sunga fa toina ia ato e fo tama le selseli ia pof farminga selseli ia pe la to ia le sa ta uta o fo ia le tato tunu e mo o tama fa na pa lauli msat pa te ia sa lawi lo ia ma fa pena fo ina tau aveina le fo ale tato tunu ia tama fa na ia pe o se ma fo anga le na lai
o na e loa se tō whae le sunga le li pule, ia toi fwoi malainga whea onga male korisi, ia se i asia mai fwoi, ma asiasi mai fwoi New Zealand nei, ia wa pe o New Zealand o le whapena o na mati e ai tūranga taula kapi, a tonu la, e alu ni whamomoi, ia i fwoi na ialo ma whanau, o la whapena o na filifilia fwoi, ia pe mo fwoi na la tō fwoi skolsipi, ia mo nei whamomoi, ia pe o se tari atu lea tia malanganga whalore wingat whafsit, Tapsoa, e tofia le malanga, le malanga mai. Tofia nei whanau, ia e mese foi nei mātua ma le pa ia lau whinga o whaia aonga. O lo malanga mali tātou whinga malanga lea. Whafteiti tia man whafsili. O le au whaia ia o tamata alo tolu sumatot. Ia atoa i foi la ma le au malanga. O le au whaia au malanga lea o lo malanga mai. E lima sifu man whaia aonga. Ia atoa i foi manai mātua. Ia mar komiti. Ia ma le au whaia o le o lauta alo ia to foi ma fia onga to lua ia po coach o tatu au e pe tare tu tia man falo ma wan tu le tatu wa onga o se tasi de kolisi mo lunga tu langa talonga o le ase tu langa sa yele tatu wa au la kapilia tatu kolisi polauli i tu tonu la va yel tatu atu no samo ia fa time fa sid o tu langa le sa ia le tatu kolisi polauli ia pe an silfia le sa semi finals ia polauli ia male au fo le moa ia talonga le tuna menen fa nga solo isa la faila vai e sa ili ai se au ia malanga mai sa i champini ma au fo ia kolisi pol ia peitai ia upua ia le alfia ia le na manu malo ia kolisi a moa ia se fulu mal fitu ia il se fulu mal var se fulu var ia as fulu fitu ia palauli ma fo angala na ia na le ala na tu lo lo palauli ia champini atu ia moa ia le sa ta alo male aule a sentio ia pe o se taria tu le ia foi fa manino le awar fa fonga mai ta tu no ia tulanga pe ona ia tulanga ta longa sa fanga solo isi o ta tu no sa mo ia le mafu angala le na le lona ma wolo le vala aulia alo ia pala le na le lona tu va mai loi ia klinik alo fa tai tapsoa ono la to fa le te malanga wa le vana fu le fenga malanga le palauli e anga i mai mole nei tu sanga ia fa tai mole fa sili ole fai malanga o fenga malanga fu le fai ngofi ele fai ngofi le ta benanga fu male anga i mai ta to au te le fu fita ma fai ngata o winga le so fuanga pita i sa ta taro ile tua sa ta taro ile tua ina ia fe so di mai ia ortele a formativa ma le tango ni ma pian si fe sa tangi ai lima tu langa for sa lingo passa se me un pena al faftai for le sunga le fafenga inga ma fa tu fo ia tenga asiat ia pe ona mato ia le sa tale le ia manga i mai lor fainga malanga a on masina sa te pena na le lua masina sa fa pena na tau ta pena ono tu langa suenga sa ave fa mo tulanga i suenga ia matau ta pena le tatu au ia pior tari atu de fa lo titia leo pisio o lau to fale wa ave ma auto se tatu committee ia te lo foio o tulanga la vol fa mau po kalame ma me uma ina ua tafa se finangalo committee ia ai mai se foi tulanga o ta pena o tatu malanga le al tatu kolisi la se sila al auto fa o le auto ia me se fot le to committee la se lango matua i tu tonu lava ia le kolisi ina ua ta pena ni malanga faftai tia na o sina tau fa manino pe ona e fisilingia le tai malanga tu sai male miti sai le pule a onga fionga ia siata o le lua afe lua sfulu male tolu na siam pini atu ele aua palauli ile ia pia ta longa onga o ina na amata ona yaile miti ya asiata ia e fia fatau nuu se malanga fa pe nei o le tau sanga le nei lua fe lua fa ia ele na malela ina e tau manino pea na pena ile aua a palauli ia ona oni fese se inga i me tau ta longa o lona fainga ta ele ai ma se tau mai titi na fa misa ia a o tangata mata le au tapuai lea ua fa ina ile a onga o inala na fa malo sia ile mitia asiata ua tau loa ona fa tau nu nei fa moi ai fa moi le tua pe tai ia sa tali le leia le fartua ma le sunga le li fai au
le nei wha moe moe, ia mai sa tau mawhai lava e sa ili matangi lima. O le facility tia i le lango mātua, se laupa sene le lango mātua. E tau tino tu pea, sa ili le whaingata, sa ili foi e tau mawhau ni a wala e sa ili ai, peitai, sa tu maile e le tau au o mātua, e lango se tau mawhainga le pule a onga, mawhai a onga, ia whaatasi ai ma le komiti o le tātou a onga, ia le ala ua whaatau nuina, ia o le talitonu ngā whaina, e au le atua i mea tātou pēa whai ma le loto atua ma le whātua tua. Ia lea ua tali atu, ia le sunga le li whai au, whale tua, ia e whapea foi le ka le sia, ia le ala leo le whawhai ngō fia o le mātou malanga mai, pe ana le se inoa i lātou, e ala mai ai le whasosani e le tua, atonu e le taunu una nei miti. Ia ma le whalo alo tia. Mana ia, e inisi o whanau o latu te momoana ua malanga mai ai, po o e inisi na malanga mua mai li tātou o malanga lea tapuso? Whawhatema whawasiri. Sa siri ngia i le pō na pō e le sunga e asiata, sunga i puri. Pe iai ni alo ma whanau, sa malanga mua mai, ia pe nale to o lua ia, nei whanau fwoi na malanga mua mai, are to o tere la o malanga. O le se vai tau mua lea, o se vai tei mua fwoi lea wato i tonu e niusi nei, ia pe o se tari atu lea malanga whaala winga le whawasiri. Ola le umi o le whenga malanga? E tasi are masine o le whenga malanga le wa angai mai ai whaman mole titia watu whawasiri. Lei ai le isi e atu saunuanga le whalitua tulanga o lo iel tātu tāpenanga i au kilani nei. Pala tamai, e isa saunuanga e whapopo ai le tulanga peo na saunua te malanga e mai se fo ili tātu whailau tusi. Ia, nā sina toi whonga whapipi i lawa e tu sei fo i ma se whamani nonga, se whamamlama le sunga te malanga, ia le ngata fo i le sunga le whailau tusi. O le vi inga ia e whafo i le tua, ina o tau lau o le whamoemoe, o mea uma e peo na wholosia, ma nino le malamlama au whala, le ise mea o ne nefu, le lango mātua, le ngata fo i lea, ia o le tuu natu o le nei lava whamoemoe ala i le tatalo, ma le angaponi e peo na saunia le sunga le dipule, ma le inga whaiaonga, ma le komiti, ia o le au a fuai o na maua se tai au manuia, ia se tai au atofa o tātou whairoa iai, ia matui nātu fo se whasala launga, ia ua lava le tau nuu ma le tau ai mai o le whainga malanga le korisi nei, e whawhatai tele lava le sunga le whawhengainga le ngata fo i lea le whatua wau nei mea uma, ia na le se inoro la tau au e tui nātu, ia e le tau lau o le whamoemoe, a o le lango fo ia mātua e peo na saunoa le autostusi, ia e matua i se lau pasene, le mātou mafutanga ai i Samoa, ia ala i fo i alo, ma whanau e le ngata fo i leo le lango a mātua e ala i whanau, o iwa tātou lua e sao upa tusi, o au o mātua whanau, po le ale whingatā, o le ani mea tui nātu, e le mawhaio na alo le ata le la au, ia le lango a mātua e tusa ai ma whanau, ia o le tari atu lea tusa ai ma le whawasiri, e lang futalenga te tia, o le netai au, mlenga nga whalalo. Malo whaftai, whafonga le tātou atinu, le korisia palauli le wanga i mai, le ui tono le whono au kilani, pi ona tonu mai le latu whainga malanga, lima small tupu, i a alam tam whanau e meisi fo ia nei mātua manei whaiaonga, leu malanga mai, a wale wha mai moe pe ona e tulanga talonga, lau whianga le whaltua, lo te fua wha maa lore tari wala au, ia i tulanga whai pe ona ia i le malanga mai al tātou kolisi, ia i lau sunga le whawhiangainga, meisi fo i lau whianga le whaltua, o ani tāpena ngalo whianga le whaltua, o leu tāpena ia, wa fo nisi po kalame lewa fuafuaina mo le malanga tātou i palau. Ia, whaftai te sia mo whafsili la tō wha, whaftai fo i lewa umaona whailo e le malu komiti mo le saitai malanga, ia le tele o mafo angana lai ona a ea se manatu i malanga mai i New Zealand neima, soli fo ia lau whanua o Aotearoa, ia ai o le whafsili, ia e tele la wasita penanga. Whape ona, o le amatanga ne whainga malanga, na ona ofia wha o atu ia, ele wa una amatai na le na tatalo mai ele sunga foi wa le sunga ele ali pule le to far right mala ia o se tuanga ne to load fa fonga sa mo ia te au ia ai na tatalo e ese tangata na amatale de tapenanga malanga o se tasio foi o uso ia sa tatalo mai fa tai foi se uso sa ia talia lele pe o la vele o fasa mo foi le wa fetua la ina o te ia ile vili mai o le lipule
ia alofa i fo soani fo si so le to fala i faiwa ia ono ai ole nei tula sa ta tauna matou malanga mai malai faiwa pa pi o ia le amatanga ia ai o alofa anga mo le po foi mo ia lo te pena mo Samoa ia le foi fata au matula na talinga malo ia te patasi ia por ma fo anga le wo fai lo si usu ia fa malo lo ai le la matou tapen ele la itisi tapen nga fa le tusi Samoa mal fa fo anga ai mai se le fa fo mai fo le tu malo mamalu mai ngata i vai e o atu sa le longa wala fo e nei tamit san longa lai ya o tau ina le malai sa atu i vai lo ia e pe o le mafuanga wa o mai lo le val au ia cha wa fa pe u kalo fai never before na ia se me fa pe ya palauli ile koli se palauli ia wa na ia no talo le tu o te fai le mau spa ia fai mai ana le se no ia va na ia tapsoa male pulea o ngala to ia mama to fo nei New Zealand ele ma fa no fa tau no wina nei fa ngamalang ele ma se fulu maleiva na fa yo fa ngamalang ole aula kapie limas ful tolu ia fa ya ola fa malang me manai fa ya onga tina tama itai ia wa mo la no holiday mai nei New Zealand o una vale nei no fa ya tu lo de fa fonga anga pa lo lima sa mo na poto mai se fo lo to fa tete fa tu vai ma nei la tai me o mai fa lo nei fa ya onga e relax me for holiday mai o te mawhaia no tango ia ele whai ngofia fo waile se sponsor wa fiu nei whaia o pula o tali main sponsor ainga ia ele Italia ina fo ainga pena to fa lava ainga na ma tu sponsors ia wo lo fo la ia la to ia o fa tu lo sto ina ia lo fa mai te tonta to sponsor ia o le mafu anga le tia o le nei fo ta penanga o le ia lo mfa na o le tu malo tamatua ia apalauli ele to atele la to masale longa ma ia o le matou te sosoani fatasi te pena ino le fainga malanga pe o le mafuanga lea te tia ua mawai fo le malosi anga ia e sosoani e la tolu ia ni atunu o ani si fuanga lau whenga whantua e mai a ta alonga e anga iai ia alo mawhanau ia pole tatu korisi e indi si pokala me whanga soro tatu korisi ia whaftai mon whafasili mo pa ua tia ule ia ole fanga so longo por kalame o taimine o lo apila so i papatoi le beto sila fia la wasule ngole hotel LNP o LNP ta oisi ia la wasu ya manuka conference ia o inale apila so 477 Great South Road mo ila so umolo ofisili ngiale le me o lo apia fainga malanga tapso mar fainga malanga ia ai ole fanga so longo ole asotofine ile tolu ile afiafi ole afa yele la to alonga mo i Southern Cross i Mancri ia mo la to mo ofisili mai ia o ina fa alonga nei na stofi na tauna faile sta alonga na nafi asolua ia ai no tau fia ta alonga le ila onga ia ono le fa malanga mai la to e tauna just la to le tau la to no o le tai fo nei ia la ta te vai tu fa solo na pe wo fuluna tamit o ovole supo e fal kolini ale fetau mane tau ni ia ai ole fa anga solonga po kalame e umana ta alonga lea aso to na itaya wa ena o umo na file po kalame ala to mama to e fia file la to po siva a mata e file o tau le file fo ile ale kalapula kapia o tau ia na o te lopo sila fia o te le ma o le leile address o tau ia na o sila fia e amata se fulu tai au ai fa o male fa le fiafi e fa ele tato posiva na mole au malanga ia ai aso fo fa lo le talonga lua ile aso lua tai mi fo ia le tolu le fiafi ia male talonga mole lo ai fa i u ia le talonga male au la pia o tau le to ina ia ayo lupo ia ole talonga mole na ia ona ta pe lo le nei tameti la to ainga mo e lua me aso le mato te campaign o lo le ainga ta fa fa Christmas fo ina ainga ia so fo ima ia fa mato fa ma vaenga ia no tu va ai lo la to mo sa mo le aso fa po le aso lima fo i te le ma o le fainga malang e fo ia la to sa mo ia January ia o te fa stai fo le tu mo ni ava no mana ia ta fa nei tameti te lo na to fa to a o mai le pe o fitela tap so ia ai fa tai le tu no le va no va fa lo te tia malo fa tai o a fe le aso le fela tu posible ina yo to
Ia whaaftai o le aso tō na i nei. I le se fulu le tai au. E o le whae le fiafi. O le Valu Hour Street ina i Otahu. Le rugby club i ina le fionga i Uluputea. O le ia usili fia mo le tatu atu le tula se fulu le tai au. Asto na i o le ilpo siva na ialam tam whanau. Tatu palauli. La angolango le whaabamboe na ialam tam whanau. O la mwhentu e whamanino atu lunga le tatu pokalame ia nisi aso ta alonga le whanau pe ona iai. Mana i fui ae angai tatu e lango ma mai moina tu lango lo iai tatu ta longa pe ona ngai mai tatu o malanga o ni sida po kala melo fata oto mol tatu o malanga le po tatu o la pi malanga mai Samoa ono tatu taimi tapso ala fatu e la sunga te malanga ia sa no anga bulbuli fa i la to fama sui fo o tatu o malanga ia wa fo tapo ingal tatu watu nei vai ngal tatu malanga falol fa tati te malav no ia mnato le o menino le au fala awal whaafonga mai a tama whanau e ngata whanau tupu mai lau tūla toa male au whalalafo a mesi whanau whainga luenga pa ia le tua ia i lafiu angalawa ia o palauli awal pa ia whaasina masadilo mai awa i whapefoni malu ia sa whanau tawana poto ia male ngō palauli o le pule a mesi fo ia to vailoa a mata tua fo i tafua se ia pa ia ngata i vai a watu pole tū ma to vailoa ia ngata foi ole pa ia maulunga wala tapo inga Samoa Leoi su asiata ma inga Samoa Leoi fa pe foi ia tapo inga mamalu awale ala taua ia lewa failo atu ma talo atu mo langanga tumu fa alo ia lewa failo atu el faltu ia lo tfoa asiata tulang o tatu posiva awane ingalo tae na ia tua awane ingalo afi e siona vau pe ona mat talo atu e loa lava le isala e lumoni ia o le sisi le whaamalama ia matitiro atu pe whaape pe whaape whea ia fōlinga ia o alo ma whanau palauli o lo malanga mai a ngat whelea o le pa ia aing whea onga a mai si tama whanau sa paitea ia pēno tō sisina mai a le oa po ala tamai ia winga i le whainga malanga pēa ona mātou tanoa malanga nga whaalalo e lua i tū mālo te tele lava o lo whapena o nā pui al kolisia palauli masat paitea pena ia palauli ia ngat fele o sat paitea ia manga teva ia ngat fele o alom fa nau na fiu ango sari longa o lo o te wina temi nei ia ile fiu a di tu malo sat paitea pena ia tapo inga ti amula ne vai mtino usi fa pe foi ia su male lenga le malintoa ala tai foi manu wal fa fia mal fa sala fa ona longo i pule mal fa tu ango lavi menino mal lavi ia lewa matalo atu o ai ni sa le longa sa o tawina tama whanau lava sa o tawina le kolisia palauli sa paitea ia ngat whailea o le whare wha ia ngat whailea o le maulunga wa sa le longa ai mai se foi tanga pa ia maulunga wa ne su aing salvalasi fai umu malau tau talanga e whapefoni mamani a te o sa muli anga ia lewa matalo atu malanganga whaaloalo ia ngat whailea o tama whanau so lava Samoa o le ngata i alo ma whanau awalu so ngā pule ma tu mua i tu au mana tau ainga le taima le wao fonti sisi ia le wha malama pete le ia o tawina i palauri a whai iai so pi tanga i palauri mi saat paitea ia ma leitu malo ia o matu talo atu malanganga whaalo alo la lava se leni o la auto au iai ma tau te tari sa paia whaatua ele la auto foai ia ile aso foi pe ona failo atu le fatu ia le foa ia pe ona matu tala le moni atu foi ngang faftititia le lava mole avanoa o le kolisia palauli masat faitia mali tu malo ia pe ona faalawi lo foi e tono tatu Radio Samoa ngat fele au kilani nei so lava se tafa le vaenga o le nei foi atu no o lo maua mai ai fa salonga e moni atu le ngang o faftai pa o matu talo ia lo fangia le tua ia utu mai pere langi lau tofa lau fa tu tanga ti langa finga ta o le vainga le lepa o le tu ala ma vai ia le tato fero e fifia ni nei vi ia la le fa munia tele le tua tu se tute ma favor ta le ni manga va tu inato le tu e tenga lui nei atu no ia le le ma le lo fa le ma vai le tua ia fa munia fo le sunga fa fenga ma le fa le tua ia ngat fa le pa io le kalesia ia tu sa male tale leia io le nei malanga ia famne fo i uso nei pe ona mato malanga mai fa to nuina tu langa tato po klame tonu ye se temi tato to e fero vi ia le anga le le tu al mato tara le malanga tu mo fa alo
ia awar fa afonga mau Samoa awau no fa penao na mafuta i au kila nei ia soifua me minuia le tatuas Lei whaaftai, ia, lau tō whātap so, lau sunga tai malanga, u whai lava lau whonga ma whonga mōni malanga whaaftai, tā po ingal tātu wa tino upe o na yere nei tai au. Ia, le tātu wa tino, lai mwhetu e whalau te lea, tulanga lea malanga, e mese wha moe pe on whaatau to mai, le tātu malanga mai Samoa, ia, lau tō wa mai le tātu kolisi molunga o palauli, ia, pe o na yere tātu whaatatanga nei tai au. Se marte malawati le wano minuto te nei, lei tū lais folu, longa po kalama le fifia mai, usman whafonga, i tātu tale, vai whanua ilon toi whaasalawina. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E whatalo whātu tala whawala Radio Samoa ni nei fo i tae au malo le folau, alo mai o talo le aso lulu. E tomua atu i talo le tae au, o le asoe whaino mai ai le malo ana fuafuanga e sui ai wa a Inter Islander. A o tali ai la iai nisa reporti e whaapea e ono au mai e le malo va e whiwa i le sami e la iti anei va au lo iai nei, ma e tūsa le tau, ma le iwa se lau miliona, tūsa le wasili atu nei lo le 5 se lau 5 miliona, le ana tutongi e le whainga malo o talu ai. O va anei na toi whaale au ngai na i le whainga malo whau whaatasi o lo iai nei le polo kete le IREX, ona e mo o mia le toi whau, o wafu i Wellington e ma Picton, ma whai mea mai ai le tolu piliona. E le pose lilo i le tuta ia so o whainga malanga le Inter Islander o no le whaale i tonu o wa au lo tautuaina i le taimi nei. A o whaatani la se tala mai le malo i le so mai le infrastructure New Zealand i tala le tio whaavau malo a New Zealand o lona ia mana onga ia au maini wa ai wha moe moina toe saunga le muma e ta ua tele whewa inga nei wha pea uta wha momoli e le ngata mo le Cook Strait a o le tamau a inga o le atunu atua. Wa ave le yuni le malo i le tula fono o no sa wa tu ina mai e le mawhai e una whai ngā luenga mai le fale. O lea wailuma le Employment Relations Authority le nei mata upu pe o na saunole minister ia Nicola Willis i le masino se tema. O le whai ngā luenga mai le fale e le anga va ai tangata whai ngā luenga le malo se ia vanga na ua iai se maalienga. Pei ta ile va ai le pisa a ua soli eita ia lolo fitu utu una ia ile whai ngā luenga. Ma o lea na wha au nwai loa na tangi ana nafi. O le fina o le pisa a e le mawhai le malo na ia tau fia whaapea ma o le mea moni. O le afo e iai tu e benefiti mai ai. Ai i se tali le minister na nafi le mai a whaau o le tangi Sauno Willis e tu mau pea le mau o le malo ma o lo o ngā lulu e nei le komisi o ngā luenga le malo whaapea le uni i nisi ta i ala fau. E tu whaatasia talo tai au lo whaale tonu le network i le malai waalele whaavau malo i au kilani ma ua a fia i mawhai ngā malanga waalele. Reporti o le check-in leo lo o whaatuai mai mai le malai waalele wa whautuai na tangata malanga ia vave feso o tai a lātou kamupani waalele. O le whaale tonu i whainga whaatekono losi le tau nei e whaapea sau mai fafo. Ma e na o le malai waalele whaavau malo o lo o a fia ai a o le domestic o lo o solonga le lei. O lo o whaawau mai ai la sosa i lingo le na whana ina le tamana nafi i nai Lower Hat. Te o le tolu i la wauli le ana maa i Senate Street ma na maa ua mao na manu anga tu ngā. E ui ngā luenga lawe ai e le i mawhaiona whaasau ina mai eilo na soifua ma mali wai lawa i lea no fuanga. Na whaawau mai ai maso e so e ngā leo leo ana po ma i ei fo inisi o tangata ino no fo i lea awala. E le i mawhaiona vave fo i a inga ma whaato ato e fo i ane ana po. I reporti a le tio whaavau malua ni usila o lo to e ta uai e nisi o moli mau. O le fale na tupu ai o se fale e ilonga i whainga pāti ma e iai fo i sootanga ma kengi. Ma tala whaaiu, wa ngā i le malo e whaia suinga le tūla fono e sa o loto ai ofisa whaasalalau e whaia whaasalalau e whaapisinisi i aso sa maso malo lo. O le aso na nafi le ana amata tala no ai naile nei tūla fono. Mai mai le minister o ofisa whaasalalau Paul Goldsmith o se suinga le a mauaile o atu leono miliona. Mo le maketi o whaasalaunga ma e fesoa soani tele lea a o whainga tā aile nei au au nanga. Tau no le minister e le o toe au ngā fo i le tūla fono lo o iai pe a fua i le sau i lumo le tekorolosi ma whainga o iai i nei ona vai tau. I le taimi nei ene o whaatanga ina whaasalaunga whaapisinisi nei i lunga o televisa i aso sa whaapele tae au le Anzac Day. A o le aso le kerisimasi. Aso wharailo le aso maliu ma le aso sa o le toe tū. E le whaatanga ina whaasalaunga pisinisi i televisa whaapele i tio. O se swinga fo e o le a launga ta siai maisi ofisa whaasalalau o lo wha o ngā ina digital streaming.
O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tae au. Radio Samoa, tasilima i batolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu. Amo. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i batolu amo. Se kia Radio Samoa. Nā pita inga lona lua mō mātua o Pepe Fong. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lamati ai Pepe Fong whaatu a whananau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mō mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau Pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le Pepe Fong o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau Pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. Whaonga le tautua le Pacific East il masina toa te sema. Ma mawa i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu i aso tona i opa i aso te tasi. Manatua o loa whawau pia le tātou whabitoa e nao le 5 tana pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamodi ina pisiri lungo le telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio le vai, mo li pe teu tupe tupe i soa se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino ina i le au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o Varsalau o tasi o nono. Mo se la lata atu i ante oen. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app mo le direct transfer. E whasa au ailo teimi ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele le kresi masi ma le tausanga fau i ai ngā umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lau fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lau fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Se enga uka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia.
Se foka ba le singa ani se te fale moe mana I fa fia ma le musika mo tanto le nei tai ao se fulu minuto lo che nei le tu la se fulu so ta inga fo tato per masani ai tato wa unanga mal tua ya ale fifia mai ma le to fa fo ia le buenga ya po le sunga fo mai ya pau ya I tutuila po America Samoa pi ona masani ai tato ia solulo ve sta tasi fa tele li o le foi te mawal nei la o le foi ia banoa ia tato te so ta ia tu lava ia o lo manu ia pe ia le au na foi le tua ia po le sunga fo mai ia le tato so ta inga per masani ai ia nei la taia ia pa talo fatu balanga fifia le taia ma lor se fo manu ia fa tai le li o le lava bo taf so ta inga o lo mawalo fifia ai mai se foi ia o le malo si mai le li ia e tau tua ile na foi ia I tu malo ia me se fole malo telo America ia o esa o ko wale malo ke America fa talo fatu a lo mega malo se fo mo ni taia ia fa talo fatu tia ia me se fo ia tato pa anga lo ma fai ona silsila ma fa fonga mai tato flokala ma ni taia malo se fo ma ia fa tai o ma le tau na ia o tau alo mo ia wa atoa le fa ungol vai aso fa tim ia wa sit se foi tia vai ner fa fonga tato paanga le vai tau foi le nei fai tau to ina vai tau fa ia tal sia ia e na no to ulo wanga ma timudu ia ni se vai ngole tunu ia e le afea ia le atu sa mo se fa ole nei masina por masina fo ia e fai ala ma Paulo ia wa Silvia foi le tau ia tatou samo ia e na Paulo lava e mtoa vivela ole e vivela le tau ia o lo fai tau ina ile vivela vo ile le va lusful valu ile 2 degrees Celsius le vivela o ma tau nei e mo ia te me alu lua ma fan vivela ai fai fo ia te e alo lua wo ko o mai fo de malulu pe ka ofisiri telefone le ma fo ya ma tu ne por me wo ko ka usau malulu e ai ono la tala ke visi masi o tulanga na ole mana ile sulu ma le la ya ma tu nei ma tango fio winga le tau o le si vaenga o ma tu nei ia la sunga fo mai o ka mole o malanga lu wanga I mai ai mai sai mo fo de tanga e kalisia o to tele la ia o malanga le malanga me ta tu por ia masavai e kalesia o le fatino nei ala to wa fortanga ia pe ona ile assembly ia maisi e kalesia o le ala ua malanga mai ia o lo o tari malo fo inisio maftanga manisio afianga inisio malanga a onga pe ele mai atu na umatu fatata noanga maltatu kolisia palauli pe ona malanga mai ese matu kolisia matu palauli ia le fo ila o anga mai nei fa na wa onga I talonga ia manisio aonga nei le ala lo tumu mai foi la mato nei ia ala lo foi si fa tumu mato nei ia ma anga mai foi vai te Christmas ia la lai pisia tu foi la mato pito no lo suor fo mai ia nei tani nga malo pe ona ia ele le o to nai mo ia tau le ni tani nga malo ape to telo la tole malanga tu pot ia e moni le sa no nga wasa usa mo el fai mo vai aso ia Tele temi o te alo I Samoa. O te alo atu whai ngā aluenga Transient Motel, malau tangata ngai malai wālene. Ia, o le ala sa o tomanatu pe ai sale me o tumoi vai a ngai New Zealand. Wai pe se ia o le malanga mai New Zealand I Samoa. Pito I tumtupu ia vai malanga mai. A le ala welo nei. Ia, o lo o whea ngai tele o tato tunu I Samoa mo fontanga I New Zealand. Ua patumuli ai ia wālene. Ia, o lona winga, e wheo lolo foi la si tele o le tamau ainga o le New Zealand. Ia awa o le tumule, watu tumule, le malanga mai Samoa. Ia e whaafitai awa ea o ngā ia polo kalama whaapena. Ia e malanga tuali tātu tunu ma whelo ai mainga I lava fontanga. Ia o le amanofo e o tuali stangata whtoa o tuali New Zealand. Ia. Ia, o mātou lei Amerika Samoa tia, vānen whaafonga le tunu. Ia, o le maitau ai o Kirisimasi, ia, o le teimi e tāpena I te le mota malawa ma ai fo I mōli Kirisimasi. Ia, I tangata ia e masani na lalampa pa au tui le maiteimi nei.
ia to tele lava uso mai i Samoa ia o la tuna malanga i Samoa e fe loa i mo la to wainga ia malanga mai New Zealand mo Australia ma America pese i o te mille nei i Samoa ia fai e maftanga inga fai fala velave ia mamawele avanoa ia fata stasi na ia inga lono winga ia e o pilisi masi ia wanga o tangata i to tonu a milik Samoa wa to tele o Samoa e lola te mille o tanu i Samoa e tau sua avano i lalu al sau mai Samoa i tutuila ia e le tangata e to tele malanga mai ai fai ngofia lana e to malanga mai Samoa i tuila ai fai ngata ele vai te mil nei tau atu lava i le am tango tau sanga fo na mawale avano e malanga i Samoa va lalo ma tato va lele i o lo whanga i no le o Samoa Airways ia fatasi mal tato va lele o talo fa Airways ia e moni le sao noanga ia il tulanga o le tumtumunga o feo inga ia ona mafuanga i se peo na e sao no iai pa ua u whalangolongo atu le leita e ao le 11 e malanga atu iawa e malanga atu tutuila e malanga i Amerika e malanga atu tutuila lewa e malanga i Samoa e malanga atu tutuila o manga kuanga ilo le pese resi kawaso le ngā ua fia alu e fia lua ia aile mawhai o ngā i kawaso i ka pese ilo le pese lea i lau malanga inga leo ta fia wha apeia o tauna leo mo o se au ta waso ngai ngo fa ka Transit Motel ia pai alu mana io ia o ka waso ko ngala nga le fa ka ia la telna ia ai a ko ngwa ise te bi e mafai ia o ka o io il telo malanga ia nga ia ma se e silsila fo ile i falling o state away ia fa pe fo ia California ia pa fa e so poia so i fo malola ia matu sa vo ka le na wala sungo le stanga ta pisi le so vo nei pa o le na ta u fa tan malo o le tu langa le pisi o lo ia hele nei vai te milita tu atunu ia ai mai se fo tatu fa tan malo wai pe o le lata inai mu fanua le anga ia tu lata tal le maleva le malanga sa vai o la tu malanga pe na ta u o la le pisi o ngi ke mi i tonua ai mai sala tono le fa tan malo tatu ia e matua pisi ia tia ia mol fa fo ale tonu ia o tele la vote mi o te Samoa ia o te fea lua i vai anel fa fonga mai ia ile van le shuttle van el faltel malo e fea vei tanga tel val malai vale le i fale olo male wafu mul fanua e matua ia au te fia e faile au nanga le ia mata ai le malo le tonu ia mam fai fo na so ni io lato manau ma wa isi e malanga mai e faiani ele faiani ava no ta vale o isa vai o isi e fia mo ta vale rent ia al mela will Transit Motel ia e lua company ta vale rental lo iai i tafta falten malo ia o le Percy rental ia mal MS rental sungai alvao ia au tafta mala vale le falolo ia e tolu company rental la ia o le Moana rental ia o le Saks rental ia malis company tasi ia o le ngala le na o le pisi il fela no malo e mafai ena so ni tatu tunu ia pe a fai o le mafai ona fai mai se so ta inga i lunga Facebook ma malunga le email ia welo foi la pisi ni se tatu Samoa ia e ta vale foi e fa no mo tangata e ta o walk in e fa pena Transit Motel e ia potu e fa no ia mo malo le tunu foi e walk in ia o le mafai na fai le pokin ia ai mawale avno ia a faila e sa ili mai le mo se avno ia failo mai le ia faces fu fo e wana va ne fa fonga le tunu e wana moi fa fo ia ai tu atu malo le tautua malo fo le sila le tatu watino ia fe malanga inga pe ona malanga tuai malanga mai ia o lau tautua fo le na pe ona taua te lele usao mai so sani o tatu tangata le ngata ia Amerika Samoa ia ai mai se fo ne o tatu tangata uponu msavai o le ma wolo ia fa boy na ia o to Amerika Samoa le fo malanga tuai ia le fa nga fa muina te Victoria o tau ba wala le fo i fa boy le tau malanga tuai le fa nga ia fa muina
ia e moni le sa no ngati tia o le tele o su nga se leni e malanga ai tele fa na u mau ta alo I fa kom riksamo ia e tele ana u awai ia le ngata na so ni vo yalum fa na nei ai malanga fo le Transcend Motel ia e al special discount e ave ya ta alo malanga tu nei riksamo ai me se lava ngai New Zealand stadia fitima mai se to no Pacifica ia o su nga se leni la le po le fai mal vasol nei ia o su nga se leni ai la to lo afia ia mato fo le fala tonga talonga o le pesipolo ia male talonga o voli ia o lo te muai sunga ia pensa wao sta se foi pule fo o mato tu malo to lauta ia fa pe foi le sunga sunia sta se foi pule fo mai le afia mai pangpango mal maputasi ia fa pe foi al sunga ia lue solaita o la to o lo la to tu ele foi vai nga tau ia ia to tatu tamo pese mai Samoa ia e pese yo malo fa pito ia o le sunga ia teve tu na malu mona ia le no vai atu fai mai lana siva le lu plokala mana ia e feilo e maleu so lo foi tau sanga le feilo ai ia le signing a se leni le ia nisi foi alo le tunu ia ta penai ta alo mon fa moi I New Zealand ai o lo fe ngai foi mato tunu nei tia wa tau sanga u mai fai ngole o tau sanga va ngol Christmas ia e pesenga ia ale tele o televo ele prokalama o artisi po o le vai ngal Arts Council ia e fa fia ai ia au fai pese o televo pe valu se fulu ia au fai pese ia na mata mai la polo sa ia mai le ana po ia o nei e fa mai le prokalama le ia fai te fia sila ile live o fai pese foi al tele o televo nei America Samoa fia católico me tisi ia o le la mosa o le asfitu o le mamona o le assembly ia e mafai on sila ile live al KVC KTV ia e te mai mo ai ia e se tasi foi o prokalama tau o pesenga o le kilisimasi ia tu sao atu ia mai nei falsefulu ia masio matou foi motu e America sa mana ia ai pei o le tasi lea fa mo por kalame tele la le pona ta o le la we toi fa muina te victua pe o tasi le po kalame ia wa o fe tau ile le fa mo ia male malanga to ina no malanga tu na ia ta tu polu ma wa ia alo ma we foi male no mo ta tu ia pe o tasi le va ngola pe o la look forward foi ne o ta tu tanga ia ti do foi la fa tu mulia foi la le fa mo ia io e moni le o la va te manatu vo le ia tele ni ala at ni tutuila ina ia pu el fa mo le fai mo vaias ia o te mana o ia mo le avano o le sunga TV tu e fusu e male le fo le o Jake Paul na fusu Mike Tyson ia io ai atonu foi la mo la no malanga mai le sunga TV tu e tu pa popo ai fa la wilo e alwa tu sa o ya America Samoa ia o le la uri la America ile ai tau tu la avano ia e sia foi alo le tu lo wa na pa ia mo na mal ia ma wai sa vano ai tu la ngo fai pelenga fusuang ia e tau tu el tau lu yo tangatal na ia ai ma tu te tu mata il malanga mai sunga TV tu fatas foi manisio tam fanau mai Samoa ia il fa mo ia o alu fanau ya America mo la tu sunga se le ni fai mo vai aso wala tamalo ale ko kolengi me kolengi New Zealand ngo kolengi alama se va tu fa fonga le tu ma popo o me ngalo kolengi o mango la lo mango ya o di le sa no ga io ya wo vai foi fasal lo ngalo se TV tu se matau io lo no winga ya eto ya palangi mala wali ya foi meto tio kolenga ya ia le tio ama sautu yo tiel tamalo ia ono le suile io meto pa mai ko le ni ai ko ka ngo sa or kamalo le saruku malau mango nga le mga la sa sila tu langa lo ye le pisi wa tilo le va o va so pisi ne le wa tu fa malanga o va afuia ile
va upolu ma mi Samoa mo malangai a misela tatu va lalu ia e moni lelei ia o vaso le sporele le so mule o aonga e malolo i molua vai aso ia e malolo i foi la mal tatu company al stakis fa tasia mal tele company tua ia e leo lava ia malanga tatu va lalo ia sa tap sanga ina foi ia le pule e toi fa popo nisi malanga va lalo ia wa valele ia le lavo fa popo malanga talo fa airways fa pe foi man Samoa Airways ina ia aion bawale avano ale al tatu tunu ia malanga ai i Samoa ia ona vai tau pisi lava le nei ia mai ele fatu salia foi le pisi o malanga i New Zealand malanga tu ia Rick Samoa ia o te lo foi ia e fa penal tau se idia avano nei o tatu tangata ia ole tulanga lava na ia fe malanga inga nei i America Samoa ngai Samoa vai tau nei ia e matua pisi lava ia male maua ia ni avano ai tau fo ile tunu fe malanga ia na lava pele on sai to pentai ia waiste ia so na la fo ia sa no pa talanga nei tangata lo ngafa mai foi nga lu nga fainta ele ngata ole pulenga al tato lady Samoa ia FAP foi ia nei tato company vale le lua lo ia te mil nei ia tato sai voi nei tangata fainga lu wai de faingo ia nga lu ia faia san fasalo me malio to tolpon malanga no tulanga tau o fale to no foi vale ia on sai o matou ne o fast food te o le vale nei ia o kamasangi fasalo ma pena io le ia le pui ole soifua mal saunga le ia i te ufata wana o le vale le ala fale to ia na tupule o fala lave ia to salamone ia ole o nga ia o manua se si vane fa fono le tonu ia po ma mo fo soifua ia ai o le tu le tatu tonu la to fe malanga yo lo volta plokalama ia lava pele on sai ia mosta ia mata upa tu na mai ai la to lo ngafa ia male faso soina i la to malanga i le vao Samoa ma America Samoa ia manuel kidisi masia mesel fam na tu na to sanga fo mana ia tele e se tau o tu lalo ma vanoa o le tele tātou o le whaatasi mai ni so tātou paanga mai na ia te utoi Amerika Samoa. Te lo aso e whaatasi mai lava to tele le atou. Ia, o ni so le atou, wha mai le la fufu matu malanga matu te uporu, e se le maanga ia. Ia ua fu ila a o ko ngai Amerika Samoa i uporu. Ia, e tapor sharing. Ia ua kalar. Te alai o, e si kaini ia fo, ia alai nungar sharing, kine mea wai re. Ai wha malo, mana i ono tātaimi. Lunu menga whaftai atu, te ununga tapo kalami. Tau te le lava nisi o tatu watunu ule olo anga i atu. Le alas tu langa lo i tatu whatatani malo. O ieni awa noa fo ia mo le anga i atu le tatu watunu. Ia, olo ia awa noa. Io ia, o le tatu telefoni le na o le whalima o valu. Ia pe, o ia wafe ngo fie tua i luma le awala le anga i mulfanua. Il tatu wafu. Ia, e sa ili ai e se awa noa. E pe ia o na whailoa. Ia, ai al tangata ili mo se awa noa. Ia, tu pelo suafa e ale wala fa tu langa ai el falten malo inda ia mautino ia to fa ale ia ai de malanga mo sa vai ia pe malanga fo New Zealand mo stadia malta to malai vale le fa va malo e faleolo ai fa te tele te mo le avano ia tu matai fo vai aso mo paso ko el so fo mo le ia la fo se upu ole tau tamali pa ponga ia fiu fia manunga se pe upu fa mo se malupe ai manuia ia ngadwe ngalo fenga ia miso la singa ia il tato wala ata malala leo il lausunga lo fam tu muel plo kalama lausunga tia faftai mo lo wanoa faftai lo moenga ai le te mavalta po kalame lo mon mai ni solo fanga famrianga al tatu pa anga ilungo tatu Facebook ilungo tatu YouTube ia mai se foi le tapo inga le tatu te mamti na matu on felo ia tuai ia so vai so te tasi pe mai tatu po kalame ia e mo moli mai lava la to lo fanga ia mo lo to fa po lo sunga fo mai ia le fa so mai ma le tufa mai me lo tupu ina ia te utoi Amerika Samoa fa mai moi la te mo uli sta so a po kalame le vas fo ia te walunga foi lo mo le tu sanga ia ai te tonu
lo manuia lava le ia so le lo fo le tua ia mai so fai valo filima pe ona ia tatu fai do vai as fo mania tiu te manga lu nga nei vai aso a lu mo ia fartai tele ia sai fo ia sai fo le pe ona fa fonga mai ai le to fai a lu moenga le to fai a pau pe ona e mafuta mai ai ia o melo tupu te lo tatu watunu vai vai la ia esere manga ia le afu la fa so mai ai le fa mo le o le amalanga tuai ia le afianga fa muina de victua ile fa ngol vai aso ia e awaia o le to fai alu moenga so se vaenga ma so spokala me fa tino i tono America Samoa ia tama fana o tatu atu e awaia ma le fo tamali ia ia le va tailon sao ai mai se foi lá no so sani mo ne o tatu tangata te bela wati le o se mai to e luas mo 10 minutos ta le o le tu la ese full mo tasi dunga te tu danga se fon le sa mo se mo le tu la mo ele nei foi ta o lo fitela sa mo la tu pele ma lo la banga lue ma lo fo tawata ai to fanga me ke va via mo ta jo le jaya o me kukupu ele ai se aso a me so longa le e ta wana ye ni me tupu le aso mo le aso ia a ola filinga o lo mata tuino me tupu le aso mo le aso fa ye mo lo filinga a sa ola lo filinga o le amanuia me tupu le aso ai se lo filinga o le se fu ma lo fa una le tali watu tatu pakalame nei vai ngol le tai au ile tau tua foi malaunanga le fionga ngamal mana vai fangalo na seri mal pakalame le family health group mo tatou fa so fo tulanga o iai ale soifo maloloina o fa manatu fo ile telo latu tau tua maunanga ya mo le malo tatu watunu mai sia tatu ia le fo foi malanga Samoa pa talo fatu nei tai au malanga fa lolo vai fangalo malo se fo moria malo fo langa matafi malo le sai tu manga luanga nei tai au Patalo po ila sunga titi ni taya po ya famalo level pulau leu tato wanga ya tu pai unga
o nei tausanga ia o lo e tautua mai lava nai tu o tatou ngaluenga ia whamalo lava. Ia o whatalo whatupo i le pa ia ma le manu o Samoa i tupu mutumali ia le aupe ngaluenga le tua mo la tau patua o so si whatu whaitau lang. Ia e mense le pa ia lasi o si o tatou watu no o lo maua mai tapulo kalame ni tae au a titia talo whalava. Ia le un whai toi tai mai lo sei fua ma so wola i lunga te apo klame pe na whaasoa i le telo vayaso i le sei fua maloloina e mai se o leu tu lata tātou whai ngon leitou sanga la te le foi i na pisi tātou o niso tātou ainga la malangatu i Samoa e mai se o i whai ni tātou ainga o le olo malanga mai tono ni atunu e ta ua la whamanatu o lau tau tua ma lau nanga mo le malu tātou atunu na la whatu ianga le mana o ani vaenga tau ona failo ma fa manatu tatu watu nei tau. Aftaiti tia ia na to fa manatu atu lava tatu watu no ai mense matua o lo ian ia fa na lai ti la lo ani o lima tau sanga mantua o lea o lo pipesti ia fa ma ia televini tau tuana ma oi ia faia tu pui pui o fa na a fa na misti ia misti o tu pui pui o televini ia alu loe vai lau ko mai palainga ina ia whātau no wina ia tui pui pui na miti a wā e whā lava tui o leono vai yaso tui o lima o le tolu lima masina ma le whātau sanga a whaila na miti ia nisi o tui na o tauana e o anga i lau ko mai ina ia whātau no wina tui ina ia lava pui pui aia ia tātou whānau, ai mai te lava whānau la iti. Ia e nā tau fo i maua i mai o tino o lo o inu whala au. Tautua nā po i maa o tau, siaki po o lava lo puipuinga o lo tino whangatura. E te atua i nei whamai, ia i televini, e ia le misela, ia ma le fulu, ma le COVID. Ina ia whātau no wina tātou tui pui pui. A wapo whea lava me e te angai ia o lo pipesti e fo i lava ia nā ko i whaama i nā tuno po Australia ia po o Samoa fo i e tauana e arua wa e pui pui a lava pui pui ngā wha nātura o rotino ina ia mawhai ia o na te e atu istiama o lo mahua ia whaama ia ai o le vaitau nei po tātou iai tia o le vaitau o fiafianga, tafaonga, ia o whioa inga tātou a inga, ia whapena koe i tātou, ia tele ai lava foi, ia le mauvivesi, ia ma whaamai foi. E ono tutupu wai whaalawlawe, e ono tutupu wai le vaitau o le whautuanga, ia tātou lava on stai, tātou lava pale, tātou lava sauniuni. Me umalava tātou te o anga iai. A pai o e fou e te malanga i Samoa, o e malo a inga matamaiti. Ia, toi whamanatu atu po i pei o lava i aso. Ia, wa aia muni. A whai leilau first aid kit, tu ia tonu o malava ia me tau ona manau mia ona o Samoa. Whai o tangata ai le ia plasta, ia ma vai la au ia mamea o ma fa pena e tele lava i nei alwil chemistry pai ia va ai sa plastic container tu o manga ia mena e tau ona i tango lima ia i pe au o te me mana o mia ai ia va ai fo ia me fa sola namu insect repellent ina ia fa nga ina ia wani ia pe fa ti ai ia le ai no tino tamaiti ngamu ia whapea po i tātou mātua. Wa wale lava po i tātou mālo. Tātou te atua i le vaeng. Ai maisi o le pui puinga mai lava. I pa o se momu i se vai po se lima po. E se lava a vaeng o le tino i ati o e iai tapaonga. Ia vai wha leise e vai. Ai maite lava i tātou la ia e mawal mai suka. Ia va ai fa le yo vai le leise vai te ferro vai ai i lo wala vo tuia lo vai tasi le na makuanga
uisi fo I mea mai stele ono mawai pe ale whai tete. Awe te dependa I se vato stoto. Awa o ina se e te ano vai tu pe tu ia pole a pe la vea I te mea. Ai sili ele whai le yo so sport shoe e te whaalwa ia e mai se lava e tātou wolo mawon mai suka. Ia o isi fo I lava ia fautuanga ia lava au whala au te alu mo oi. Lava au whala au alo nei mai la po mai pe apa ia toru matina e te alu ai. Ia e alo ma ave umalau taplai toru matina. A pai e le masani na ave te matina. Pai e o oe le te alu I toru matina. Lava taplai e te alu ma oi. Awe te alu alu o e to I vili mai nei. Alu alu a mai o prescription. E a mai e ne o whala au na tu ele o te tau mai ia. Ele a ia le whapea nā. Alava ta pena alava oi. Ia lava lau supply. Lava ni au tui pe a whai. Olo o e whaonga ina tui. Ia ma lava umau me tau on ta pena. Ma ai tamaiti. Au ngā uma awe tui e tamaiti le tusi e tamaiti. Ilo wā ua o I taimi e tiu waise tui e ma whai ona pātau nui oi I Samoa. Ai ia te record e se alu ma oi. E paa adianga ina ia mautino aia. Le vainga lea. So nei lava I tau tia. Tele mea ono tup. Tele pala lave. Ai tato lava ta pena. Lava sa unioni anga iai. Tele fo e faa mai o mai la tau mai whako. Ma mai tono. Lea wanga waia to tele fo I o tato wainga mai Samoa. O lo pipesi e fo I o tale vini mal misela. Ia, I o mai fo I lātou o mai I nei. O lea e tātou te nofo atu. Ia, ma mawai fo I nā ia leo. O teisi nā fo I whapi tāuli. Whape nā fo I au tālia. Tau e tatau la ia tātou. On tātou mātai tū. A whape o iei nisi mai tā mua. Pai anga iei. O whaitolo tui pui pui ale ai. Ia. A mai e whai tui pui pui o lau mea lo whana iei. Ai le I tō fo I Samoa ina I pui pui ai la tō. Ia pe iai se tiwa henga tia pia whakilianga iai po o atu. Le ai o le tāua I o nei vaenga ia ngal mana o le uam whaina whaasoa iai. E tāua ia mo le tātua tunu o nafi fo I lena fiso ta ia tuna I a inga fo I Samoa. Ia o le whaama ili o le tale vivini. Ia mana tuala ngal mana o le uto te le tātu I malanga tu Samoa le temine. Ia, o le whaamana tu a mone o tātu a inga langa ele mawhana tu ua ele leile alu tāpena. Alai alu atu alai a maua le whaama I Samoa. Alai tāpena le atu tātu. I newa I temi leo malanga wa tumu fo I al temine. O tau ia mātua. O le whanau la aitia e te tau wā o na mai e pai ala tō tui o televini. Ai mai te lava pe a iese pepe ono mātina o lea la I mana o te anu maave. Ta mai te la loani o tolu tau sanga. Te tau ona e ma te tū ma mautinoa. Wa uma lava la tō tui o le ono vai aso. Tolu mātina. 5 mātina. Tua ia tātou mātua. O le whanau la iti lava lea e popole anga ia I le whaama I o televini. Ona e tū ngā ia ona e onga. Ia tū langa e o anga ia I le whaama I lea pe ale pui pui e le whanau la iti. Whapena fo I o tau tina. O lo tau awen mai tō. Ia e te tau lava ono whailo tū pui pui o le televini. Ai te le yadu tā mo awa o isi fo o lo o tau awe mai tō. Ia o la fo I o fo I la tau ia pia o fo I Samoa po Australia. E tā whawhau o lea e te tau fo I lava ia te oe. O na whailo tui pui pui. Ai e te le tu ua lea tunu. Nei ia la tau mātua. Kia ki lau po mai whala inga po o lava lau pui pui ngā mo le televini. Ai mai te lava o tō o lo o. Iai mai tu mau. Ale ai, e whai lava on whai e nā ia lau tui. Ia man tuele ngata televini au le misela.
o le fo ia wa e o so mai ai lunga fo numero mi tela ona wa ma losti fo il strain ia o le siama o lo ma fo ai le mi tela ia pa pe fo ia le covid mal fulu ia tato no taon ta pena ia wa pau lava le o le puipuinga mo ia fa mai o le fai o lo pui ia e me te lava mo le whanau la haiti o le a o me whea wea ia tasi le vaenga tia po watali antu le petili ia o vaenga ia le pe ona whamanatu pe mo le tatu watinu ia e mana o leo mwhai ona whailo mwhamanatu e mo tatu le so ia e se fo le mana o nei vaenga ia e tauna tui tilo iai ia si vanganau e si vaenga fo ile e whamanatu pe mo le tatu watinu ngan mana whamon mo ia en toi whamanatu atu ia i tu la tala ai mantua o le po ia la to e lua vai aso o le vai aso le kirismasi o tato falmai i Penmua papea ia Weymouth na o le aso la por kirismasi ma le pa aso sto ai e tapuni ai a tato falmai papea le aso sa papea ia le aso mua ma le aso lua o Januari tau tangpo ai tatala pa aso lo atoa lava ia tato palmai ia to ia i le ba o aso whamanatu leia o lona winga o le vai aso atoa lava mai le lua tulua o te sema ia tapuni le aso lulu le aso Kirismasi ma le Boxing Day ia to tatala e poila ia le aso paraile ia ma le aso tonai e tapuni e lai le sta wai le tala tato palmai i le sta ia on to tala i poila ia le ia to pai o te sema tapuni e lola ia le sto mua ma le sto lua tatampo ia on to fa wa i poila ia le i le sto paraile le sto te ia ado i rala ia le ia ma le pasinsilanga na i lo wa se mai te i lo wawa e nofo i le paiau kuala au e toi whapela e toi oto mai. Ia e osa mai watapuni e tato wang. Tato whalmai. Mantua e halana tala ia mo i lato e mana o mia totoani i le taimi lea. Au tato o maua mai tu mau e tau te mai e pe lava. Tu lava no ia i nato o tinga ina pon. Ma i oso whakwa se i. Ia ai ta pena o ia lava lo supply mo le nei ia Martina te yo atu le Martina ia mafai uma o appointment a pa ia le tu ia lo toto mo le si fo ia script ia taimi nei te aloi e fa tau no o ma su enga na manuele tapunia fo ia na fo i vaenga o le au nanga fa stu fo malo loina ia tia tasti ia vaenga e mo nisti lava pa mtalang ia mana tua paso tai mai ia tato ofisa ile ovan selau toltolu lua o tolu ovan selau toltolu lua o tolu wale o to iai en tato tuinga e pa ia tua wata puni fo i tato au onanga po se ia o tatangpo on toi fai loa toi loa fo la ia leo le ato e toi tatala ai o le taimi nei ia amana umia lava pui atele iano o le ama fai lava ona fai i tonu o tato clinic nei ia malo faalo lava nei tu la tia e nan fai lo atu foi o le au pai ngaluenga le Pacifica Family Health Group o le ape peste na nei i le fitu aso o le Krismasi i puase se e pakasta ia o se silava e pia mata ma pia lango foi ia mato te wala awa tato awai i le foi sauninga mana ia tato fatatari ia le pana o mai le mesia ia malo fa alo lava tia ni tu la alo fa tai ta pena le ofionga ngal mana ile nei fu yaso tulanga le tato proklami
ia i le whamanatu mo le tātou wa tunuu ia i wala au ai mai se lātu o le amamfufoi malanga i Samoa manisi a tunuu ia ma tātou fo i tawa na mataitu ia tātou whala au e tawa na inu ma tātou e wairi fo mai pia ona pesi mai wha mai nei vai taimi ia e wha malo wha aftai ia whamani atu fo i le tāpenanga mo le awhiwhiana nei ia le pesenga o le fitu aso pe ona tāpena atu iai ia le unanga mo le tautua le Family Health Group le awhiwhiana nei ia manuia tele ia le wha mai moe ia ma le wha mai moe la te molisi fa ponga tapo kala me aso folia lo fa malanga le tuanga le mana to bolunga fo ile o tatu faiva ro flima ia manuia tele le yaso ya pa tai to tasti tapo lo kala me fo yo neta tanga to vai aso fo ia nta malo lo e poi la ia le ia vier tanga fo ile lo fo le to ia nitula o tfato fa paste fa tu tamoa tia ma le penga drenga ile nitula tai fua mai manuia le lei a fianga ngal man vai fangalona seri mal proclame mo tātou le tautua le Family Health Group pe ona iai le taulongolongo i le soifua maloloina ma tātou whala au ma tātou fomai e te taulava ona e anga i atu iai i a pe a e fia mana umia le fisoa soani o ngali atu oe o le tautua lava ma le unanga mo tātou i aso uma ma vai aso uma o le taulongolongo ma le whamanatu aua ni MCA nei proclame le whapenana tu inatu i atu oe ia walava ia le tātou anga ia tu mole manuia a manuia tātou manuia foi tātou me faito no tātou ainga tātou nu lava le tula sumatasi tātou se atu tātou telefone ngala Britania ile nei foi tae ao 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. In this update, BNZ says a pullback from petrol stations is not about judging ethics, but economics. Federated Farmers says one customer received a letter from BNZ telling them they won't lend to petrol stations and all debts must be repaid by 2030. BNZ CEO Dan Huggins has told the Banking Inquiry this is purely an investment decision as more vehicles electrify. That particular business over the next 10 years or so out to sort of 2030, our view is that the risk profile is heightened and therefore from a bank perspective, we've made that credit decision. A major IT fault at Auckland Airport's international terminal has been fixed. An external network outage has been impacting the check-in system this morning and airlines have been manually checking people in. It's causing travel delays, although domestic flights aren't impacted. One passenger told our newsroom she's been waiting there since 3:30 this morning and their flight's delayed until at least 3:15 p.m. Herald travel reporter Sarah Pollock is there and she says she hasn't seen an airport this busy in a long time. Labour's accusing the government of breaking promises over boy races. Following several illegal meetups, Police Minister Mark Mitchell said he had introduced legislation this year giving police new powers to seize vehicles. He now says the law change is more complex than he thought and it won't happen until next year. Labour's police spokesperson Ginny Anderson says it's another case of Mitchell over-promising and under-delivering. He did say he'd also get 500 police officers by the end of November and then the Commissioner said no, he's not. A man's due in court today charged with murdering another man in Levin in October. Robert Albert was found dead in a building on the grounds of Muopoko Park in October. Police conducted 2 search warrants yesterday, seizing a gun and arresting a 40-year-old man. He's due in the Levin District Court charged with murder and unlawful possession of a pistol. A second man, a 23-year-old, was arrested and charged with murder late last month. That's news. In sport, spinner George Linder has taken 4 wickets and scored 48 runs off 24 balls to lead South Africa to an 11-run win over Pakistan in the first of their 2020 internationals at Kingsmead in Durban. Linder helped set up a tough target of 184 for Pakistan, who could only make 172 for 8. Former Wallabies playmaker James O'Connor's opened up on his motivation to have one last swing in Super Rugby at the Crusaders. The 34-year-old has begun pre-season in Christchurch after arriving in the country last month.
O'Connor contemplated settling for a contract in a less demanding rugby competition overseas before changing his mind. O'Connor says while he's happy to mentor the younger first fives at the Crusaders, his goal is to win the starting 10 jersey. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa, kasilima i vakulu amo. Ia baia tue wa sau, pa se mai o ke au. O te paatali atu, o te paatali se e sau. E mamao nu malo hainga, awane e whangalo mai pita. O te moe ile po, o te moe miti o kolinga. Alofa ia te oe malofa a moe moe, te piwa tau wha tonu oe. Pahapea ai ole sa olea, tau lelea tau tino atu pea. O tini pinga mena ele ai se ao mana roma. Tua wina aue vanga we se mala. O kea o iai se pa o sisi, pa apuna ai siso ngā uniti. O moe ile umu po alunga i se pulua we jamusu. Alofa ia te oe malofa a moe moe, te piwe tau wha tonu oe. Pa apea ai ole sa olea, tau lelea tau tino atu pea. O tini pinga mena ele ai se ao mana roma. Nopo ile tumatuma, matata lau pitara. Pa solo la uva aia nga ile basa. So mai nei ko wanga, o bai bai ai le nganga. Oi, oi la Samoa, oi, oi la Samoa, Samoa e le ngalo e apea. Ito e no po ile tumu maa. Matata la ukitara, pa solo la uva aia nga ile basa. To mai nei o wanga, o bai bai ai le nganga. Oi, oi la Samoa, oi, oi la Samoa, Samoa e le ngalo e apea. Topa mai pele, ole a o te a. O lau ile basta, ole ali e pule i meleke. Ne ingalo mai Samoa, si o ta ele ele. Ai mana tua mai, le au pa se se. Oh, one
Tato telefon tu na tia te ole ngana Britania o se mali mali tai mole wa tile nei foi tai ole wei wa minuto te nei le tula maltasi to tele li so tato banga fa se bailungo tato pa kala mele tai fa malo ati a te to malo lava longo sa I malo foi lava pale tu manga luenga ia fa malo atu ile nei foi tai ia malo fa malo losi se atu tato tu mal tato onanga nei tai la onanga mal tu le tato enterprise motor group mo tato ma wa tu le tato nanga nei malsunga ya Jerry ia olo fasi pisi o latou ai ua mana ia foi fameu fasi pisi fo latou nei va yaso ia bal nei foi masina biereli fa tai ia vanolo anga ia tole tatu watunu fa nga ina tau tua alum tam fa nau tamali foi pe ona ia tatu fa tavale le alo fa simali sunga Jerry ile tau tua mala unanga tatu fa tavale enterprise mo tatu le nei tai au fa talo fa Jerry malo se fo maria malo fo le nga lu nei va yaso ia fa talo fa tu la sunga nei itula le aso te tia malo lava le so ke mo ma le langi mai lo su e fa pe fo le to fisa fasan la ya fa pe na patalo fatu le manu mal pa ia se tanto no lo fa con mai nei tu la malo lava le tawata Terry tau le fa ilo lo tau tua nanga mo tato wa tino ua to tele fo ila to wa fiel tato nanga mo tato tau tua pe nel tato falta vale malo fe el faiva malo fo lo sai fa si pisio tato le ni masin la le tu langa lo anga ia to tato wa tino ulau sunga Terry o fa fai ngo fie ia wale ole mawale ole o fa fai ngo fie ia le tato nanga male apalaino tatu tavale sai che ia pena sa no tulanga nei ya tono lo wa le roite te vini mai nei o lo pisi la mai fa po man tulanga pa pena ole mai sa wato fo le tulanga le afio mai fo tato no ai mai se le lang mai fo le so tato no le mato fo o nanga avetai mo I lato lo a pia mai pia ma a pia na fata wino lato sa ia o le tulanga masani la bolo ia pisi la va tono o le la mai fo lo taimi was pia ma so kismati o le o tato toe sona lua vai aso o malkisi mati a tiki a tono o fata na ona mafu tulanga le o le tele o le malo le no ia mana ia fo ma tau ma kan fana mai fo ima tulanga fata na o ma weta mi a fio mai le ia malo mal pa io se tato no e mata I tato pame matulang pena ti ti al temi nei no fa wa pera ma to promotion fa wa pele cash bonus ma to le tau no le to wa fe tilo ta ale o mana filia mo promotion nei a o ma to ta ale o mana to no le loto a al fie ma tulanga le o ta vale o mawale le afeta lale ele po nesti ta pe o tavan fo ele o afia ta vale uma na fifilia mole tonu wafe po le lua se na lua o pe fo ona ele le tulanga le o le ua o ele manatul company po mato finance o le e fai lesti tulanga le o le deferred payments fo le o mo leo mo tanga fo ie fa ta o la to sal termine finance ai a pe le o ye istula le fa pe o mana o e pela o nisi fa ma fa ta inga fa pe o ye nisi fa pe o leo o a fio e ta pau tu nga pe na deferred la to payments o ye deferred o le when fa ma to tu nga na termine o le tonu ma sino to fa pe la fa inga fa pe su ma tra fa ta lo na sa le unos le lima causanga por fa causanga no winga na faina ona facto why the payments ato no le fa con fa samole e tau mo le tonu masina ina ia fa pena pa ye ni so fu wanga fo ye po tulanga pena ona facto a masaile le payments so obviously po le tulanga o me fa pena ia o ia fo ia inga finance ma tulanga fa pena I sai me fa ta wi nai ne fa mo lo tele ta so youth o ta vale fo ia pick up o lo faina ba wal terminate ke tia matua tu mo la mato ya le nei I tava fa pena o utilities o wa ta vale nei o fia te le malo da no tele ta to pick up tele ta to four wheel drive youth le fa pena mo a inga o fa pena na mia ta vale fa pena tele fo ta to SUVs ma ta to vans ma couches ona mo meu I couches nei o fit tu ta malo no fo tawa o le o la ta mal ki se maximal ta so fo e mafai ona fanga mo fe ave e yo tatu ai na fo le I tulanga o la to ta o mo ki se maximal ta so fo ia e nga mo ai na tel o wala ta to ben so pena a mata mai o la to ta so fo tasi vai balima
lo tele ta vale pena lo mau tele ta tu SUV sport ta vale masani la vale mo o le X-Trails o le Nissan sorry o le Mitsubishi Outlanders tele ta tu CX-9 ta tu ta vale ta tele tu la tu space for le tu no nga mo ta tu ainga ta tu o Islanders for le ta fai ta vale tele le space tu pena tele ta tu Highlanders Toyota Highlanders lo mau te ni pena fa ta tu Vans mo business la to lo ia la to business lo na mia ni ben se fa ia la to business to pena ti lo tele ya ma to ben fa pena tele fa ta to vale fo ile yo hybrid sport vale yo lo e alu yo benzini to el tisio la to wafi tele ta to ole fa pena lo mo tele mole fa to no le fa pena lo sa pe lo na mia fa pena lo sa ia fai ona finance ya matou tele finance companies for tulang sa pena lo matou fai na matou baba lo le fai o finance ma tulang pena ai lo o ye fu lava na matou finance companies so bave lava le fa mai ring o la Samsung ia ma tani fo le mo la ele la mia fo le tele o tani e lo tulang sa pena pa so mai fa pela ke mana o lo e ala la fa fa tu kilani lo e kiesi ta vale lo e fi yai na lo yai na lo stu lunga le mato website na le www.enterprisecars.co.nz ona fai mele o la tau sanga e la tau sanga ina e fai ngo fi e uma fa pe o uma fa ma ina la tau sanga ona su mai le tonge mato a ke se e te fi mai ai i lungo le valele po la tulo pena e batulo sa mo la tolo a fi un papa au ya kilani nei ya e pure fo lava o po lo suro no internet fai la application ai a fa pe fo e te la tala mai ya pe fai na su mai le ya e pe e fa pe no fi na ma pa me na lo su mai ya fai application uma e la tulo mo lo sa la ha pena lo le seni a ta bane ia malau bank statements mo la to le faina faio la to statements ilo on the internet banking mo le su ile bank mai lo to ma sino lo statements mo la lo swafa mo lo address ilo ha mo ia ole mato onanga na mo tata lo titia a pem faio na vili mai mato le songa ya tau papo ma su fo ya kuso fil ale mato telefon masani ole uiva lua fitu o iva lua fitu o e polo suma fo le mato tusin ole limon fitu Great South Road in Manukau City limon fitu Great South Road in Manukau no e mato su mai tato fi fo ora tala tamantu se mati tetia fa perla aftaile mato av non netai e familie to e amra luenga to la sung a be fo le fa so sanga se no so if we me me malo fa tai le sunga Jerry Gun mal ta to una mal to ta to enterprise per fa fong mal ta to wat le tai over se la un tasiono fantasy valo ta to telefoni e te bala uai a wasi ta vale mo o e male ainga Saben vale tu vale watching le tai su valo minuto te nei le tu la sumultasi porque ma sane tanto so tainga foi e ape ona yei e la una mal to tatu to sala ya i tatu talo o te melo tupu tero tatu watu nei tai au la se atu tatu wa poklame i le laitu o le vaipi ona yei ya la ukirisimasi e lua ia o lo tu mai tua ia awa ia le vai taimi o pepsenga o kirisimas ia pe ona ia tatu vai taimi mal tatu savaringa nei tau sanga lua fa atalo fatu ia te tau sala malo le usu nei tai malo folo sai tu te manga luanga nei vai aso Ia, sei fo manuia fo ila whetalainga tia ma lo fo ile usu ia te oe, whaata lo whaatu le mamalu se tātou atu no ia o lo o maua mai le tātou po kalamele neita ia o le aso lulu, vi ele li o toi maua lava no e tātou te mafuta ai, ma lo lava tia. Ma lo le usu, ma lo fo le sai, aso lulu bui. Ia, wo fo ile aso lulu. Ko kiki fo ia uma ia, ma lo fo ila ia o isi. Ia.
Se wa le manga yo fika la so lula ko. O le alan manga ia ngai fai mai. Mangi o le la. Oh, okay. Fa pe wi o ye si me o manga ia fika le so lula. O wa me kai a kala merkai o mola ka manga va o me sidi makau. Vi ia la vale li o le malo si wa fa pe le e au no male mal fa tasio le li male tu ina mai fo ele li o malo si no winga ka kele ma fu ka fo ni ka ya. Ta wala fe foi le ku por me foi la malolo ngo la ma wali level marosi e usuma ngaluenga ia ai fa tai la valeli o le ma wala vale malosi ta te feilo ia e mata ma futai ta le ia le si me si de ona ta wala kala mo kai o ka manga vaku yo ka kanga fa pe ko ka di ma le mingo la ka fa pe ko le mingo ka fa pe ko la le malo o ole malal me nga malo fa pe alo ngobinga ale olinga ringo ile ya ka se ka wa ya ile fale ton wa ya wa vai sa le la va wa e arte mi e ala i folta ya wa pe la ne fa ne ta wa ya fa pe la ya la mai la sa ngale mu uma me uma la fa lo ngo ku la okay uma me uma la solo ngale le manava la me fai ona fa mi noi le lima okay ya ai pela na ta wa ava pe e fai akulo wale mi ngoi le vai wale mi ngoi lima ya wa ya la fa le ton wale ato to wala la malo si wale tu sa fo ila ava pe mi ngoi ava pe fe kwala pe e mi ngoi silo lo ngala ile manga ba iya ava pe mi ngoi fa pe ngala ke va fo manga ba la ko nga fo fa man ko foi tato po dar ko ngala po kera po fa pe alu fa sale ele fa pe la po nga fike ko le mo lo fa ko le ai e po dar ko ngala po pele sei pol fatu ba wala po fa pe lo fa yo foi de ama po dar ko nga pa ku sale ya ka ko fa pa wale me ese me o le sesinga wa ke le me ngo fo fa ko ai la ki me ngo fa ko sta mai esa is fa ka sia ka ko fa esa fa sia tato o foi lang ka ko plesa o vale presa o ka ko ia e ku ma wa ka ko fa Paula le me wa ke le me wo fi wa ka ko ma fa ye po le lo fa ku ka fa ka wale lo fa singo Paula le me a presa fa me ka fa tik 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 ba va vi ai fi ngi po le ale me mo le aso fa me ka fa tik 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 so longa le lava le pamunga foi ole toto ia ia wa ia no le ia le koko yunga la ko ia vai ile la kwala la koko yang fo le ia ai fa pe la e wa over le me wa ma fo fa wai si o kama ifa ku fa pe male fe kawila ole saiso ole kele ole ngasula sa wa kwa a fa pe ke lo fa ku le ai mo lo kingo fa pe a si o kama ifa fa pe a o lo ko nginga sa we kala fe ngai ale wa ma fo fa ko lu yo fa le mo ko fia mo o de Paula le me mo o fa merka ka fa ale ole ti e o martiriti a wati ai se ti fa merka ka fa a pe ko lu la ma ti ka fa merka ka lo okay ale wa ka fa se le longo halo ora ka ko ma fa kering ni kiri pa ora me ka fa ka happy ba nga ba ka fa pe uri ba fa ko la mi ngoi fa pe ia vi ia le li ora mi ngoi ka mai di io ia apa ku la ia le fa la ko va ya so con le toast ia mai fa toast mala polo kapaka ai vai e ve si mala ai fa mo ala ke popo le ia ora o ko sa mo ai o ka ia fa mai si kamaru ala ringa ba ai o waru anga fi o ai vai mo la le causo se me ka o ko oi we
Pauan meo ia vai le lo se fo mai loi. Mai le. Fatuanga lava nal ta pu kalami mo tato atu. Ia ua foi le ua lo atu foi le te mio fianga. Ia o fa ta singa ia tele o fista le tele o tau me tau mafa I fa ta singa wai le mea mo ia e o lona ta ole kirisi masi si foi o aso fa pito ele que ia ele vai se fale o se tangata Samoa o se pole Pasifika fo ele to mu nei me o me tau mafa me ai tau mafa ia se foi nga me alofa la ele foi ko me alofa ila lo ko la kirisi masi ia la o ko la que le ko me alofa ale se coupe o pole lava le pati ma le po faftai le li wau lia le kerisimasi ia le la au lia le lua olu alima ko sape kasi le lua me alofa ki lua fa so ai o ta mama tina wala valenga kasi le lua ke kusi va valenga fa so le lua ke kusi ai le manga o ko eser ke kusi ko inga eser ke kusi la valenga ke kusi kasi fa so ia ma fia ole happy lava o manga kuanga ia le oli si iska makinga o ingi makamaki a ngolo ka maki mai la ko kamama lo kinga ingi a mai ko inga lo maku a mai lo la ka maki lo ko inga mal lo maku o le mela ko mo ise le mai ingi ai manga mai ka maki bo mo ko inga ngalo maku le sa fa kiwi fa ya ko me le fia mo ko inga ala e makamaka kiwi o lo le sia fia finga manga mai ka maki Mama gamaki. Wa mo for koi. Koi ngalam ko. Ala me wo fa pera la koi ngala finga mai oru ngi yor ka ko. Ka fa fao maka ko mafu ka ki dum fo fo dum sama me kala koi. Lo mako e ka ilo la ko inga pola le mewa. Alu la ko le ma fa for koi. Alu lor ka mai ki maku fa ngumber koi. Sa. Pola le me ko po me ko fia du sama. Ia. Kala le kingi ki dum ka ma. Dad, ola e me wo fa pengai. Ngale mako manga va mai wa moi. Mako manga va mai wa moi ke le lo para me wa e fa pengai. Mai kala ko inga kalo fa sia fa nga. Ia va yo ko. Ia aku o mai wa ka moi. Ia o sai. Sa ila ia le o ma wangi malo makua. Ia e kasi ale makai ngi fo make a. Sawa. Kala ko inga. Ia o ko va yo ko le fa nga. E ko pe ala ka ai e o malonga ka ai ngo ka lu ka o ko ai pasi aku ka ngi fo ai lo mo oi ya ve sawa o ele sile pe pelar kala ko inga aku o mai la wale mo mai kai ka wa ka mo ia wale nyo ka kai o la fa nga se malo tia o ele sile foi kalmaku maka ukia stories nge fai le ke fa maka mai la we do ka maki da ngol me fe kai ka maki ko inga sa ma moi e me wa moi ya la me silila le fai lo fai sa lo Pai sa lo o ka maki ia va ai na esa ka kauanga awangi e va ve moi ko ai lo wa kasi lo ka ngi fo ia pa wan me fa ia va ia con ula le ila le tule e lo ila fa nau ia fai lo ala fa nau se si ali si vai me le ia usa uma lo se si o me si me le nga uma ai ko nga pasi ko ko ile lo bakua ai lo bakua la ko ia ma fufura lo bakua la se malo tia kai dele Carlo fala si foi la ko inga le ole a va ve alanga ai le kai le pole oli pole fia le kai so le foli fa pe o fa inga le la o fa so la kai fo ngale le pe ai fo ko inga le oli ai lo e fe kunga ia la e fe kunga ke e fo fa i me ai le malo la batia fa le ka fa se ngi la wa fa le ke su
Ia o tātou au lewa, se o ka kou lewa le wo o la solulu. Le la alaka fo ianga o le weekend. O si mea rofa le leia i orki si masi. Ia, o lea. O ka ngifo. Ia la o soa. O la o soa whainga o loa whapukupuku i laro la kiri si masi. Whai mamunga kai. Fefe, sole. O ese. Ia. Ya, mamalo la tunu. Ya. Igual e mambo ngo. Oya, le lola pole al me al ka ko kungore afa. Yo lo ngol me. Ayeleng. Ayeleng. Fasueleng. Aya, le nga pengu ngol susu. Alai mau. Alai mau. Alai la le ya ilista. Aya. Ke po wa me fia. So nga ngau ke le ba ko le mafainga angi be ayo ni so tatu tala pe ona ile wa su ile so fo ile ala atu fiel tatu parminia ia ole ile tu ile tatu o tonga fo o tala fo ia pe ona tu fata sia fo e tatu tu stala mai Samoa e mese o New Zealand nei ia o tu langa le ia i Samoa tatu tala fo mai Samoa ia pe ona ta wa ia ole o suia ia le aso ta wa fia ai le pale mene ia ilana fo i a fono fai o le neta usanga lua o lua fa ia tu sai fo ila mata penanga le malo ile tu ina to nisi fo i o tu la fono tau fa ofi ia ile fono au fai tu la fono ia le o le afa pena ona usuia le nei fo i masina fai o le tau sanga ia o le na fa mawina ai la le tu ina mai o se famtalanga ia u famania mai la fionga le fonfetalai ia pali ita e masipau ia le suinga pe ona ia le tau fianga la le o le parlemene ilona fonfai unne o le nita usanga pe lana ia o le wasuia nei mai la so luas fulfa o te se manga ila sufitu le wasuia nga ile sufitu tu sala o lena fa mawina ile tau fianga lua ia se temo le nita usanga ia le o la solufu fale na tu e fatino ai that Christmas Eve ia o le la o fa mawina ma fa mawnia mai ai la na fionga le fonfetela i o la sufitu le ala o le au sui ai la le fono munbuli le ma o tulanga la nei o le o fa mawina ai o le tasio tu la fono ta fa ofi o le o tu ina tu i le fono fai ul nei ia o le o teunga i o le tu la fono o fainga palota ia le ta uai i tato reporti o la sunga fua o le vai aso asau nei o le afapena ona tu ina atu ai loa ia teunga ia o le tu la fono i le soala pulenga masani ia asui mamalo le parlemene ia po le vaenga le o ta ua pre-sitting ia o le ifatino la ia o le ifatati ia inai aloa ia ai teunga ia o le tu la fono fainga palo tele mauta fono i tu sai fo ila ma le tawa fianga le ua ta ua la sufitu le ua fapenaona o le ausi ui ai le fono tele al tato le fono le al palmene titia mana ia yo vaenga le titilo tuiwa ma ini so vaenga fam snonga le te pala sia tu su valu masina i lungo le fata usanga fasalanga fal pui ono le umio na ko tifoi so ele misi ia na ia fo ia tala sa o le la tu yo lo umia ia vaenga ia o le tulanga le wa iai o e fata usanga le fasalanga fa fal pui le asetasi fo ia li le na fa pena ona tu ina mai le masina o se vai atu nei ia November ia i le fa maunia i o le umio le nakoti o le aisa ma le marijuana ia o le la ua toe au mai le se isi foi fai unga le fa msinonga ua toe fa opopo i ai la le se fulu valu masina o le isi fa asalanga ma le lawina le na lawina la so ono le masina nei o te sema i le fa maunia ai la o isi foi o molianga o le umia ai o le aisa o nisi la i o vaenga o le tutuunga la i le tu ina mai le whamsinonga o lea fo i whaasalanga e tuli mua le whātau sanga
uma ona tuli le whātausanga o na whaato atuli ai lola ai o le se fulu walu masina le ua whapena ona whaopopo nei lungo i le whasalanga le ali ile nei ia ma o lea la ua tu ina mai ai lola le vaenga ia o nisi fo i o tūlanga o iai le whamsinonga ia ona lava le umi o le aisa ia po o le nākoti fo i a titia. Ia, o vaenga le tati tau tiro atua le tala le alu le tofi. O le fio ni tangata e whainibea. Pe ua maasani i lato. Ia, sa o lele lava ia wae ele e pena e ua le asa lava se masina. Pe lua tolu vai aso o sau lava ripoti whapenei. Ia sa o lele lava ia ua pei ua se vaenga funale ua vai sui e la tolu whaatino o le vaenga. Ua sua malia le whaatino. Tupe. Ona lava le tupe. Ia tūlanga whapea. Ia o le mta apu lea na whapena ona tūlai mai le tausanga lua. O nisi o le tasi lea o tau le lea. Le na whapena o na maua whaatasi ma se tasi o tau le lea i leo swainga leo i le fale i se tasi o fale i le masino i ulai o tau sanga lua. Ia ma o lea o swainga le na mauai ia aisa i tusalo na mamawhatolu tasi ma le tasi walu ono kalama. Whapea ini la o le la au whaasaino na maruana. Ia e tusale le mamafo le tasi tesi ma le tasi o tasi kalama. Ia o nisi o vaenga ia ua i le mtaupu lea o lea au fiai ia maa fiai ia le nei ali. Ia ma o lea ua whapena o na whaopopo ai la le sful valu masina i lunga o le whatau sanga lea na mua i whaasalai li ititia. Mana ia. Tau lunga te sanga lua olua whama o ngā whai e tu mai whaatino i mo business laiti. O isi e vai ngalu le tō whinga. Mo ngā luenga ia business laiti ia. Sa o lele lava. Tele nei o tātu tangata me se nisi o la tō lo whaatino nei ia vai nga. Ia, mua o le tasi nā vaenga te pēnei ta ua mata ina e fo i tau mawhenga na i o tātu tangata. Ua whapena ona to o tele tangata ua mawhai o na whaatino le vaenga pēnei ta ua. Ua iai fo i le whiwhianga ia i lātou. E tino ua whaatino pisinisi laiti ia o le alava le vaenga o lo o iai le tō mai. Ia maleanga va, ia ua whao ngā iai le ia le taimi e whaatino. Ia mau ai fo i le seileni. Ia peila o na iai la ia tūlanga iai le nei fo i tau sanga ia maritama whainga i lātou nei i pisinisi laiti. Ia ua whapena o na whapena ona whau unisi ia inisi o onga ia i to mai o le whaatino ai lao pisinisi laiti lea ua whamawina lea na whamawni ai le whasul whao li ima te maitai ua whau i le tuspasi numero 2 po le certificate level 2 lea ua loa i ai le pūlenga o tuspasi ma whailonga tā ua loa le malo le SQA ia ma ua ngava ai loa la le whaafoeina la o ni tau mawhainga whaapisinisi. Ia o nisi o vaenga o lena mawhai o na ngā lulue ai le Samoa Business Hub ma nisi o matanga luenga o le malo. Ia o to tele lava nisi o matanga luenga o lena whapena o na o fia lalo le vaenga. Ia o fia ai le kolisi, o le koluse mumu, tanga luenga o leo, whapena fole o le mtanga luenga o tiute ma tupe maua, ma le mtanga luenga o pisinisi ala manuia ma leipa, ia mai se lava le Samoa Business Hub, lea o lo whapena o na nafa ma le whaatino ai o nei vaenga o pisinisi laiti, titia. Mana ia, nisi nao tātou tala i mele tupu tino le tātou atinu Samoa, le mawhai on abatu, a wale whaafonga le tātou atinu, man lātou whaitau, ia i tātou tala i melo tupu i tino le tātou atinu Samoa. O le tala leu te tilo atu nei a tātou New Zealand. O le whaale tonu fo i leo le network. Le malai wa le whaava malo i au kila. Wa a fia i mo whainga malang. O le wa kimi pisi i luro le tofi. Ia, aiwa le la wale network. Ai tu langa iai. Ia wai, ai fua tu wai tia. Ua, ile nei le whangasolongo le nei tausanga. Ua le asa lava ma se taimi o tu lai mai se whaale tonu i malai wale le whaavao malo i tu langa la i o networks. Ia, ai mai se lava le tu langa sa iai le outage a toa lava le na iai le larolangi i nai masino tua nai atu. Ai o lea la, ua whapena ona tu ina mai iai la tato reporti nei New Zealand. Ia le malai wale
le whaava malo iau kilani. Lea na tula i mai ele wha le tonu lea i le network ia po nisi fo i o vaenga i tūlanga i lunga o computers ma me whapena le system e stauna whaati noile i lato le au malanga. Ia ma o lea lana wha mawina ai ia ma ua ai fo le to telo i lato na lava se taime o tau whaatatali le taime check in ai ia na whaatu wai lava le taime a ngai ai fo i lato whainga malanga ia o lea o le whale tonu i whainga whaate konolosi nei ia ua whamawina ai ia o to tele ai fo i tangata ua whailo lato atu ngalunga le fia ona o le o le taimi sa nofo ai ia ele o lopo le tonu le taimi e vave ai fo i o na ngai o le company ia ile sort out tinga o ia fo i tūlanga o i titia a whape nei la luru le to finga ai whale tonu la ma a fia toi ma whainga malanga ma taimi a me se ni se la to o le alo malanga tu fo te me tonu e va ai la tu atu no e ma le fu o ma pokalame na niso la tu fo lo winga ava peni la tele la fianga o la tele fu la fa le tonu to manisi pokalame na ni tanga ai talo sia ai fa le tonu o lo ma fai ona la tu so swani pi o mea ai ia ma ko ku singa ngakwa ia ta penda lungal valele ai nunga mea ele valele ai fa pete o mea ai tu la olo tele la taimi ia sa o le tūlanga lava na o titilo i ai ona o le o le taimi le talinga ai tangata ia o le i maua le leipo le ani si fuafuanga le company lava ia ina ia mawhai ona fesosoani tangata po iai fo ini tu o le compensation pe iai se refund o o fuafua i ai le taimine i le mo nai tangata nei ia le ai fo le taime whaatali ia le taime e towa atu ai mo po whela vale atu no lei so ele na whanaina i se tasi o maliu ina i na lo Wellington ia o ua whapena ona tu mai fo i se tasi o reporti nei tia au fua tuai wo tele lava o le vai aso lava ma to la mai le mta apu nei i le maua ato o se tasi ua afia ona ua whanaina ia pe o tangata wale ina fo isi tasi o lea la ua whapena ona whaatino se sa ilinga le mtanga luenga o leo ia i se tasi fo ia o lea na whapena ona whanaina se tamai le asona nafi ia i le itule na e ta ua o nai i Lower Hutt ia e le whaamawina o le tolo le awa uli lea na mawai i Seddon Street ia ona o ni manuanga na maua atuai lea tangata li manuanga ia ma o na whapena ona whaatino foi la ngā luenga o le ave i le whalmai matulanga whapena o le tūlanga lava ia i le mtanga luenga o leo o whapena on whaasolo latu sa ilinga po ai tonu tangata le na whapena ona whaira sol ngā tūlafono nei ia ua awhia i foi lea tama titia Malo whaftai. Nisi nau tātou tala whawhongmari tātou wātunu nei tai au mwhai whailo antu. Ia walo no fisi de fia tu langa i malo tupu i tino le tātou wātunu i Samoa. E maise o tātou ni New Zealand. Te whaitau lungo penga te whailangi le radio Samoa. Maua ila o te lenga. Ia mai mamla mantiri ai i nisi o nā o tātou mata upu pia na whawhongmari tātou wātunu. Whaftai mo le tāpakala me nei tai au le roi tofinga. Whaftai lava te tia mo o awanoa. Manu te leina whaivole nei aso. Whapena fole mamalu se tātou wātunu. I'm on nei, so for my Emmanuel. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi.
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Tasilima I Vatolu Amo. Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalawa. O le tangata o yeile mawhau ma ua tu atulo na loto. Le whai au se swinga ina ia whapau pauna. O na ua te tau o na ola le lei le soifua malolo ina o le tino. O le moni e le whaingo fie le wha tino ina o le swinga. O le amata ina o se wha malo se tino. Ai mei se lava le tū leo mea tau mafa. Le wha tau ina o mea tau mafa I le toi wha le lei o le soifua malolo ina wha le tino o le tangata. E whaisi na whainga tau na swinga. Tā tau te mautino ai. O le mafu angan mumretasi lea. Ua mamai ai le to telo tangata pei o na whautua ina mai pea ma longo mai pea e le au whainga ruenga a le soifua malolo ina. E afo mai I le lei o mea tau mafa po le sauninga o mea tau mafa. Po le tā pena ma le sauniuninga o mea tau mafa. Ia ma le so ona tau mafa ua tutupu mai ai wha mai. Io tātou I tutino e pei ona wa iai nei wha mai o le mai fatu o le suka o le kanesa ia ma le tele o isi wha mai ese wa afi ai tangata o le laulangi. Ai mai se lawa tangata Pasifika. O le muni e uina le whaingo fie o na wha atino ina le swinga lea I le wha le lei o lau soifua malolo ina. Ai o se I unga le lei tele pe atu mau ai ma loto I ai ia wha taunu uina. Awa e ui ina ma neia le lolo me ai o lo fie iai. Ai ia sila fia ma I loa le lei. O lo ui mai ai ina awala nofo polongai I le olanga atoa. Na whektra ngisi ma walau atu whanau ngā Israelu I le tua. Wa le la vano polonga I tonu ai kupito. Na lu atu Mose ma le wheaua le tua. Ai whaasanga e tangata e Peru. Whetu uma whai ma su e le pule malosia Mose. O le moni maulea na tua fo I tangata e Peru I le manava. A tau whai tau le lei I mala iwa malona whaatino ina. O le whaaleanga ina lea e le tua le tamau a ingo ai kupito. O se ata I le ngata I ai kupito a o ta ngata e Peru. Ia lato I loa o le tasi leo tupua o lo ta ofi to tonu o lato loto. Tātou mana tua ina wa uma le sami ula ula. O atu le nu o Israel le whanua ta ua o mara. Ua fia feinu. Ai maua le vai eli ai o ona. O na tangisi lea mawhai Mose mwhai atu. Toi ave mātou ai kupito e tusa lava pe polonga ai soama lia vai. Ina ua le eini me ai le toafa. Na whai ane me whetangisi a Mose awe. Ana mātou no nofo lava ai kupito le soama lio me leni ma mea ai lanu ese. Toi ave mātou. Toi ave mātou te oti ai kupito. A tu se isi whaupunga e sili lava le oti le polonga ai kupito. Ai tumu ai le manava. O tono lo to tele tangata whapena ai le nation turi. Wa le mawhai o na talia le swinga. Ma le whaalo tanga ona o le suama lio mea ai o le tino. Pia whaola ina lo tino. Ia usu sta i le fo mai. E le whaingo fie le sui o le pani keke ma le keke i le apu. E le whaingo fie le sui mai o le pi supa lo lolo i le sa laki ka pisi. Ai o le pumoni e le leilea ma loi soi fua maloloina. Na whaola ina le nua Israelu ina o sta ia fasi le maa moe ma ai ma sausa wina le toto I pou o whaititoa. E le o ai le sala I le tangata pei ona o I ai kupito le mala e lona sifuru.
na a mata mai le loto o ane i le manawa le suinga o loto tangata e peru. Lea na tali ai le toto e whaasa oina mai ai. O whea i eilo loto lena yaso. Tarosia e lo le manawa. A whai o tamo whai e whai se swinga fau i a ola malolo i nai oe. Tuma wai, wa e manuia lava lona taunu unga. Ia whape nā whoi lo wola whaalenganga. Talia le tino ma le toto le tamai maa moe ale atua na whasia e mangalo ai anga sala o Yesu Keriso lava lea. Mamana tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Kalme le boy pere fa fonga ba ye nei foi tai au lunga le tatu tatu mo le tatu unanga fa malo fa tai le tatu wa tinu tali na le pokalame jono lo moto mo lo jono lo farfenga benga ia ma so se vai nga le se ma wa ye le pokalame le mo oi tau bolunga tu ile nei foi ya so lolo fa tasia tu tatu pokalame ile tatu mo unanga le sunga tung sia por tatu o meka kas ia ile unanga masani mo le sunga tinu la ba se lua awale tatu no tatu wa tinu bisi nei te le tatu yai talofa lua sa se lua nei fo yaso lo sunga le pule tungsia ma lo lo su balol sa inga lu ngol nei fo yaso io le ngala wa se fia tungsia le nganga fo fa ma wala lo fa talo fa tu ai lo sunga le pasal la sunga te tu lo ngol swafa io ya le tawo le uso fa ma lo se fu mo luia fa ma lo fo le usu ya fa ma lo fo tawa tai ya ta malo la bele le aso mo le tu aso a te tia ya le albi inga fa fo ye tele de foto e bola banol tanto fonta vale wa fa ina pasa lo mo fa pizia fa malo sine ya so te tia ma lo fa tele li o le o te mol ni no man nei poka man nei ya la mana ya ta tu tal no fa soai fa si pisiol ni va ya so mo se le amtanga ni masina mo mo le tu sang fa nga me alo follow ye ta to o te lo to te lo ta tu o tino o sa ilinta vale la fa tu lo sa se lo ni fa ya so lo sunga la di pole io te tia e sale le ya ele se lo le ba le o mega council ne ya so ya ana te fa man tu la bala sunga aso fa pe ne ya te tia io e fai mata o ni se itinao la inga fa ye fa manalo io ele fai Christmas
ina ia whanau ma te pefo. Wa maua o le uso le lotu sal momoni. Oh. Ki ma salo se vala aure ki kau fai. Ai se loko. Ole dia la vale tuna se bai tuna be kau ang sala. Odi. Sala mo kau ang sala nga mawaila ia le se Christmas pipia mas Christmas menmia. Me anga kele ngai ka me kinga kiunga. Emang kua foi asi pela lingo tuna spela fa palang. Ia. Me foi ngau kele ngana ka magiki. A fa kai foi a wa vavenga salamu. Ia wa nga wo ki o wa makan ko foi ko le olangas ka mai. Usai. Os ka mai ki nga la ko fe lolo wa ki nga fe. Ai, sele ia. Kalau pas kami goki. Kiunga ya alo mamau ya sa ngoila sunga le dipuri. Ia, me sila e pa ponga mai la le ya so i for tuna la ko ia. Ele fa pela so tuna make to luon fa pela io la lo tul so i for nga tuna le ai. O tuna la vale tamba le tuna. Io e. Ai fa tai lo sunga tia fa tai fo le purenga ale radio Samoa por si fonga Samoa to sili mai batolu amo. Ia molo mato no fifa o le nei tula o le aso. Ia fatalo va tulo fa fun anga Samoa po fela bitu fa le nei telope o au mawai ma sa ili maloi. E fatalo fa tu e tonsia ma sunga ya junior il pai mo luna shota to tunu te tonu ante ro te tonu tatu la funu Samoa. Fa malo se fo mo fa malo to wa tai fa malo fo mo Samoa. Ma mo le fo le fa malo tatu wa tunu wa papa au tonu ni sila. Lo fa ai na pel to tu ale me ka e na fo mai tau ina o tatu atunu ma tunu tai o tatu atunu ia fa mun yanga mo tono tatu falta vale me se la bele tolu to sangale manatua ya ia tala foi atu si ma sin na fai ia le aso foi lele te manatua ai fi fai pe pala vale a tango atu yo e o le labar faso ia tu langa ia ngai tatu tua la le isi to pole le si tolu to sanga ma to te vai foi le stalino la vale tolu te sana mato te vai foi lo sale pasia ina la tabale por bona fitness tolu te sana mato te service ina ila tabale pe maintaining le foi le value lo asita auto tongi yo e la le polela o le tulanga Samoa mana tu foi a fa pe foi ya po ale me fi mai tongi e pa pe me foi ta o le wear and tear pa o tabale me foi fa ngai o ya so mo pa o tabale o ta o tabale mo ka wila tabale tulanga fa penga o le leila na to tonto sangale sa mo lo silpia e o kala ma ko kele al fu ai o ka pato la tavale e te to miele tau a to mo TST ai a to tongi e o kai o meka kas pato la tavale e mai ma ko tiskan o le tau ngo fiela nga vai o le mema tingo ala sa mo e le se falta vale tonu ante bola to final me nei so soni tatu atinu mana tu le ma fu anga ma to faile tulanga ia au raba nei ngai se natu pa pe te susuro pe te afio malau sapo ia talia patu tali tuli melo e pa tu su me matal mai apa ese me fale to no ta vale e ai Samoa ma te pa ia lo sambo le tolu te samal ma fo tonu le manatua tatu be fer fi le fala fatu mo nei mai tau e a feli me se la tala so se ta vale pa popo i male lima se la tala ilunga o la fatu ngol back and save pole petrol voucher e ma fai foi na baku ma peba tu foi le cash o au i so se ta vale le a feli me se la pa popo mo le lima se la lunga o tatu piki apu e lua afe le fi o tatu piki apu ma le lima se la tala pa popo lunga la fatonga so so ni mo e fatonga Christmas ya la ra me tu pole Samoa le mo le no tolu to sanga matu te ba yelo sa ta vale tonu tatu lo tua ya e champini la me ka kansla to yo la to sa ta vale la be pule me ka kas mana tu ta o ta vale e le a o te politeri o te pufu la ta o tatu ta vale accordingly le tupe wa ma fai mai le finance a o no foi que le ta vale fai lo fi filinga pesu man ta mai au tatu commercial band family bands mini band Ford Rangers Toyota Hilux Nissan Navara Mazda PT50 tatu piki apulo temne ale tatu SUV tela tatu SUV la po walu mil terminate o tatu SUV la po ile adwe terminate o tatu CX9 o le Toyota Highlander o le Ford Everest o le Holden Trailblazer tatu SUV la po la ile moto no tatu lo trafa pe fo tatu Toyota Land Cruisers o le moto no tatu lo tua
mo foi SUV Haiti ta vale la Haiti sport cars mo tuplang talbo hybrid cars ta vai erkise mo wa sustina ta vale manatua specialized tato panta vale customizing ta vale so se me lava pala lava me na vai fa pilo sa ole me lava na fa tino to sia ma junior ai suman kan mai au ile lu selau Kemeni Drive man kau po papitoy lu selau Kemeni Drive pa vena bal au man tato landline ole oiva lua fitu lima balu ta segua oiva lua fitu lima balu ta segua e telefone te dai to sia ole olo tasi papituono lima batasi olo tasi papituono lima batasi tamoa ya menia tele la poe fu fama le nias pa menia le tu se o watu pele ni laba samwa pa menia le tu e fe bal prima nias te tia moso ngalo ya wala o te no tatu atu ma tenei pa to pampa soi fua wa tele so ngale lipule la so ngatoxia bol tatu lipoti le fiasa se fo mai manuia olu atasi fa fi tuono limba fa tasi olu atasi fa fi tuono limba fa tasi le tatu telefoni na wala yele so ngale lipule to lu minute talo li tula lua to longa to se tau te tia mo le malo tatu wa tulu le fiasa fa mai mola tatu to e filo le aso tayau awari ngalo tatu sumpa le fele fena nei a fia nei le fa tatu sumpa tatu fa ima sanitali tula yono le fia fisu mai matala mai au faili tatu fa malstino pe ona fa manatu pe mo tatu leo wala tala tamai asa fia la tala tamai ya telo pati mata maftanga manisio ma filo inga ainga ia ole atele ina tau sami tatu matatu ai te tau ona failo fa malstino a fia lana nei tali tu leono so mai la il tatu fa ia tele nai marukau fa tatu fa malstino la ia tatu ti tatu aloi to tele nai tamama nei tina leua mo mawina tatu vailia mo le soifua maloloina le leo tatou e se le taua tau mafa le tatou vai tala le tatou vai le afefena nei pe ma le tatou famalastino tatou supa le afefena nei ai tatou felo le aso tae au le lofa maleanga leo le tua faafteitele sa mo le atunu pele ma le tatou maftanga le faiaso ia la fisi tau tua te tia o le tau tamari lau faafonga ia poto ale tau te ia sela na atu ia mai faaftei mo le tatou maftanga alo fatu sa mo le atunu pele soifua mai manuia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whaatalofa no tātu mo tunu o le whaapoponga fo i o le tautua masani ia usi mai alau whaafonga. O tāpenanga le malo i le tu ina atu leo nisi o tu la fono tau whaaufi le fono au au tu la fono. Leo le ato e usuia le masina whai o le nei tau sanga. O suia ai le aso e tau aufi ai le fono usua le tano. O whaamauni a mai e le fionga le fonga fitalai, le sunga papali ili o lo i pola te au masipa u le asuinga, e peono le atau aufi ai le aso se furufitu o te sema, le aso lua le vai aso asau, ai ua le o le aso lua se furufao te sema, e peono sa faa i loa i le mai ai o le tau aufianga le pale mene, i le masina o se tema. O se tasi o tūla fono tau whaaufi o le atu ina atu i le fono whaai o le neitu sanga, o teunga i o le tūla fono o whainga palota, ma o le asonga fua o le vai aso fau, e tu ina atu ai teunga o le tūla fono, i le soala upulenga masani a sui mamaru o le pale mene po o le pre-sitting, a o le i whaatatia ina aloa ia teunga o le tūla fono o whainga palota, i le mauta fono. O whailo fo i le fonga fitalai, o le ale ai se tala wha au popo le tupe po le supplementary budget e whaataatia ai le fono muri o le nei tausanga. O le tala au tua le tupe le ana whaataatia i ai uni o le tausanga nei e le iau fia ai fo i se tala wha au popo o le tupe. O mai a whaalawi lo le tapenanga o whainga whaavae mata i ala e tafi e sea, ma te te e atua i whainga whaala tua, po se Anti-Corruption Policy and Strategy, e pena sa whaatino le whaalawi loa ina o ia whainga whaavae mata i ala i le tausanga nei. O le aso iwo te semba i tausanga o maua a vea maso whaavao malo, e whaatau ai le te atu i whainga whaala atua po o ngai o inga pio, e pena sa whaatau e le komisio tangata whainga luenga le malo i se mafutanga, na a wai nisi o tangata whainga luenga sini a le malo, lea sa tau la mua ai le te fono le komisio tangata whainga luenga po le Public Service Commission, le fionga i anonu le maunga sale mo ai. O lo whaalia le minister komisi le fionga le tamai te ipale mia,
Le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, i le tusi ua fofola ai whainga wha vai mata i ala te te ai whainga wha ala tua, mo le 5 tausanga wa amatatu le tausanga nei 2 o 2 wha, e o le tausanga e 2 o 2 iwa. O le tasi leo manu lautia lana pulenga malo, ina ua pale le mai o le palo ta tele le 2 o 2 tasi. O le una ia leo pulenga le lei, manina o ma le whaimea tonu, i ta tonu au aunanga matautua ese le malo. O lo whaalia le te whono le komisi o tangata whaingaluenga le malo, i awala o viso te inga te le vavave le komisi, o le whaataua ina o le aso i lo tātu o tunu, o se whaamanatu tāua lea, o se tasi o poutu o pulenga le lei, a wā o se matafa i oi whai whaatasi e tangata uma, le ngāru lue whaatasi e mawhaiai o na ausia pulenga le lei. O ono ai nei masina taru na mai a whaalawi loa le te tai o le malo, le tusi o whainga whaavai mata i ala e te atuai whainga whaala tua. Ma o se tasi leo ngā ruenga o lo whiangai ma le komisi, o le te pena ina o le loto i whale mo le whaatuina, o se i tu tino na te sue ina whainga whaala tua, i te tonu o le malo po o se Anti-Corruption Agency. O le whātausanga na whaasala i le whale pui le aso se furulua, o le masina na te nei o Novema le li o fia le leitu pai fui ama, o whaato ia, ina ua whaamao ni alo na umi o le nā koti o le aisa ma le maruana. O le ua toe wha o popo i aile se furu valu masina, o le isi o na whaasalanga na lawina le aso ono o le masina nei o te sema, i le whaamao ni ai fui o isi o na morianga o le umia o le aisa. O le tuutunga al whaamasinonga a uma o na turi le whātausanga, o na whato a turi leo le se furu valu masina. O fia le leina maua whaatasi ma se tasi o taule lea o ia leo Daniel Wilson, i leo so whainga leo i le whale o fia le lei whaato ia, ia iu lai o le tausanga e lua. Leo so whainga lea na maua i leo le aisa, e tūsaro na mamafa ma le tolu tesi ma le tasi varuono kalama, whapea ni la le la au whaasaino le maruana, e tūsale mamafa ma le tasi tesi ma le tasi o tasi kalama. O se o so whainga na maua i mani la au malosi. O le tasi o so whainga leo le whalitali malo o le Mareke Lodge, lea leo ta ua maipo fere nuu e iai, a o ana fea na alu wai leo so whainga leo, na mawai fo i fia le lei i lea no fuanga, o ia umia le aisa, whapea ni paipai wha o ngā mō lei tu a ingo na koti. O le mamafo le aisa na maua le whalitali malo e tasi tesi ma le tasi fitu kalama. O iuni le tausanga e lua afe tolu se furu, e whato a mai a turi ai wha asalanga wha whale pui e lua, o lea taule lea o tolu se furu valu tausanga lo na soifua, o whaile to lua e to tolu o nalo. O le pango tā o wā aipa napa lea na sola ese ma le whale pui tānu malale le taia o le asosana te nei. Aina toe maua le vavea o le asorua o le vai aso nei. O se tasi o pango tā na whaatua tuaine le whai o whi au maisi ngā ruenga i to tonu o le whale pui. O le mafuanga lea na tofia i e o manisi o pango tā. E whawhai mai fuala u aina le whaatoanga o lo i whafo mai o le lotoa o le whale pui. A wale ngā se senga o mea ia pango tā o le asosau o mawai ato nei. Ai o le whamtalanga le sui komisina le sunga papali i Mona Lisa tia iketi, i se li poti le nusi pepo le Samoa Observer, o loo ia tā uai o le awa noa lea na sola i mawaa ai panapa. O whailo ai fo i le sui komisina, e le mamao le whale pui ma le no fuanga le toe mawai le pango tā, ina ualu le sa ilinga. O le vā le tasi ma le lua o le vavea o le solua, na toe mawai vā ai, ma toe wha fo i atu i le whale pui. O le lua i leo ni ngai o inga o mawhai ona sola e se aise pango tā mai le whale pui tānu malala. Lea na te tala aloa ia ma amata whao ngā, ia iuni o le tausanga e lua afe sifuru ma leiva. O le masina o mati o le tausanga na so ai lua afe lua sifuru, na tu lai mai aise sola anga tele a pango tā mai lea whale pui fou, lea lo wha mawina e lua sifuru iwa pango tā na so sola ese. Na vave ngai o inga leo mai la tausa ngā rurua i roto ese ma toe maua umai. O le sola anga lea na mafuai na toe tuu whaatasi, le mtanga ruenga o leo ma le pūlenga o whale pui. Pei tai o lo iei se isi fuanga, a le whainga malo o iei nei, e wawai ese le pūlea ma le vai o ngā ruenga tau whale pui i lo tātu o tino. Wa whai uina le nitau sanga wa o ngā mō whanau o lo tātu o tino, e peo na whaia lau ngā tongi ma whau unga, e peo na mōri mawina aide lau fafonga fia whanau ma mātua uai umanuia le tau mawhai. Ai oisi wa toe sauni,
e whaawau leo langa o oina ma toe sila, po o hawa enga wa wha le tonu ai le tau mawhai o le nei tau sanga. E le ngata i whanau a onga a o lea foi wa wha i wina le tau mawhai. O nisi o le au whai pisi nisi la iti na whea ngai mani a o onga, e sanga wha lau tele aino lantou sila fia, i le wha tino ina o se pisi nisi. Wa wha i loi au wala o wha asara launga le malo, e fast food whali i mta tai wa whaau, i le tusipasi nu me le lua po le certificate level 2, walo i le pulenga o tusipasi ma wha i longa le malo, ma uanga wa ai le wha fueina ni tau mawhainga wha pisi nisi. O se tau mawhainga le neisa hangalu lue wha tasi ai, le vaenga o whea ngai ma por kalame le ati na ino pisi nisi tu maonti, le Samoa Business Hub, ma nisi o mtanga aluenga lo tātu malo. E ono masina na whea ngai eile to o fast food wha ua whaau, ma ua onga ma ua ausia ia i la tau se isi la sanga maua lunga, e whesoa soani ai le la tau ngā luenga i le whaafoina o pisi nisi la iti. O le whala tonga le kulu se mumu, o le mtanga luenga o leo leo whare pui pui ma le toe fuata ina, o le mtanga luenga o tiute ma tupe maua, whapere mtanga luenga o pisi nisi ala manuia maleipa, sa ngā lue whatasi ma le Samoa Business Hub, i le whaafoina o le awa onga mo i la tau o whaau, ma maua tu si pasi o le la asanga lua. O Januari o le tausanga fou, o whaapoi mwe amatai leisi a o onga e peo na amatai nei o na talia le sitalo i latou, e fia a wai le a o onga mo le tausanga asau, lua o lua lima. O tala i o le nei aso, saifu. Isilia mala se laufala o loa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga, e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu, ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi, angai loa i le www.pacific40.com, e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi, ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. So se tasi e whaisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se e jono manu ai i le luse lau 5 sfurtala pepa me alofa. Whaia le se i le aso fulu iwa o teisema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu i le Radio Samoa. Wala au loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo. E tele o mautinoa po o fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, wha tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Talofa,
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
mai se o fai atu tele upu matala wa Italiana solo ilo vale ma putanga o e maita o e lo maia belong ale ma pupo to feel my foot to my lo belly low tina wa vai vai belong ale feel my eye to let my nong is to me solo pe amanatu ile mafutanga ilata ufengaina lelo fawale ngana telela va bolonga ilo alofa fia mapuile tu inana usilile ilo leola o elo maia belong ale ma pupo to feel my foot to my lo belly low tina wa vai vai belong ale feel the eye to let my nong is to me o elo maia belong ale ma pupo to feel my foot to my lo belly low tina wa vai vai belong ale feel the eye to let my nong is to me Ai pa pia fia ngai whanau o file mua le nei aso ino se mali mali taime le wati lua se fulbiluto te nei le tula se fulbale lua. Au e alo iau tau mafutanga, ia e alo fo iau malo longa le nei aso mali tantununga, ia olo maboli atu nei musika mana i whafia fianga, ia se vai malu ilo loto malo banganga, au e fia ngai au ngā luenga mali pisi le wha maino tiu te mawhaiva le fu tau sanga. Ia ona ua whaisi tu ai mai o le au nanga mali tau tua fo le to whai a whangamua, ia manatu ala mwen fatasi mai steime muli mai ia ai ona olo ia ina i tatu fatata noanga nei aso ia leo utoi no fono fotu ile nei afai tula ia awani so tatu pokalam ia manga ia ngai upo ngai pesi la ngonga fia vai afa pe wa alu ale fa so kiri vai ia ngofo ngofo pe onsa ile ia se me si donga ka wo ngofo fonga oi ia alu fia vai fo ia ngai me ki ngai o makama ma me ki ro visi i ole o mo kiri si ma ia ia ko va ia o ko te mere o ko to ngari fia va ia isi dia lo va se lengi dai mo se mai le tatu fata tananga ne yaso asunga tuna mai lua mo tatu boklame ola ia ni so la to fo fanga fe ngora yaso ole a to le ia ka ko pe afa pe o ku se lengi ale ai ko ke u le la wa mai la no fo mo le mi no solo se fa it's na vamos ile olanga fasamo asasa wa yes so yo falang inga lo ka pena inga wa minge le lo ka e o le lo ku ma le ko ya inga ole u ma mi ki e u ki ai ki la mo ri pe u le vai mai fingo ka se vai sa lo se su po e si e inga ai ole lo mo ku ai fai la fala si ko ya inga le ma man e au ki ni fu su e ole peni ole a ole a amasa sa mai ku fa sa mai ku ia
pupu felau lau ai pula fasi e sia su e beves wanga e fai fa manga yo ke le fai ki o si au kaleni ko sa me la o ia ato ele fane Los 5 minuto che le chula se football lo pele fa fonga mai ai le a ato si ipu la le si coupe luas 5 minuto che le chula se football lo la tali watu ile nei fo ya uli inicio tanto po calme fa nga solo le wa fatsimai ya le sa se lo fo le sunga ya tuna vai lua ya me se fo ya le sunga ya tafu inicio tatu fatata nang ni vai nga le uli te lo la ya inicio po calme nei po va nga uma lo fa penana lang malo sel tato nambal tu tato chimana hosel autos pe ona yele tu mala unanga al fionga le li ingal mana tainga mana le olo tu ina tato wa tinu ya le ya la asi atu le tu vai le fa tsi bale sunga tuna vai lua masele sunga ya tafu le yaso malo le sifu manuia balo fu lang matafi le sunga tuna ya mo fo fa kalo fa ki le klai ngai kai au ya fa penga fo yonga ngofo le ngofo ia ka ko ngofo il ka ko akungu ia fa ka lo fa ko fo le pio Samoa o fa penga o ngasila mai mo ma fa fongo fo ia ile fa ka lo ngonga ngai ka yao ia ma ko ke fa ka lo fa ku ia mai lava I maunga ki kele se ia pa ia le fanga wiki ia fa pe fo ia o nga ko kofi fa winga ale ku o fa penga o nga fa ku nga pa ulia ia ma fa le malu ngai so se fa ka fa kaulanga ma ko ke o folofa ia o a fo I pa ia fa le malo ia pa ia fa le akungu ia ngongo ku ia fa kingi o kausala nge ke u ma o ia ai le akua ia nga vele mo ma la per nge ia so ai fa ka lo fa ki mle nga fa lo malo va tai io fa talo fa tu fo ia te ulua sa se ulua ni yaso mana ia nei lua la ia ni va yaso mal ni masina mulu tu sanga le tatu sa valinga mal ni tu sanga ulua fa talo fa tu taf o mai ole ni yaso ya fa ka lo fa ku lo va ki kia ia ma se fo ide pa ia le ofisa mamano ia ena ka fo ide le pa ia Samoa fa peonga mai moama ya me se fo yo ngai ki nga ma ka mama ku va peonga ku mu panga e ka po ia faiva ma ki ke nge yasu ya le wa umanga fa ka ro fa ku vo ide sungale ya tuna ya tai vo ya fa ka ke le la nge ku la ka ya ma lo fa tai ona tu kolela tatu wanga ia tu lole au nga tonu le tatu fa tata no ngi yasu ia ma tulanga foi pe ona ili tapena le fa ungole ni ma sini ma ni tu sang ti lol fa ungole ni tu sang o le ata walunga iai ia poklame ia ai mai se foi fanga solo le tatu atu tiute ma la tunga luenga a olo iai se fa moi ia ma se fuanga ma poklame ia te walunga foi iai le tu sanga ile leva na ngaru lui tuna ile le la fatu ia la tu le fa moi le ala tu iai le tatu
whaili le whaingola vai aso. Sa o le titia. Ua ka penga inga ia se o au kasi la vala o show le kausanga. O show fo ila o ke whaia o ke vala au dia ai le kokele o le o alo makama whaanga o pese o le tātou o tuno. Ai la le asto na inei le aso sfutwha o le o tāpena inai se wha moe moe tele o tau o le pāti o Kirismas. O le whaia i le Paradise Nightclub i o Tara. O le le ngata o lo whapenao na tai muai lo nei tangata mala o foi a crew e pe na masani ai ai whape foi alo pepese ia e ai Eftelinga ia fiu se mo le tufunga o whaipa ua ia kopo o taila faele ia o kafu ia o Luisa ia o kas e tō tele nisi o aele ngata laile o te fie e whasi le sila alo i atu o lo o whapenao na mafuta i nei le sunga ia anseto whale moe se tasi le o tama whanau pese wailonga i le musika a Samoa o le a whapena fo i o na whatasi atu e le a fiafi ia e le ngata fo i le o le to ina le sunga ia sua ia misi luki sua ia le a whapena fo i o na whatasi atu le wha moe ia e le ngata i lea ia o a whapena fo i o na iaia le sunga ia teo whailua o nisi lea o alo pe pese lau i loa tuai ia o leo to e fo tuai mai lo lanto sa e lango ina le wha moe ma wha maualunga ia se tāpenanga fo i o wha fifianga i lea fiafi. Mānei, e mwhai ona wha ilo mailo sunga tuna o le atonu a le taimi o la mwhai ona tala le whai to o mane o tātu tanga. Ia wai pe mo e la sumat wha, ia au te ilo le whai ngora vai aso, ia wa mata fu ona umanga ruenga la tō ni tausang. Ia pio le nganga tonu lava na wai to telefone malo le tunu o le whai malanga i sia tunu. E le ngata o Samoa e whape fo i sia tunu pe Australia, ma Amerika me pena. Al taimi lava nei, tato wha ma vai le le iam, tato lulua awha tato pati o Kirisimas. Ia on tau awhio i lea. O le amata tuai le valu, iwa, ia awane ingalo, ua whaisi tele o le tato tickets wa walu. O le vave atu fo ila, ia o le maua leo se no fuanga le lei fo ile leo le ale fe o ma, ia ile a fiafi. Ia o no wa whaisi to tele o le tato au wha fia ile a fiafi. Ia ai o lo iai fo ima le sunga ya DJ Dave. Ai o le anganga whaftai, ona ua wa lua ma le e le whalapatonga le ua wanti na e maamataina wa tau o le ainga musika crew ia ua ia inisio alo pepese wa tu whaatasia. E soani e le stampese, ma le steine e le stampese, ma le tama i le teine. Ia mau ai fo i se fisota inga o alo pepese, ia awane i wheitangai a ia ngā lue whaatasi ma fisoani le siris. Mana ia te lele vaenga le wai tā ua tuna. O le toi o mai o tangata musika e fausia se po kalame fo i lea po o le tā ua le ainga musika. E nei ma whai o na whafsoa. E pe o le mori ila usau nanga fo i lea o tātu titiro nei bai temi. Wa amatana wa vele musika to fitawa i tātou. Yes, sa o le lei. A e o le tō wha wa e maselangona ina i ma whai ona au mai alo pepese al tātu atunu. E tau mawhai e lango le lesi. Ia mawhai e tufa foi. Sa o le. O le asisi wha moe mawalunga o mafuai wa o le o vai atu o le tasi le vai ngata ua a whela sonong. Ia le ainga musika pe onai. Ala fese to tele o nisi o alam tam whana o le tunu o le nite. E le taime nei wa toi titi luas full members o le ainga musika. Wa umona le stalaina. E iai nisi o alo pese o lo fofo mai. Ia ai ona o leo whai uli nei tausanga. Ia e iai le wha moe le tausanga fou. Ia o le a whaatupula ia. Ai o se kurupu o whapenao na wawelo na tupu. Malangolango ina. Ona o se mafoufaunga fo i lea le lei. E le whape ina ia ilo ai po ai wa lewa, po ai wa maoa e sanga musika. Ai o le anganga lava. Awa a mau le whaelwhaninga ne. Ia wa whaatulau ia whamtalanga wala mo le mau. Ia o le langolango mai la lea an se toma ma misiruki. Ia ma tō whailua. Ia whapea fo i alo pese uma. O a uele i le whana o pese a te tia.
Ai o le lango ina whapea o te i te tama pese, mteine pese, e langona i whaanga i tia. Langona i fo i lo whatau pa, ai fo i le vi inga i le tua. Ona, o tangata sa e fia mo o te mafuta iai, te lulu lima iai ma e mafuta iai. A le wo mai la valatou, ma au mai le tau au e lango se mea wa e manatu e whatino. Ta si le vanga taua. Pia na e sauno tuna. Pila tu inga wha mai mo whapea. Yes. Leo tape na antu lau sunga i a wale tatu wha mai mo wha yaso. Ai ole ama whaila ona o mai le ainga musika. Watu le tau au. Ia e so sani fo ila oi wha mai moi. Pia ole tasi la le vaenga tau o la ama whae ona ngā lule wha. Tasi i alamu tau ma whanau. Le nganta le fatu wino pese. A le langi ino pese. Ya tasi le wha mai mo tau o le wa mawai atua i tau o le ainga musika. Ya to telo i latu o le wa ngai mai. Le nganta i tamatuai matini tuai. Ya a o le fuwa i marau fau. Ya e whaasoa maftu wha ila ngona. Ya wale tau o le musika nei vai temi wa tātu iai. Tātu se e mara tātu wha mai moire la stona. O le ale tau o tātu tikele wei. Le taimi nei mo whaafsili e lusfuru tā lan tātou ulu. Ia o lau lusfuru lea. O lau lango lea wae. O le awhapea fo ona whaatupe umalawa ia na ia lo pese. Ia a tufa fo ia ini mea lo for ke wisi masi. Ia a o lau lusfuru o lea e fua ia i lea fiafi. O le ama whai ona e lulu a awa ia misiruki sua. O Anseto Falemoe. Ia o Joe Failua. Ia ku ia uia wau whakaro faso. Ia. Ia wa se kaimaka foi le sila le kungu ia ia ma o makia a e pe o ia o kafu le si e fia e ko kele a foi ngai ki ngā foi le walengi a inga fia fatalo fa ia ai o la uo se fulu le o la lango le ia au mai voi lele ia ki nga ia fa mo fa pe ia malka ko sapo skukala o ka penga lele ai nga musika sapo o ia o le oka fo i le afiafi ele o se mali o le fai lele ia le fonka ma fa awala bange ia se me fa le kong ia ko miki foi mo soi fu malolo inga a kia ia ua iei bai la au o lau la au ia ma mea uma whaafua la au ia awa ia kulanga o saunga le mu tana winga la tuna mo tina fo ia 5 ia tu ave lusu tala ia tafu lei oa o ia ave ia o le lusu kala ai fino ia tafu ia se mea whapena tafu e se sono anga fa popo sono anga sunga tuna mo fa mai mo le stona ke ronga kia o makango fie le fa kakanga o le uso ya tuna vai lua le fa moi a pa on me ko pia ko yo le e pia nga e sa ngo le pipi i me ai nga musika e lango fa moi a wa o ke roanga ya uia ka lu mai e ke le e foi musika o se fa moi mo le o lo mainga ka pepese malo ma fanga wa kam fanga sa mo pepese e lango se me se fa mo fa pe ai wa pe venga so ko me sa nga le ya su ala mo fa mo fa sko o le me nga le mo mia o le fer fangi ma a wongi fe misa i le music ai o mai e lango ma fe me fa kas o se ma ko grupo foi le boye o pe ya le uso fonga ma o pe ya la kingo mai le ka le ngo o le ainga musika a o se me ka wo ke le ama koma o ma ko loko ma ko ke lango le fa mo las konga ya wa le wo fa kasi o ke longa foi la fa ngofi ya wa o pesele e sa pola ya fa mo le uso ya chulo mai le las konga ngai mana ya olo yel tatu ticket le ya te le wa sila mai a fa pe o le te fa fonga mai ia na sila mai le ticket le ya fa pe e te fia luai ia na e vala mai le tatu telefone tolu fit ta sili mai tolu fit ta sili mai tolu le tala tatu leina ofisili la ofisili fa pe o le ale ngoa o le fa tonga alom ta mafanda o meta musika o le ale ngoa le fa ngoa Enga umangi ang kawa lali ngoa siri lona lua o le ale aso le fa mo le sunga tuna vai lua o le ale aso longa bingala ta mo le aso le fa mo
ka mai malingwa o le whalapitonga lea. Leo wa ye tonu. Alo mata mawhana wa tatu atinu. Mea tau musika. Ai fia si wala las koa ngai. Ia ngai wala umele le tolu fit tasiri mai vitonu. Ai le umale matu te whatatana na yasu. Lelei, o ile a whai mafonga le pola sunga tuna. Ia, karuai fo i o ngai, e fo i ngisi kaimie, e aku fo i menge o MC o nga. Sa o lelei, sa o lelei. Ia ngala unga ia lea. Ia ue whapalangi wha sa mo. Iyo, ia ai kuku, ia leo whawhiawhia kuku, ia leo mai moa. Ia ngo mga koi lea. Ia ole a kipi le MC. Ole a whai lava fo i, ia mākou lava fo i, Angel Juice, les kama. Ele lei wa, ole motol ngā, ale ai ngā musika leo wa iai. O lau whangau, o lo korua, o nau ele o le mea nga. Ui whai uru ka pakala ka. Ai o le winga o la utala ele o yestatu MC fiafi o na utulanga fule na ua faisi u tele fo yo show wa uma ia e lava fo i kaimi wa too much MC e fai ya ia e kaimi ele le ia e foi kaimi o como momo le au mai moa male au ka fao fo le kikia ai me sera pe ala ko la fa pe ngila la bonga yo ai ala ku mala manga ia o ngangi tori ola usi siva mala la u fi ola e o sa mo ala wa ngangu wa ia nga ko ngi fu le kampese ia ele o kampese la ka ko linga talofa kia. Malo se for suafa. O Vasa Committee. Massa Committee. Ya lele officially. Massa Committee o la watu tali officially o la latu officially. O la sol fa mo mo sunga ya tuna vailua. O le aso sulfa o te sema rua fa. Asa por esconga. Askonga. Seki. Silona lua. Le ale ngol fa tonga alam tam fano le tunu ulle ua tu fatsia meta musika. Ainga musika. Se kuaku o la se loka. O se lau pa se nge peia se mako fengu me la kasia ia Vasa. Vasa, e ke ainga la uria. Laka ai. O ia ka mai mo ia ka kale o Vasa. Ko se kera kala kai era se ocupe fa ka so tikera. Seki, mo tali tap siri para, alo fatu maria la waso. O tali tap siri. Ola sumar fa astonai ola vai fa fianga sunga ia tuna vailua ola ia fo imaltatu ainga musika ina ile protaiso ile astonai ia ola mfa na e filo ia lom tam fa no tatu watunu pe ona fa ilo atu le sunga ia tuna vailua to telo ila toia le o tono le nei fo ainga e fa ona fa talo fa ia filo ia le tawol tatu ticket luas futala e a fa pemo fa feila tu fo ia tuna le o mo ila tu ticket fa tongi o ia a fa pe le mo se ticket ia e ma faila vo nga kongi fa ko ile afiafi alo fa tai ia isi va nga tinu fe sa no ia walda tu pokala ia e mo li fo ile nga ngol fa kai ia uso mo ko fa finge o mo le musika ia wa mai nga o ma fa ko mai ka au ia lango inga fa mo ile afiafi ia e fa mo le ku me uma e au mangu ai ia e molingi kaimi mako ke fa kai aku ma so ku i vai malu i puenga ia ole an fo i se upua le kau kamani il fa fonga Samoa ia e mako ke makua ku nga o le makua fai kama ia e manga loingi se mangio mako fa le kongo ai ia lo fongi le kua ia le ngai yaso ia yang fa manguyanga ia i le loa ma le la valor ka ko o mfayanga mawon ngai fa salonga ia fa soifuia fa kai fo kia mo le avangoa alo le tu le danga le sunga tuna vailua malana fa fianga le felesto na idei tale July valul ya le fiafi ia polefiku wa kaunga e ku o mau ke unga mau se vai muri umi ia masedu le leide udo ko inga tidwo lue mo siva yai ia ile aso tonai o fakasi o mau uri mafakasi nge duo fo yo fakasi a mai wa ai lesi violesi aso tonai o la amfai on e filo ia twai nisi alum tam fano o tatu watno ia o le la amfai on awaya tu fafianga sunga ya tuna vailua Bole sunga ia Vasa Committee fai ona pikila ticket tatu ofisa fai ona pikila ticket tatu ofisa ia te suma ia wale fafianga le ile aso tonai nei
Te mele wati leo to es fumal fitu minuto ta le o le tu la ta si no tau tu la udanga le ria sa mo mal poklame le funga mua ale to fa funga mua tau tu no ta tu watu ale yo faiva ai mai se fo tau tu no ta tu watu ya ti la to pena nga lu so se fata fita ulanga ila to lo nga lu mtanga lu malo business ma company manu te le nga lu nga lo fenga mo to malo lo nga le fo yaso pa vi fianga sunga juna vai lo fa ne ai pianga ye la ma se lengi ya sa le fa ko fa le si o ma ko lo ko lo fa se fu fa le se coupe Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.